Whaatala whātu Sāmoa lea tunu pele nei tae au ma lolo si fumanuia ma lo fo le taua tai o tae au nei o lea so lulu aso tolo nei ma sina fo Julai i le tātou whalongo nei tu sanga lua fe lua se furu mal wha. O le tautua nei le si ufongo la mui Wellington wa taa watalia lana tautua ma sani alo mai o lea tātou mumui le tua le tātou sauninga lotu whale ainga tai te ia le sunga le toina ma lo pensione Reverend Elder whāturu turisetu o le kalesia e whakasai le Hutt Valley. Si maya le whaafufonga. Whaatala whaatu le whaafonga anga le tunu uli nei tae au. Anga de leile atua I lauto so I fua malunganto wola. O tanto au dia fia mai ai le aso tonu nei. O le nei fo I masina o le nei tau sanga. Ai o maia, o le a tātou tāpua I atu I le atua. Tātou tutalo. Le ali ie le atua. O mātua wala usu atu I la ufio I le nei tae au. Pei ona māsani ai lo ua tuno. Mātou te whāno no manu I ate oe. I tā penga o le aso, ai me se foi. Whātonu ina I mātou e la ufio. Ina ia whamua lava la ufio I mea uma mātou te whai. He mātou te tālo atua I la ufio. Se ie so ni mai mo I mātou. Ina ia mātou whaia le tāpua I ngai le tonu ma le ato toa. Ina ia vi I ai lo suafa. Ala atu ia Yesu lo mātou ri whaola la mātou tutalo. Amen. A tātou pese le atua I le pese ua saunia. Te whātu
o le tusi whaitau mo tātou le nei tai au. Mai le whenga inga tuai o le tusi anu mera i lon tau po e tau suma lima. O le whai upo e iwa e whaangata mai le whai upo e suma de lima. Whaafonga o le a o whaitau i nātu. O a whianga pa ia nei e lo tātou tua. Ua whetalai mai fo i le li i a mose o whapea mai. Ia e whai atu le whanaunga Israelu. Ia whapea atu i a te ilantou. Pea autou sopo i a atu i o tana. I le nuu o kanana. On tō fia le o tau o ai. E whai maa ai o sulfa inga. I a te o tau. Ina ia sola i ai o le tawhasioti tangata. O le ua paiva le ai se tasi i a te ia. E whai fo ia a ai ma sulfa inga. I a te o tau. Ai le mea na tau i ai ma sui. Ina ne i yoti le fasioti tangata. Se ia tū mai o ia i luma o le whapo tonga o whamasino i na ai. O ai fo ia. Ai fo ia tau te tuu i nātu. E ono a ai. E whai masulfa inga atu. E whai masulfa inga mo o tau. Tau te tuu i nātu a ai e tolu. Ile nei tū o le ritana. Tau tuu i nātu a ai e tolu. Ile nuu o kanana. Whai lava ma a ai o sulfa inga. O ia a ai e ono. Whai masulfa inga mo le whanaunga a Israel. Ma le tangata ese. A toa ma le ua au mau i a te ilato. Ina i taitasi ma sola atu i ai. Le ua paiva lea se tasi i a te ia. Whamanuia mai le tua. Lana fionga o whaita wina le nei tai au. E ia tu mau atu pe i a te ia le vi inga. O le whamanu ma le whanetanga. O le manatu au tu o le nei aso. O le whai unga tonu. Po o le tau i masui. O le whai unga tonu. Po o le tau i masui. Whai koe iwa o le sultasi. O whetalai mai fo i le li i a mose o whapea mai. Ia e whai atu i whanaunga Israelu. Ia whapea atu i ate i lato. Pea lato sopo i atu i olitana i nuu o kanana. Tō fiele o tau a ai. E whai ma ai o sulfa inga i ate o tau. Ina ia sola i ai o le fasioti tangata. Le ua paiva le ai se tasi i ate ia. O le manatu au turu na o le nei aso. O le whaai unga tonu, po le tau i masoi. Ia ua tau nuu le malanga. Le malanga ua lewa o na sauni. O le malanga fo i e leo se malanga whai ngofie. Ia ua tau nuu. I le mea na fola ina e le atua. E anga i aile lato whai ngā malanga. O le nuu na to ese i le loto ngatasi. Ma le loto whealo whani. Ua le aise mala e afe i le ala. A o le nuu poto ua lato i loa. Ua lato whaia le filifilinga tonu. O le filifilinga sao. Pei on tātou tala no i ai le aso mafua. Whasuru walu nuu fau o whatutu ina. Tufa i ai tangata o le nuu mai tu a inga o le nuu. Tofu le nuu ma le whanua whaapitoa mo le sa le vi. O lona winga. Whamua mua i ante i lato le maota. Le maota i tāpua i ai. Whamua mua i ante i lato ma o ngā tutonu i lo lato wala. Lo lato watua. Le mea matanga o fiete le lea. O le whamua mua. Ua tu watu mo le atua. E le ngata i le nā. Ia fausia fale. A ua tofi i ai fo i ma le sale vi. Na te whaia lotu.
mai tai tai le no mo a fo I fa mo tapu inga mo le tua tato fai tau nei tau e ono no una fa wina mai ai ia fale a pitanga se mea fou lea mai le fast food valu o au ainga ia e me se foi po no uma ona whātātia a le ua whauia mo le ono a pitanga le mwhai ana ngalo ile Israelu ele ole ita ia te ilantou o e a mio leanga ai alo lofa ina ia toi whaaola ilantou nao tangata e on tatou whaita wina nei taia tangata ua lantou tangata vale ina isi tangata a whai o se mea pa i valea e whaaola ina e a whai o se mea na whaia mal wha moe moe o lona whaasalanga o leoti o lo ta pena e le atua le ano fale o lo lato nofo ai I tutono le no na ia mwhai na lato whitausi ai ma whi whamanga loa awa o le whasio ti tangata ele o se mea e maasani ai ele o se mea foi na whau a o le tele o I mea o mea e paivalea e o inare a la ngai ai le mua ale tusitala o le tusilei o numera le amatanga o le nu a mata I mea le lei a mata I le sao o le potu tonga le nu ia lantou fe alofani mai loa e le tasi leisi ia lantou ngā lulue fantasi awa o lantou le nu ua whapitoa ia lantou tausi ma whapele iai wā lantou whatoanga ma manu o tu ainga o mawhoi o le nu ia lantou fia I le atua o le mea mua le na whai e mose o le vai o le nu tofu le nu ma le sa le vi lo knowing tofu le nu ma le falsa o le maota o le atua ia mua le atua o na fealo fani ai lea o le ola o tangata tofu fo I le ainga ma le tu ainga ma le sa le vi ina ia o ia latou whaalongo iai le sa le vi in tofi na tofi mo fe au le atua a le ua o mai le whaitanga o le nei tau a tonu o se a mio ta tele lea lantou wa ai ma lantou I loa tasi le mea tupu ai se vai a inga a ua poto fo I le mawhau mose ua ono ia fale a pitanga mo I lantou uma e pa I valea pena loto I ai e fasioti le isi tangata ia lantou sulu fai I nā a o I nā fo I le fale o le sulu fai mo ai lo lato tau ma lo lato fasalanga ia le ai ngol mato no o le ngole o lato mahota o le ana papa o le sulfainga ia itala va pe ia sola le mafai le o tangata e fasia I lungo le ala e olo I whanua ia sa alo anto I tango ia I seisi
sāloa na toi pai I aiseis. O lo o mai lava I nei tangi. O lo tausi lava ma whaaloa longia. O na ole ana papa ole sulfa inga. I lātou o fiaola. Lātou te sulu whai I ai. Molo lātou ola. I oi. Au whaafonga I nei tai ao. O le ana papa o lo tātou sulfa inga. O lo I ate I tātou lava. O lo I o ngā tonu o lo soifua ma lo tātou ola. O lo e ngā lue ai ma tinga ina ai. I le aso ma le aso. Tofu I tātou ma malu malu. O le mea mua lea na whaatutu ma whausia e le nuu ina ua tau atu I kanana. Kanana o le nuu e tele manuia o iai ne I whaasise ina I lātou. Ia mua whaule fale mo le atua. Mua tofi le sāle vi mo ngā luenga wha sāle vi. A ole o ngā tutonu foile nā. O le o langa o le tangata e te tau o na olai. Tato no whaafonga I nei tai ao. A nei a foi le whaamanatu mai e le tusi o no mera mo tato. Ina nei ngalo I ate tato. Le papa o lo tato woltanga. Le ana papa o lo tato sulfainga. Tato te sulfai le tua. Awa ua maulo na soifua. Ina ia ola oe mau le tangata ana sala. Ia manuia ngā luenga o le nei tai ao ma le nei aso. Vi ia le atua I mea tātou te whai. Tātou te talo. Le ali ia le atua. O e whaasino mai ia te mātou. Le ala mātou te manuia ai. O le ana papa o le sulfa inga lava la ufio. O lo maota ai mai se foi. I lātou o e whātau teia ngā luenga. Ngā luenga tau leanganga. Le li I e whawhitai te le lava. O mātou loa o e whātātia le ala moni e te tau o na mātou sāwa wadi ai. Ina ia mātou tau nuu I le manuia I le ola e whawau. Whaafitai mo au mea alofa I le ola ua mātou maua, ua ala whai ai foi I le nei tai au, sa uni mo ngā luenga, na ia mātou whanau I au. Whaafitai mo le pō ana pō, o whaatupu le mālosi, to e ala ei le tai au, ia uafe au ngā luenga ua tutofi ina ia I mātou. O au whamanianga ia te I mātou. Me se lava le nofo file mo ma le nofo fisia. E lava o lo nupe na e teiteia. I le itu e maua ai o rato manuia. Whape na fo I mātou le li. Feta ia I mātou I mea le. Ai me se lava ia sa ili ni wao mua. A wale whawhanga ina o mātou ngang. Mo la ufio ma la ngaluenga. Whaafitai au a whionga pa ia whaitauina, e ia tū mau atu ai le vi inga I lau whia. Whaafitai lo nganga whamalosi mai, e te pui mai I mātou le malulu o nei aso. E whaafitai o lo maua pēa lo mātou ola, ma le soifua o le leo si o mātou antunu. Sili le whaafitai ia Iesu le li o le ola, lona soifua o foina mai. Ina ia ola I mātou whanau o tangata. Tālo whātou ese I mea ua mātou whaia e le tusa, alau si le whanga. Whamangalo mai I mātou. Mātou o tangata e whamaurunga I o mātou lawa loto manatu. Mātou whoi o tangata mātou te wheino ino ai le tele o taimi. O I mātou whoi o tangata le li tele ina ngalo la ufio. Pe a fia lo mātou wola.
mātou manatu ifo lea o I mātou malo mātou malos. Ai pe a whai mātou te māti tiva I mea uma, mātou whasoi sā I lau fia. Leli ie, aua lava I te tūla whai mai I mātou. Ai e anga le lei te iai mātou I mea uma mataimi uma. Ina ia mātou whaia mea uma e tusa o lau whasinu mai. Ia le toto ke riso no whamaningina, ina ia māngalo I mātou. Tui atu whai tuto o manuia leli I e to iso ia I lungo si o mātou o tunu. Nātou o e tāpua I atu I lau fio I lea tae au ma lea tae au. Nai ta māma tina mātutua o lo pō pēle whala. Ma lātou tāpua ia tā penga o le aso. Ai maise o nai a mātou whānau I aonga. Le nei vai taimi o le mālu luo le tau. Se ia e whamawhana mai I lātou. Ma ia e whātupu mai le fia. Ina ia mātou punu nou e ngā lulu e pei o lo fina ngaru. Ina ia whaia lea ma le tonu mo o e lo mātou tama. Tālo leli ie mo I lātou u whanonoa. Whamawhana ina I lātou. Tālo mo I lātou o e fia maua lau whasoani. E maise lava e mātitiva. I lātou e lei ni mea o nonofo ai. Ni whale mautu. Leli ie. Ia e whamawhana ina ma whamanuia I lātou. Saunia ni ala e o atu ai le whasoani. Mo I lātou o fiola. I nei aso I ono whiau mga aduenga. Tātou malau fio. I le whio a I lungo ana tele vange. I le whatino ina o mātou whiau mga aduenga. Au mailo mātou malosi. Ma le poto e whai ai. Ia o a mātou tutalo ia. Man tua pia I lātou nei ta māmu tina mātua. Tutalo pia molo mātou ta ape I le nei aso. Mātou wole atu ia mea uma. I le suafo Iesu le li whaola. Ia I lungo le au whaafonga. I lungo lo watunu I le nei tai au. Le tele o le atua le dama. Le alofa silsili e sau ke riso le li whaola. Ma futa ina pe I mātou e lo ngang. Nei e whaavavau lava. Amene. The ele tu leita au o le nau o whaafonga le tātou tunu le tātou so ninga lotu whale ainga. Teite I ele sunga le toina malolo pensione Reverend Elder whaatutu setu o le kane sia e whakasa in Heart Valley mo le tuelenga whaftai. I lau sunga le toina. I ona le tāpenanga mātou o fil leita au vi ele tua whaftai. I lau soifua tolo I pēr wālanga luenga le tua whawau pēr whaunga male. Hanga leo le tua I lau sunga le toina. Fale tua ia le ngata fu no falo fa pel tapo inga le kale simu nui tele le yaso o le vingo le tua totali mai pol klamar ator tau de nei tau
Sāmoa, it's Auntie Tala here. It's time to be follow. Ile atau le tai out. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the baby out. So fong lo mua. Atau le tai out. Tala fantu le nei tau i le malai fo mai o le tātu tunu I whanau fo le nei aso le aso lulu aso tolo nei masino I ulai I le tātu fo longo nei tu sanga dua fe lua si fumal whātau tuara si ufonga lo mui Wellingtone le Sāmoa Capital Radio le ua tātu tue whenai I le nei tau wa fo I seisi whapoponga o le tātu tautua ia ma le tātu au unanga masania I lea tau ma lea tau fia leo mole wa whanau ma te whaatase te fumal tu whini ana wha solo ia I nei tau le aso lulu talo whaana malu si fua Talo fa malo tsoi fua tangane mari fi fo toe tama futa fo ni tai au le solulu ya e fa sisi le fa talo fa mai fa felo ya tole pa ia mane malo telo tato no ni tai au mali moni le ya e mali tai malu lu le solulu yo e o matuai malu lu mai lava tato ai me se foi lava tato I Wellington ya tato no foi ro fa pena fo iso se vaenga o New Zealand ia ono ni tau malulu tato ia mele mana I Sāmoa mari ta sel tau amu ia la to leo lo ma futa mai Sāmoa tato wo ma tato pa ango le ma futa mai Sāmoa o le ma nei o le tau Sāmoa te mini fa o sul ma tu fo le la o le ma fana foi ia fe tau I le foi ma nei o tato ma tu le ua ma futa mai so tato no late ka pena tato ma tu nei le wa mana I Sāmoa sa on le tau no mari Tātou la ia le, ia. No cash, ia no foi New Zealand. O no sa e le maruru, ia pe o le, o na me vela, foi le tātou le tau ma vela, ma le tau ma whanawhana, o tātou mo o le tau maruru. O tātou ma foi le maruru, o tātou mo o foi le, tu sara wa le lopo o feo le maruru, ma le vela. In between lo. Moni le Maria o le fofongia foi le o fofanga le li nei le lalangi ma nei atu no se ia tulanga le tau e se ala wa vai tia o le tau tu fin ana lo so mai fo tatu ofisa ia me se auto la uso ma le tatu fenga luenga le ai o malo tu au malo ma na ele ma mata I lau post lunga Facebook o atai I ko comments fo ia tangata mai ia malulu atu Mario na lena fai tato ninga lungo le tavu kalame mesta ia ma nei wa peile in fia New South Wales serie pe no ma lo le series ato pe to ma fia nei la solo pe ia na to ole talina usu mai montua na fai le news sa le news pe o sta longa mata ina le tala fa solo pizzo le a le talie mai tasi fa mai pa
tolo whaingo le news whap. Alanga lai sao. Ai ti lo nungo peng tawailangi. Opa mai. Fai tu au. Ia ele ai malo tu au ma le ta longa. So ti fo yo mai nunga tu vaenga whapia. Ai loa. So tasi ta longa. Tu tasi ta longa. Ia sai dinga champagne na leo le State Origin. Asos fulfito you like. Asos fulfito you like. Ia va tu night tu warta tu fa talo fa nita. Aptai ia mato te o follow from fa talo fa tu ile au whainga noinga pa ia le atua. Tama fa asawa langi o lo fa peona. Tawa swina le pawai leo le so se fata fai tau langa i tono nea tunu o ninga tai lea o le au whainga noinga pa ia le atua o lo mafuta mamao mai lungo tata upenga ta fai langi. Fa felo ai atu ina i tato tua asina sina. Tupu mai e o le tunu mai lava yo na ao se yo na i la to lo fa fonga mai i le tau tua si fonga la mua i la to wala usunga luenga fa talo fa atum fa fino ai atu por kalame o le atar tai ao le nei tai ao fo alum fana wa onga i le fo tapena ia o onga nei aso ia good morning man mi fo ia o onga fianga i from auto nei aso ma to te fa talo fa pito at fo i la to nungo o penga te fa ilangi ia o le Facebook o le YouTube. Whapea tato Sāmoa Capital Radio app, whawhelo ai atu nei tai au, so fua manuia, ia ila tofu wala usu mai nei tai au, whia ngai fwim whaanoanoanga ono wala aupa ia le atua, ia i e pele fo i ainga ma wo, ia, ma to te whaamawhanwhana atu, whaaloto tele atu ia te auto nei tai au, leo le aso tolu nei on masino yu lai wa tato savalia ilona aso lunu, tautua si ufonga lau mua whai pea ia le manga lue to lua toi manituanga ni a mari nei tai au. Malo soi fua. Up the blues. Fai mai ama tu au a. Ia malo la se maru tai ma ni le tai au lu mata tatu pro kalame ai. Ma ni fa vele tu ki koko ia maus polisi. Le talia tasim tu fu fainga la avoka verso lo te amar. Wala i loa re no fa matala avoka i runga e si mele e fai la malu tai ia ele ai ma nele malu tai no polisi ia mali koko male koko fai le pa anunu mari tamana e fa pa ut falawa fai le wa le vonta pe wa lua tolu aso o tono la isa ore o tama tonu ala la pa anunu moe vai ma ni alu e mal ploka pak o yo we e fa atanga sina pakal ri ai malolo la boka malolo Tato anga ia tatu afifianga nei mari sunga ia puni Sāmoa o perina tala tuan tatu por klame nei tau tala falava good morning.
Toi whatalo whato se vaenga I le tala o le tau ma le tala o le tai. Pe ona walo I le ofiso wa ai tau nei tai au. O le aso I Wellingtoni o le tele na langi le lei le tai au nei. Paso solo te tai Hat Valley o le a to uluaini ti munga I vaenga isi o le tai au nei. Le ato whata o tau fo Itzavili I nisi o taimi. Whasolo atu lava le aso a tai au le awa aia nei ti munga. As farai le a waoa, suru fo le matalo la I nisi o taimi. Ia ti munga fo fai ungo le vai aso. O so aile lai le toi sulu 5 minute le tu lai valu le tai au nei. Fa moe moe ngoto atu. I le 1 minute te aile 5. I le afi. O se vaenga I nisi o pito nuu. O nea tu nuu I le aso kalai estete. Ia o le a ti munga I la tolo mafuta mai kalai estete. Ti munga I sulu matalo la I le awauli. Dunedin, whapena fo I Dunedin tu sa lava le tau. Mastone ia o le asulu fo le la le tai au nei a ti munga whaasolo atu I le awauli anga I le afiafi. Pa mastone mana I le sulu la ia o tau le aso au kilani. Sulu matalo la I ti munga I le awauli. Se vaenga sio tato atu no o Sāmoa. E awawa I nisi o taimi ia manai timu pupuu e to unu solo ai. E ono iei foi wila ma fai titili. E tō whātau foi le savili I nisi o taimi. Se vaenga I le tala o le tai mo Wellingtone, sua le tai le 1 minute te ele nua le vaveao. E pe I le 5 minute te ele valu le tai au nei. Ona toi sua le afo le lua o le awauli I le awauli. Mo ngata I fale o mana ma pori lua na pe le tai I le te au le tasi I le vaveao. E sua I le 5 minute te ele fitu le tai au nei. Ona toi pelea I le te ala ititi o le afo le tasi I le awauli. Se vaenga le tala le tai ma le tala le tau I e fuanga I au fofuanga I le aso whaafitai. Mo le swingo le tupe pe ona whaamawina fo I whaamaumaunga a le whale tupe al ANC le whewhesuia I ngau tupe. O le tupe Australia le aso tasi tala New Zealand mo le iwa sfurusene Australia. Tupe Amerika e ono sfurusene. O le tupe Fiti tasi tala New Zealand le aso maua le tala tolu sfurusene. Paanga Tonga tasi tala New Zealand maua le tala tolu 5 sene. Mo la toi fia la foina la tau tupe Sāmoa I le aso tasi tala New Zealand maua le tala 5 sene. Tupe Sāmoa, manuela fonga tau tupe whaftai le anga lei. Malo whawhateo lewa no mo whamunianga o soifua ma so whanau whamanatu atu pele tātu imeli a so whanau at samoacapitalradio.co.nz e mwhai ona tuma eisa o whamunianga ma tau te tola ulo inatu I lunga o le tātu pole kalame. A ole mauna nei mele fionga pa ia le tua mau mai le tusi le apostolo Paulo le kale si Filipi lona matāpu e toro al whaiupe fitu ai peitai o mea uma sao ngāia te au wa umanatu wa lea o ngāia mea uma ona o keriso. Ai peitai o mea uma sao ngāia te au wa umanatu wa lea o ngāia mea uma ona o keriso. Ia mana ia la maumo utou o nui o tele utou a soifua o talo tulu I pele tua nisi tau sanga se tele ia ilo utou soifua ma so matu ola pespesi atu al Peace Chapel mai Sāmoa ia Iesu o te alofa ia te oe nei tau o nui o tele utou a soifua. Yeah.
Tala fatu le tunu malo la verso I fu mnuia le fu tai fo te tonu ya lo mo pele ma fano le tai ao o le vai foi nei I le tala fa sol pito la langi nei tala oto atu mena tupu I le aso tolu o yu lai tau sanga mo vai o le sol tau sanga e tasi fitu onos furu fitu mutu a mamao e tua tasi fitu ono fitu o le newspaper le nuule o no way o le lato newspaper pito sili lea na matua na whawaina I le asone nei. Ea e ta ua o le address servicing. Ea o te leo ilo lapo ia le teimi nei. Longo winga o newspaper ia teimi nei. Tu sa e tala noa I tama matu ia I tausanga mawai. Whawaina le asone nei tausanga tasi fitu ono fitu. O le sol tausanga tasi valu tasi iwa. O le urua I whale tupe nei na sefe tupe le malo Amerika. Na tau o le Bank for Savings in the City of New York City. Ka tatala I le asone nei tausanga tasi valu tasi iwa. O le urua I whale tupe lea e ave tupe te wai. I Amerika lo ia. O le sol tausanga tasi valu tolu iwa. Na tatala I le urua ia onga ea o ina ifa ia onga. E ta o le normal school I tono Amerika. I na I le nuu leo Framingham State University. I le nuu o Massachusetts. E na o le tolu ata maiti na onga I o le whamoe moyo le ne ia onga. Ia o tau I nai nisi a vema whaia onga le lumana. Whamawina I le sol tau sanga e tasi iwa tolu sifuru o le urua ino foafi pito sili lea na sawa. E whao ngā I le asu po le usa. E tau le steam locomotive, te tono engelani. E anau o atulo na sawa I le se lau lua lima tesi ma le valu maila I le tūla. Tusa le lua se lau ma le lua tesi ma le 5 kilomita I le tūla le sawa. O aso whamanatu o le soe manatua ai e lau kerisiano le apostolo po le so o Yesu o tomalo na ingoa. Ia, e ta ua tele toma I tonu o le so o sifurua e whape o le so o le tal tonu. Sa iailo na mana onga ina ua watu toma I le isi aso o poto mai lau so o whamai lau so o toma ma I mau peana I anafi. Peana I iai taimi len whaali mai le li. Whamai toma o te le tali tonu se I longa o te vaai se I longa o te pai. O le isi aso o te whaali mai le li. Ai iai lo matoma. Tali lo na malmana onga toma. Whamaile li toma. E mo ina e fia vai na e fia pai. Sau ina vai. Sau ina pai. Tali li mana onga toma. Ia ole iungala na oile o langa toma. Sa fasi o tia o na le tala le lei. Sui mai le le tali tonu I le loto tele ma le loto toa I le tala le lei. Ia na malanga tu initia matala I le tala le lei. Ia mana tua lai le so. Le so o pele. Ia po le so o toma. Poponga o tatu tala le aso atai. Au tei masani. Whaftai. Mana ia li o lau iPhone 15 Pro Max. Ai le mai fo ia li lau Samsung Galaxy S24 Ultra. E na o le luas furuta la top up na whaatau mai le Dewey. Lafo le matou ai ngai Sāmoa. A leo au lucky e le S24 Ultra mai le set i le Digicel. Au au na whao ngā le click e se la foila o tupe I le Digicel I Sāmoa. Ai au laki ai le sei, mawai lau iPhone 15 Pro Max. Lafo nei loas au top up, luas furuta la pe silia tu fo I mai ni usila ma au se talia. Pe whao ngā le click e se lafo ai sau tupe I Sāmoa, ma isi atunu o le Pasifika. Au waso o vanua te manu ai se iPhone 15 Pro Max po o se Samsung Galaxy S24 Ultra. E iai o na ia inga whaapitoa, seki ale Digicel.
O e sila fia o New Zealand o se tasi o tunu o le lalangi mawalunga le fwoi numero tangata ua mau le kānesa o le lawalo po o le ngā au se itulau. E fia whaamanatu atu pea o loo iei le polo kalame New Zealand sia ke le lawalo po o le ngā au se itulau. Mai le se tutongi mo e ta iono se fuluanga i atu le tai fitus fulfa tau sanga le mātutua. E ta ilua tau sanga mawhaia le nei suenga e ilo ai po ua whaina i le kānesa ma ia vaveloa o na tonga fitia. Tautua nā a o atu le polo kalame lo i tō mālo po o lo nuu o na lafuina atu lo leo se tusi wala au lia. O pepa mo le malilienga a tō mani whaatinonga po le ket e whai e le nei suenga mai whaatino ina lawai oe. E te tono lo ma o tamalo lawa o nisi whaamatalanga o le nei lava polo kalame o le National Bowel Screening tanga i le upenga ta whailangi o le www.timetoscreen.nz pe telefoni foi i le o valu selau i valua wha tolulua. Aua ne ingalo ua tatauna wa ailau fo mai i le taimi nei pe a whai o lo ieini aunga o lo o whaapopole nai oe. O le whaasisilanga tā ua. E whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia tatau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A iainga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polokalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Toi whaatala whātua lei teimi o le tae au leu tui lo minuta tui neo le tāle o le tau la e valo na wata ulu ngātua niso vanga tāua e longo pili ilu tātu tunu i tūlanga o tau no swinga whao tupe mo i la tui lau la tupe ia lava no whao mwhao mnianga o se fuampa se whanau tātu whalo longo whao i mena tupu ni asa tu fini ana ia a leu tātu tūlu la tātu whao teimi o tātu telefonu le tae au Moni lei mari pe le tatala noi tua i le o se tasine o aso i whamanua ia Ole olingo le aso le Disobedience Day. Sole. Na whaliliu. Ole o whanau te tane. Ole aso te leu stai yo. Whatau ai lato i leu stai. Vai e whatau o Sole. Disobedience Day. Lolo winga ole aso hui le matua whaatanga alo leu stai yo. Awana i leu stai se si tonu. Se faya ele faya la sa bola so ele fa bala tu sa bola so ni ele fa mana tu sa wa tu le tanga tama galu o foi ni fa tai tina ma futa o fa tai le mele o le sta ma tu ile le na e fa matala ina le sita ma foi le ai vai ala na sa ninga i o le sink for week tu sa la fela sa ninga le ia Mai fa mai ele o se frui po. Ia o ulu lai. E te fai le meu te fai tu. Ai no so toti na fa mai. Ole tala na fai le li.
Beresan. Nal bea lai o wili le faia. Ai le faia. Ai le faia. Ana la to tina vele to swing o fengata. Ya o lo tu kan la borta tu o borta tu fa ta ya o borta tu faia tu la ngo lesson ni. O te lo poina no fono fo faia ya se ta ole o le so le usta I tangata por disobedience day. Ya tele lo fa lo ta le te. Fa lo ya Erika ma oile ma futa. Ma yo ele usta il tina ya tama. Ya tinda wal faia be. Tu war this in the yes. Tau si perfile bu. Tau si file mu te va pia. Lo va nga yo mari ma anan fa mai o le aso fa tanga ina list. Si o le tangata bo le tangata no fono. Si fa ta so nga po ina fa le yaso ai sia fu fa le yaso ta ole o disobedience day. Ya ono le wata tonu li tu lai valu ya o si mai fa fonga ta tu telefon. E ma ta tu tel mai Sāmoa I lon fa poponga mo mua. E o si mai fa fonga. O te toi whatalo whalonga te tonu neva yaso lo tātou te nui sei si whaopoponga le nei o telefou mai Sāmoa o se mai el whafonga. O le vai aso nei nā si asia tuere ka peneta ma whaurulungo mtanga luenga le malo e mori mawina le vaenga sa toi wha le leia le mautanga se ngase ulu mato tua e pei uno waiaitu langa wha le tonu sa mori mawina e tā pena mo le talinga malo tele lo tātua tunu o le masino ki topa. O vaenga sa sia e au fia ai le no whanga le numera valu ma le fitu le o lo tā o fienga se ngase tinga ina. O le no whanga le o lo o ngā o sia mai ele o kesene o le vaenga o lo iei masine wha soa mai ele vai vivele vaenga umo le whale mai. O potu o lo tā o fia e tina whai le lele ma pepe fou. O le tue tau nui ei mai tinga ina po le emergency, fa pe foi po tolo te winai vai la au mawhala au e fa soa tu le fale talawai. O le mota maliu, ma le poto e whai ei fa anta monga se ngase. O le anta lia se va ai lau tele le kapeneta I le asia singa, e manatu fa alie fa le lea tili e nisi o vaenga pe a whai e leo ato toa, po nisi foi o vaenga e mana o mia e toi fa au popo. O le sole a wha me ia tue le motu tele sa la whai le wha mai ai no nisi o por kalame e wha manatu e le tāua tele o le atoanga o le luase furma le 5 tausanga talu ona wawai e se mai le pule ngō wafo Sāmoa mai le vaenga sa iai. Mai ua au sia fo nisi o matati e pe o ana tupe wha asili e tau a au inatu le malo e fesoa soani anati na e. Talu mai le lua fese furma le fitu na wawai e se mai ei le pule ngō wafo. Wa o atu I le luase furma le 5 miliona tā la na tupe wha sao. Wa fesoa soani le ati na e o lo tātou atu noo. Na whātou teia se lotu wha aftai ma wha manatu e le nei luas furma le 5 tausanga o tau pēr wha ngā yuenga ma ngā luenga le pule ngō wafo e lunga o ngā luenga ma ta ia le manui ai lo tātou atu noo I le tūlanga o le tamau a inga. O le vai aso nei, o le a whaatino nisi o porkala me wha alawi loa ma porkala me wha manatu e le tāua tele o lona au sia o le luas furma le 5 tausanga tā ua. Mo le temi mua le ua wha alawi loa e le fionga le minista o tupe, lau timu ia a fōwele se wha ai, le saini nai leo pepa o se whiangenga o le wha amatu mai o se le ni viso swani mai pa anga Sāmoa e tunu I whafo. Ta o le mai le whale tupe o ati na e a Asia, e lona ofisa le ua whaatuina I tutonu o Sāmoa. Na o latu tau a au e nai le iwa se furma le iwa tesi ma le 5 miliona tā la. Fatasi malisio na la le ua whaingoina le Irish Trust Fund le e 5 miliona tā la. Ma le se furma le tasi tesi se furma le 2 miliona tā la a Sāmoa. E fausia e loa le no whanga apo vai a lawa. E le ngata mo le pui no le swa vai e mawai le ele tise mo marusi anga whaafawina. Ai ta o fio fifo le swa vai le so ona ta wheatu I le talafata I pia ma le taulanga. E whaamalia I nai nisi o mana onga o loo iaia a fia ngā onga le tau. I teimi o ti munga ma mawha ma lo longa. O le tūwha ta singo le neife soa soan tele, e tūsa le ma le se lau se furma le tasi tesi ma le lua se fulu lua miliona tala a Amerika.
Wa tali le whiunga le minista o whaalapo putunga tu mo o te malo mo whaawilawe te tupu whaafosei, le whiunga le atinu Wayne so ialo. E ni whina ngalo na whaalia e nisa mamalo le atinu, e tali tonu e te tau una leina te tusa le si itanga o te tongi o tangata umawhainga ruenga le malo. Mai ala tū la fonga, ma la fonga fo e whalwhainga ruenga lo ngā lulue ai, o lo tui nātu mo le vaenga o whaawilawe whaafosei. Na whaadia le whiunga le minista, o lando le tūla whono, e leini se leni le vaenga le ACC o tui nātu mo le si itanga o te tongi al tangata le malo. O lantu se leni le tui nātu le malo e tau lantu le vaenga o tupe, o lo tui nātu mo au nangalau tele, se vanganai le vaenga le LTA, o le soifua malo loina, le matanga ruenga o leo ma le fui mo, ma le vaenga le MWTI, lea olo I lano le tūla whono le vaenga o le saunga le mu. Ai oai inga ma tūtuunga wha le tūla whono na whai loe le whiunga le minista. Ai amana o mia mai ele malo se soani mo le taimi fa atino ai le tala tupe. Ia le la we fu ngai te 10 miliona e ave ele tau sanga mele tau sanga pe amana o mia. Ia le la ua o lua tau sanga taru na ave le 10 miliona sa ave le fenga malo tu ai. Le taimi lentu fai le tai limos futa la lo national ID le na fai. Le na ave le 10 miliona. So ele fa pela na ave mo nava enga ai na ave ye de imitanga lo tupe po le ani fu ngai fa tino na vai tem ye le la o me ne vai tem ye ave so ani mortala tupe ai le ave fa pitoa mo se me fina ngalo ye le ICC na toe wha manino le whiunga le minista le aunga ma le autu na whaavai nei le malun whaala puputonga o tau i o mou whaala vilave tupu whaafosei. Ia la vale reserve lea ni te wo o mai ni whaala vilave whaafosei. Ia ala ye se me tapatu e le mahalo e whaina whaatino ino. Whai lo foi e lea tino o, e le na o le tasi le pasene le tu e se mai to tongi o tangata whainga ruenga, ma le tasi le pasene le to tongi e le whale whainga ruenga. O lo o whaatupe ai le ACC, o lo iai foi isi alanga oa, o lo fiso soani e le whaaputuina o le se leni. O tala fauia mai Sāmoa mo le nei aso, whamanuia le tue fo whanga la whenga e molo tātou o tino, whasoi foia. Tala falava o le whaapuponga momo e tala fau ma le siufonga le lau moi Wellington e mole ni tae o le aso tolo Iulai lua fe lua faa. Sa nga isu winga le malo ilisi whaataritali mo su e ngā laisene a veta vale e ala ilisu winga o ngava ai mwhaiona toi su ele laisene e au no ma se tau e toi tutongi ina wa toi lili wai se whai unga le whai ngā malo ua mawai ato. Pe whaafia lava o na toi whai le su e ma toi su ele laisene e le toi tutongi ina lava se tupe. O le whaana una unga le whai ngā malo sa iai ia mawhaiona whaasau ina ili tu samalita i valus fulu ono tāla a veta vale. Pe ta ina sa unua le minista fela ua inga Simon Brown. Ua avea mamafua anga, ua uumia ili si whaatalitali. Ai leo atu tangata e su e o lato laisene, ma si iti ai male numero su e ngai le pasi na ta ua e Brown. E ei nisi vaenga o le tuna o, e silia malita i ono sifulu aso i whaatali e li su e nga. Wa si iti amali sifulu tolu aso, sa tele ina iai, ili tolu masina mua atu, au le ifa yesu inga alfai ngā malo ua mawai atu. E amatatu ile aso valu Iulai, e na o le tasi le su e ngai le ise tau e tutongi ina mole class 1 ai tatau ona tutongi le tupe mo isi su enga fa au popo au le suinga o laisene ave ta vale mai fafo o le ale toyanga va amoni su enga ele ai ni tutongi. Ua filifili a inga iei whanau a onga, e malanga e au noa maa lātou whanau I taimi o a onga, pe ona tā uai whaamaumaunga le Flight Centre, a oanga I le malo e tuli loa tamaititia I a onga, na tā ua le pulisilo le Flight Centre New Zealand, o Heidi Walker, e fōlinga mai ua whaataua e mātua le taulongolongo le matanga luenga o a onga, ua whaalini whaamaumaunga fōa le Flight Centre. E se 40% na si iti aili numero tangata sa tutongi o lātou pāse se malanga I tuua
ngawa o ngai le tau malulu pe afu le tau sanga talwai ai tolu se fulu pasene na pa uwai le taimi o a onga o le masino aperila na whaasilsila i le malo o le a mata o na sa ili ila tau itia i a onga e ana le whai o se polo kalame o whaasalanga mō tamaiti a onga mau lātou mātua e au fieni sala tupe mō mātua ma ave foi i leo leo o le a mata i tu wai foi mātua e ave a lātou whānau ni tā whaonga ai le i tu ua a onga o lo o au fiei suinga le whai o li potia so umo tamaiti a wai a onga whaatase mani suinga i ta i alan soifua malolo ina lau tele i le mai e le te tawai o na alu le tamaiti ti le a onga na whaali e woka o whaamatalanga nisi e tele a onga i le atunu o ua malosi a lato wa yainga i le ave e seo tamaiti mai a onga o na oni whainga malanga e le ta ua. Wa whaasalaina le whaamasinonga māwalunga se kampani e whaamamaina tutono whale i se sala tupe limas futasi a whetā la. Ona ole awai ini tau pulepulenga i le whaatulanganga o tau alato au au nanga. Na whaiele komisi e tole mataina po o tau sisia. Aia ta tau o tangata whaatau mai ngā yoi ngā pisinesi se tangi e whaasanga i le Canterbury Industrial Strapping i le masino Aperila. Ona sa tau pulepule whaatasi le kampani ma se isi au au nanga sale i whailoina le ngua i le tūlanga o la tau, mai lata i le lua se fulu tau sanga o whaia ia mionga na i oele CI Scrapping, malia company e le whaia ini tau vanga i tau o ala au au nanga, pe ta e muli ane na toe malepe lea i oenga, ina ua tau mawhaile i se company e alu ese mai lea pol kalame na whaamata uina i le whaatono o le CI Scrapping pe ona ta ua le komisi, na whaalia le whaamasinonga mawalunga i kalai estete, e mawhaia na tu ina atu se whaasalanga i o atu i le tasi te si malilua 5 miliona tala. Ai ona o le tūlanga o iei le si o manga tau tupa le pisinesi, na tu ina atu ai se whaasalanga i 5 fulta siafe tala i le CI Scrapping, na ta ue whaapea na whaale e tonu loa lea malilienga, pa ulo matau au nanga whaamama whale, mai o atu lava i le tolu se fulu pasene na whaaititi ai. O le whainga tā tele o tūlanga o iei whi whaatawa inga i le whaunga o whale whape mga luenga tali mālo ma pisi nisi o loa whaatau. Ua mawhaina ma walunga le whainumero company ua ngau i peona tā ue se whaitau whao ma tā aku tau i pisi nisi. O ni whainumero whaamawawina mai le Centrix. Na whaalia le si itia i le lua se lau wanu sifuluiva i le masina o me. Le numero o pisi nisi na whaalia i tonu ala tau tupe ma isilia ma le se launa ma walunga tuai na ilo lea lava masina le tau sanga talu wai e lua sifululua pasene na o iele mawalunga o le whainumero company na tu ina tu inisi pulenga la tau te whaangaio ina ma sa ili ni tupe tutongi ai tā lafu mai lea tau sanga i lea tau sanga ma na pito silo na mawalunga ili masina o me pe afua i le tau sanga ua toa nai a tau fi tangata le whaalunga o la tau tupe e whaale e tono i foi au nanga o whale o loa o au nanga tali malo o le whaunga o whale mga luenga te tele mai o lava i le whaatau ngoni ta awale fau. E lua se lau lema se fuluiva pisinisi au kilani na sui pulenga lātou te whaangaio ina, ma sa ili ni tupe tutonge ai tā lafu poli liquidation, i tutono le kuata momo le tau sanga, ma le se lau tolu sfulfitu i si vaenga le motu i mātū, e iwa sfulfai le motu i saute, ma e whase fulufitu pasene na si iti ai mai le tau sanga ua tua nai, na si iti a fo ile numero tangata na tuwai o na tutonge a lātou mo kesi, whaapea ma credit cards, pe o na whaamawina, e whase lau fitu fulfa afe tangata na tuwaio na tutongi a vaenga le masina o me. Ua sili atu na ilo le fase lau 5 wafe sa whaamawina i le masina o Aperila. Sa ilo le whainga malo so whaatasi se tu la fono e whaamalo si e company ti te le whaate konolosi e totongi whaala putuputonga e whaia talafo mo a lātou whaamamonga. O lo whaaleo e vaenga whaukwhai umalo lātou langolango ina o le pili. Sa le imauti no le lumana i o le tu la fono tau whaofi. O le Fair Digital News Bargaining Bill le safola si le whainga malo a le leipa ua mawai atu. Ai isi saunoanga le sa avia ma minister o whaasalalaunga Melissa Lee. Na ia ta uai e le langolango ina le national le pili le tusinga o lo iai nei. Pe tae na ua moli mawina le whaasolosolo ina wha le tono le tamao ainga mo company. Le fo ina mafoia na tapune le News Hub. Ma li tele o ngā luenga na wha amalo lo mai le TVNZ. Na fautua ina ia li le ono wha awau se tu la fono ai ia toi sui. Na wha amaunia le minister mo wha salalaunga ma fisa o ta inga Paul Goldsmith. I le asolua o le a wha awau le pili ai iai o na teuteunga ina ia o tutusa malata lata il to la fono au
Australia I whaamausali ai tali tonunga o kamupani uma o se tasio suwinga autu o le amawa i le minista le malusi angai filifili ai po a au nanga whaatekonolosi e au fia I tutono le pili. O se tasio tutunga le pili o le a whaamama I tutunga mo whaasalalonga whaapisinisi I aso sa maaso malolo pe ona sauno le minista. Ina ufsilingia le minista pe ono fia ni tupe maua pe a tutongi e kampani te tele whaatekonolosi ni tupe ai Natali sa tala noa a tono o atu ili tolu se fulu miliona tala ili mali lienga male kuko a tono fo iono miliona tala iono maua isi whaasalalonga whaapopo pe ta ai eilo lava pe a whaife utanga inga sa whaaleo le vanga whaapawhai le act le tite ele pili. I ta'alonga, ua whaino le whaaiaianga le olipeleki o la lato whaaloalo ma le whaamalo le tama ita le Black Ferns a New Zealand o Portia Woodman Wycliffe le ua whailolo na malo lotu mau mai ta'alonga le lakapi pe a mai ale Olimpeka I pale I whalani. Sa iei Portia le awa le Black Ferns le ana siampini le ipola langi luafis fulfitu ma le luafe lua whaape ma le auta I tuafitu na siampini luafis fultolu ma le luafis fulvalo ai maisa le pine auro ma le pine siliva I le Olimpeka whaape le pine apa me mea I ta'alonga malo le taupulenga o Portia na avea ma tamaita I lakapi o le ta I tuafitu la langi luafis fululima o le tamaita I lakapi ta I tuasfululima I le luafis fulfitu ma sa filifilia I le luafe luasfulu le au pito mawalunga le ta I tuafitu o tamaita ai mo le sefulu tausanga ua toa nai na ta ue Patrick Tuipolo tu le te ia I le whaamawai ngā Portia mana ia tā ua. A tono se fulu I se tausanga I mawhaian toi ta alo I lea tamaita I longa. Na tā ua fo I le isi sui kapiteni a le olipeleki Chori Barrett o Portia o se tamaita I whaapitoa ma ua te lelo na sao mo le lakapi I New Zealand whaapea le lalo langi a toa. O lo whaatasi le olipeleki e tāpenai mo la lato ta alonga amatala ni tausanga ma le au malo se ingelani e whaia le I Dunedin I le whaiungo le vai aso. Ua toi au fiatu le tamaita I talavo o moni ka tangoa I o taitai Wellingtone I le au tele a tamaita I a New Zealand le Black Ferns pe ona whailoaina I le vai aso nei. Talafo wia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga le tai au. Sāmoa, e pele oi le loko, o mai a se ka komomoni na au I whunga. Ua e tai fufo I huta, malo a fua ua maua, le atua ua whawheta I tele, ua sapai a whātua ele, le lau sa saa o le whaiva, le soifua le ua matsaina ua tini pa o le uto malo tausala ua e taifufo I uta malo a fua ua maua le atua ua whawheta I tele ua sapai a whātua ele le lau sa saa o le whaiva le soifua le ua matsaina ua tini pa o le uto malo tausala awalava ia te I matou yo vai ai atu ina tsuya o elevinga male malu awa o le tupu o tupu le matai sa o mea uma o papa tiso ai le metotisi Ifa amanuianga malo ole masui le fa'atoto le ngaluenga ole a uato nei useanga taunu utamo omoonga ile faita uma ole luafe
le lua feta usanga o le alofa Sāmoa se isisia e ia le fua le sa o lotonga Malo o le masui sui le whaatoto e le nganuenga o lea ua toe nei o se anga Tau o tāmo o moonga i le whai taunga o le luafe tau sanga o le alofa Sāmoa se isisia e ia le fua le sa o lotonga Lo sultas minuti le wetene li tula e valu si u foka mātongo whirena ia o nisi fo i walu whanau le kale si e metu tisi Sāmoa mal whawhiwhianga whaingoina wa e taifo ia ona o le nei fo i vaiaso tu whine ana ia olo whangasola le fo i fontanga lona ono se fulu tau sanga lea toi lono su tau sanga on konferenisia le kale si metu tisi ia olo walo whaiwai fo i le kale si ai nai whaleula le nei fo i tau sanga Mana ia Mari e fo inisio a ona le atua i tātou Wellington le olo mafuta atua i ma awai atua i le fo i telen mafuta mai tātou porkalame mai Sāmoa a whilo aim wha malo atua i ia e lātou olo awai atu i le konferenisi. Malo moni lei ia o tele fo i pisio tātou i Sāmoa lei teimi ai mesi ai fontanga e kālesia o lo usia fontanga le kālesia worship center nei fo i teimi tele kālesia o lo usia lātou fontanga i Sāmoa ia o le se te mitau foi le mo e kālesia ia tau foi mo le te mai ngai o tātou tunu ai o tu pisa ai la fa ali Sāmoa ese foi le mana ia le ngata foi o tari ka malo o tu pe umana la fa ta milo te mini to no tātou te mai Moni le Mari a me se foi le e portfolio mai foi ia le chokam ia pole Moni fontanga tele le fai atu Sāmoa masino o ke topa tele yo hanga foi o le tau sanga i porkalame o tātou malo ia o le telefone na tu pesa atu foi o tātou tunu ma le ava no fa pe e mo le ava no e fa lu foi tu pe tanga te malanga tu tātou malanga tu ia me se la malo te tele ia le langa i tu Sāmoa ia tupa ia o la tātou mata i tu umatu langa na e fasi silanga le nei mo le tātou tau vanga foi le mo au fai pese ia ma ne foi va tu foi te mo tau ia wa fa fo mo tau tu to e la e foi la to me se la tu le ma ne si fonga tu finana tele au fai pese e kalesia o tamana le mo mir te min nei ia me se ni so e kalesia la tua tu tau vanga au fai pese e kalesia ta ua o le musika moana choir competition o le asforele i o le asforele nei le aso lima leo Iulai e wha mutai le listalai no au fai pese fia whaolu o le emaili o le www.musikamoana.com ia po le numero telefoni o le olua lua o whaatolu whaono o tasi olua lua o whaatolu whaono o tasi ia mo fai ona e fisio tai ai i le listala. O tauvanga e wha moe moe whai i Wellington i la sofito se tema i le Michael Fowler Centre i Wellington au ki lani o le asulusu tasu se tema i le Dewdrop Centre i Manukau ia makalai stete i le asulusu malvanu luafi lua wha i nai le Christchurch Town Hall wha mole mole wha so tai ia le afionga i afipulea i Helen Monano Tupai i le numera o le olua lua o wha tolu whaono o tasi ia mo nisi whamtalanga i le whamoe lea mo le tauvanga lea ia o tauvanga o pese e kalesia mo le mana moana a musika moana choir competition wa filo wha. Mana ia Mari le sa whatala noa tu le fionga le pule ia le fionga ia whipule ai Helen
O lainga fo ilea o te tala mai leva noa mo so se au fai pese lava o ia se 45 tanga i lunga. Te zara numerana 45 ai awana i sili atu ma le fitu 45 ia leo whaingo tangata leo fai pese. Mari te leo tata o fai pese mana na i o siufofonga i nei lava ia i a tata o Wellingtoni. Por rua lava ia le tele o e kalesia ma ave ei. Ave ei whaaulu mana ia. Pese lia ma le se lau wafeta la le mo vai atu e foi le tulango tino i tupe. E fai ai mea alofa foi le wata wangani. Ia se mani whaaulu le suafore tu e kalesia ma tau fai pese. Ia e lua pese i o tāpena mai foi le pese ai e le o tāpena le tātu komiti. Fai le tau wanga. Ia ma le pese e pule au tau. Ia e tu whaatasi i tono tau pese le man whawhiwhianga mo tau wanga. Ia o nisina whamtalanga le te mo tau whawhi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 
Mari la watu sta fatalo fa nei tato e ma futa mai lungo le tato Facebook mali YouTube fatalo fatia au manu taito ave fatalo fatu tinaya Rachel Sifa. Ia malo Rachel malo foi Erika Maoe ma futa mai Sāmoa sunga ya fa auliuli le alo ali ia faltua ya tusa. Talo fatusa. Vela lana. Kalevi lini. Ma lo si fa tala fatu ya Abdullah Sataraka le ma futa mai fele ta ma lo si fu manuia tala fatu fu ya fenga we isila o le sunga ya etuale kasiano ma lo si fu etuale fa tala fatu ya o tau se fulu va le ma futa mai nai le vin le ma futa mai ai o Elena tapuse le ma futa mai ta ma lo si fu manuia Pamalo atu ia Williamu tole a foa mafuta mai Melbourne Australia sunga ia o kalangolango mafuta mai I Mastone. Mastone, fatalo fatu Mastone le tau. Fatalo fatu foi le sunga ia Vanessa Peretti ia le mafuta mai le tau selulu Bolton o le fatu ia talapaunga sulu le mafuta mai a Salu le mafuta mai le tau. Le fatu ia Sina Marina good morning malu sifu munuia. Tirisa ene. Ia. Yeah. O le faltua ia papali isina leo, mafuta mai tai Wellington. Fia malo ike na sio fa asoa. Malo. Le mafuta mai, malo la valsoi fo manuia. Mario te lola a batu staff sili. Mana ia. Tai au. Ole vainga foi le Maria sono mua sa tau le ini ta avali. Moni. Ia, ai manai foi le batu staff sili nei tato le tato fa fonga. Po le ale mamao o le ale mamao le mena isa vali Sāmoa. Masani an tato fa soa maritua ma le fionga ya msanga I fa matala fo ia le taimio o a onga Sāmoa e pe sa vali mai songi ngai atu I le kolisi o Sāmoa. A te manino ala I tangata I mamao a sa valinga na sa vali ai. Ia soia. O le fuale la mai le fionga le pule o le vao songi ma ina I le kolisi Sāmoa ina I vai basi Pea ma le 5 kilomita le mamao. Ia mantua la lunga se fulu kilomita le aso le alu martu e sa le alu martu e foi mai e fai ole o savali atu foi le tai au. A o to foi mai foi le mai o yo ngal. Ala sa vadi le la peti mo. Munga la ile na tem. E ta o tele ma le fisili le tai au. La se mamao na e savali. Se mamao na e savali e se ala I tonu. O te vini ma pe o mamao o mai o fale numero pusa meli ele taulia la pusa meli le fale na I pusa meli I nei ala I au Sāmoa la I la tu yo le tau vai a foi le po la si mamao ai se maro lostu tatu tangata na te mini e o le na sa vali ele se tu lango ni ta vale na fa ngai ya al mamao na lo watu fo fa te 5 km le alu to e sau se 4 km le aso ia ile se foi a foi la fionga le puli ile va songi ma vai basi ia ma ne foi tatu tata noi ile ma mauro savat ia era na me fo le mauro savat di mela ai iwe ta lo fa lau ma ftaile ma fta mai le tau ia ma dei fo mai a songa e dia o fa o dioli ia mai che de a fionga fatua so fo manuia la che male lu le tau
fo se dingo lua siu fonga I lua rea ngai as fo. Malo si fu. Ciao a la marmalo longa uso ko I sia so mo malo si ka Boni le. La se babao na isa vali ya so ya rubatsil. Ya dia la si ka fa ka kula mo ngi si dai go ko mai. Malia. E ke lua masangi de vale o nai ngai piton. Nai pitoni. Le masa ni le isa vali Ya sapu o so ya kwa fenga wenga I fai ska vali. Ya makaudia makafar va veo ya fenga wenga sa uye. Sabadi aku nai ngai pitoni. Soli. Ili papiao. Ya, ele ya la kai mir sama, kai milar maluru. Talo fa. Talo fa la. Ya, or maunga sapa nga vai kai mir sabali ngat wenga. Ya ma ngavara ya mo mai deo le rifi ngai ainga hoi ngai kanga ka foi. Ya, or sila mesa fa ya songa. Okay, mai kaua pofia wala e wa ko ka vale ka kai ngai nai ngai. Isoli. Ya mo safari mo pakanga o so ya. Ya mau aku doa wala ya ngai piki aku mali. O sora ya Sāmoa le lau karango aku ni kemio da safari alo fai mo manga. Ali. Ya. Makau dia ko e ku ai falla kai. Ai mau ke nga lulu e nga uko kongwa o mo fongua. Sure. Ai tika lai lau savali mai o falla kai ta e algo nga uko fongua nga we. Ya, ora lau savali mai nga ka ko ofisa nga kai mara kiki kai wedding kongi. Sorry. Moni. Ka sika ye fakuskusa ye mamau nga. Ya. E koru faa so rwa yaso e sa vali a yukar mo manga. Ia ore mamao nga. Alo fa. Awa vaku o isi mako fangua I koi whala kai e ke ku lunga re maunga. E kilo sa o I lalo I mea le marai vale le I whareolo. Ia ore mamao nga e kele ia mako e mori maua e ngai kangaka sio mako ngu I whala kai. Ya, o mamao nga mau ke savali mai mako. Ke longo kia la wa ye kala kala nga mo aku ya o I va bia we la ku asa ku vai. O le wala kasi foi dele awa. Ke longo kia la wa ye iskala ko la ku wa mo ya ku lo le va wa savali iskala. Awa ko nga pe kale lima kale ongo ri kai awa. Ya wa makanga savali foi dele ke se merkala ko inga. Kako kuri paolo mangwere yoso la mali ya oso angela lela ya wa e kaulaka yuka I lo meke ngalue ai mali ya nga uma foi den fai o ngaluenga ya ko e fo savari mai kai de ai ya ole mai ta watu al mena nga sa kilinga fai ai en mako kupulanga nga me ka ore moi yuka mo manga ya soya Yo, fai singa fare o voi dele yuka por fangu ai de pe ia no fai ele fare moi pe ko ko fanga I kama ia mako mo moi de yuka mo manga. O ngor kulanga nga pa fai ko wa ka kai sa ba. Ya. Ma de faso. Mako mo moi no la ele yuka mo manga ia fo. Wa kasi ara sta lo ngu ngare so lu. Ya. Pitale valore kai au. Ia o sau mako solo kai mo ke mo ka faure voli por kiki. Ia mo ko la ia kale ki mara fia fi ko fa ia ko ta tenga ko ya lu solo yuk. Soli. Mania. Tu mo mo ja lo ka mo foi mo ka mo fa savalu e mara mo foi fa savalu mako fa ngua yuk ka mo ke o fa ka singa vai ka. Soli. Mania. Ore mamao nga sa ka whaunga I kai lava I kaini. Pere mamao ka sa vadi ia o rola nga sau e ka whau foi diri. Ia. Ia, sau mai runga I whala kai wa o I siu whanga sa ieri kenga nga mawhewa. Soli. E kene la
wa ka nga me ton. Bea le wa bea o bea le o na o sa vali ngaruenga alela we o lo sa vali la dai o sa vali ta pau. E mamao tu sa vali suelta. E la tarata vega luega ba lo ba tai. Malo. Ya, ka soy ar mai kai ngao. Ari mol. Soy ar mai kai ngao wa a fai o muy vai para di dinga sai. Ya de lo po fer pico de sa bali mai ya. Manuel le yaso ba tai pa so. Ba tu manguel lo ka ku ni kai o. ba tu le lua. Ia pa so fo. Ba ri fa so. Ai lai mar. Tu salvo mai lo fa tu ia Miriam. Ola ne fa no o tu. Ola te de mai siu fa. Ala fa mai se le o me le au. Ora mari wa o le do fo fa popotu nei lunga Google Maps le mamao nai le va nai pitoni e fitu te si male 2 km pe savadi sole ia e pe amale tu la mal fast food minuti te savadi mai nai a pitoni o le fa ngar Google Maps ia au te lor te mina ia mal tu la te mine te mine ia la ia lunga tu la o wala te mine au te la po la umine ia soia e ba nei tu se pia tau lata mai le sa vali le ngal wenga pe fo mai nai le e fa la tai a vele fa sa o mai le songa ia automoa mai sa o le ia look matsila le vale o fa la tai ile sa vali le vai le va no utono fa la tai tau lata mai la ia ai pe o aso ia pe ta fa falta mai ai ele lo se mamau pe ale vai tini ia vai mamau si o fangan mene mo la no ta tu fa so le ta o la se mamau ia mai ia o le fu mamau se vangan e sa vali ile ala i so ta tu no i Sāmoa i tono no ia me foi nei New Zealand ma ia lu ama ta foi nei New Zealand ia le sunga ia le lu o le vana mo le lua i tu lang o le va nai mo pitoni fitu te sima 2 kilomita pe amali tu la mal fasu minuti ia ele mamau pe mamau te fita tu litu la a faila o le fai a mate va veo lo ngor te ala te tolu ia pole ai pole kwate le tolu va veo la ia mataina sa vali ia lo wil tatu wala talo fa malol so fo manuia so fo manuia tina Rachel wa mai wan nei tai au tina Rachel ia malulu kel ia mai so fa soa po la se mamau ia na sa vali o aso una ikiki ia apa faila le manga o lai faila kai sorle ia o lo ile weekend ia esa van e mau que ngo foi i fale bai ai ngalului o ile maungale ka o mafafa esa vali akua kusa e alulungo le enga mali ia e pasi mai la le loku ne le falsa o le loku pope ia ai alua sole o ngala nga fai ile manga ia masanga ma ko malsanga wasi asi makaile salui ofi ia makeola apo fighting wai ile fale i yuka fai ala singa mamau ko dikia o ile va o le maunga ngama male aluanga o le fanga sole mamau o apo e ngakai ia o ke le la po fa penge ai apo e skini alo lo kingo e fai ngo pienga ngala peye exercise sai lale nei fa marostino o lale la se Rachel te sa vali i tu la apo te kasile kula pela a ko ai lunga
Ko a o la ye o le mela ku o le pali. O sale la nga e ku ko kongo mele ye ia foi. Ia le maumanga e ke le ala maumanga. Ia e mo ke ola e fai e vele nga ba. Totally. Ma le faftai. Ia nga umalola ia. Ia fai mai lo ngai kama. Ia o lo ia o konga kengi. Ko fo o ai mo ai la ko yuka. Oh. E apo ye. E fai mai ia le. Fai mai e mo a benga karo. Oh. Ia nga o mai lo la ia. Ko mako mai lo ia ma kufi mai ngai popo. Ia mo mai a popo kanga. Ba fitai Rachel mana il fa so le tau. Mon wete le yasu. Ia fa kai la ma. Ya, Lo so fa foi tu. ya, fa si foi. Fa fu. Mana il fa so tina Rachel. O Fala sau mai tai. fale vai anga i le maunga i mafafa. We vai le ili. Pe amali tula. Ya, mortina ya Rachel. Mana ia tu foi me foi le tu foi mai anga ia tu i tai fale. Ia mana o tulanga ia o le forma mau. Le ili si fa so le i lunga tatu Facebook. Fa mai na savali mai i tā funa. Anga i atu i onge ngoa. Nai lai O tutuila. Mana o ke po la ma mau mau sa funa ma onge ngoa. Ia ai mana o le mai fut fa so mai tuila ma manu le tai. Mana ia e malista tfa so Mari. O au savali mai ala fua. Anga i atu i le kolisio Sāmoa i le fitus fulu, vai tau fitus fulu. Sorle. Ala fua, i o ala fua anga i vaivasi. Vaivasi. Ma mau. Fa ia sina mau. Pe ata fua i ma mau le. Ta lo fa lau fa te lon sai mai. Malo soi fua. Lagi ma. Malo lava mor pokala men ni tai au. Tai. Ia. Ti fa mau pa so atu foi tu sai malua pokala me ni tai au no re. Dal noina le mamau sa vali sai Sāmoa. Ia. O te no foi whangaloa. Nā vai taimi e re yangi ka vali. A mako ola e a fiari e pia. Sa vali mai ai o whako e kaui. Kau wharwha. Sole. Ua whato i tau wharwha. E makauliala o re vai whangaloa kusar whare fiku. E whikungu. Ia, kau mai wharewao. Arua ko ao i wharewha. Arua ko ara e kuwainga mo se pasi. Iang sa wadi are se ilonga e mo le pasi. Ia, kusare male. Ole alaku le ngai whangaloa e alu. Po ole koru kula. Sole. Ia, manga o kake alaku e. Ole a fias kake are kule kake moe e idai. Ngai au. Mau de pasi ka ia. Ia ngā kāro ole. Ole lua po le koru. Wālo savalinga. Sole. Inga ia mau ia o kui. I mele ka ke aru iai. Ia wa pongi sa fo wa po. Ala wa ka ungu ia ngā laku le mano lo wai sa au iai murka iau. Sole. Ia ore mea ngā sa ia so ia ai le inka avale sa o kia mako fuai whainga ka e mau ngā koe. Mali. Koe a enga. Moni. Ia. O oro foi lai ngā ua maua wa. Ia e sau mai ai whangaloa le wa ai alu i wharewha. Kaulai. Ai a reanga fore kau. Ia ore mea ngai whai i sa wati. Sole. E la a mai ai. I o i rungo kupiko anga whangaloa e alu anga i wharewha. Sa whai foi la ngā lue ngā mako e. E whai lai i le mako whare mai sa i lufi. O i ngai i muso. Ia, e o lola i ngā aku i a mako le. Ngā luenga le whare mai. Ia sa vari mai a ki ngā e alu. Sa wai ngā e wa whako e alu ale sa valinga e kau i lufi le ka e au. Ia mako ngua o ngāre la. Ia ngā mārolo le kope se ngā luenga fua ia. O ai rea fiafi. Ia koe kuri mai ia koe sa valinga ia pongia o mai whangaroa. Sole. I sing o mako. Nenga sa e mako au o mau lor ka van. Ia o koe a fo de polongo sa vadi. Mali. Ia
o fa so pu pu tai lava. Tai au lo pokalame. Tai e te tina. Tai lava. Manuia fole ia so manuia tua. Foni tai au. Tai lava o ro mangaruena. Tai. No fa so foi. Mari all mama fia ia il tula le tango. Le uno fo fa popo tu lungo le Google Maps. Mai nai wa fatu i na e tu fa. Pe ama loi tu lai le a loi tu la ma 5 minute. Ya le sa fa so tina le o to lui tu la le mama o vale o fangaloa e tu fa. Ai sfuru lua tisma fa kilomita. Wa vai le ir mama. Pe mo ni sa no ngartina le i tau ona malo loi nai fa ya fatu a tu ta penel tu fo ta penel sa on le wa matua se fulu te semana fa ni kilomita o iso mamao ai oi mario la se mamao la savali ia wale tele so fo ani Sāmoa la se mamao o e savali se tata to pe se tata to pe se ba fa po fe la mamao po fe se mamao na o savali ai oi tu so Jamie fatoa to Sāmoa le posele se me leiva fitu leiva valu Jamie lana lai tau fail mato fal sai potasi fale alini e tasi ale lo tu katoliko ya fale alini ni i potasi e mauteo tasila i muli vai sa fata e mautelo no tu ai ia Jamie tatela i titi vai e tasi alta avalan mato e kale si la Jamie e ave ia nei tangata matutua ma tangata ngase ai maute sa vani la mai potasi anga i muli vai. Tero ele tau dia la usa vani Maria wana fai mafafa we si te o matolo matua. Ona asa mai potasi sa le lua e uia le pupu i tongtonginga. Ia o atu i sa anga si umu. Fato atau ya mani noa, fato atau lo ya muli vai. Tu sai e lua le tu malole, e tasi le tu malole sa vani to atau ile. Wow, vai anga i fia. Potasi anga i muli vai sa fatal fal sa telele i muli vai. So tu son mama ia tati ele tau lia wana faima, fa tu son faima o tangi wala tati. Ai pe ona o pitu sidana na mama o tava ai tangata o sa vali ai. E se tu sa vali mai pe atu ua. Sole. Ai tau leiva sfulu. Mea ma le loi tu lai le pe tolu tu lai. Tolu ai tu la wai fai mo mama lo. Se fulu lua tisma liva le ti fa popo atu lunga Google Maps. Wa vai le. Doi ti te alo tu sabastina le. E li tau dia watina le na savalia. Sole. Ya ele fe fa. Fai ma fa o matua fia. Ai tu lo. Ai mana e tasta pise ma fa po la mama. Ia la o su e assim me mama. Wa ele le vai tu sa wa so. Pes besengan le wale kali si o senta wa fa la tu for tanga lo o su le te mi Sāmoa.
Si o ma tu velo sunga le fa nga pasta le atu ngi fa fa ulalo tama tu ti ma ia ma le vi inga na ia sa fifinga mo le kale si worship center pe ona tatu ia fu le ia so i la tu fo tanga o usui pe ona fu me tisi na tu ia i la tu fo tanga le kale si le temi le bu 2 minuto tene tale le tu la iva tale tu la iva ia o le fa popo lo lu tatu telefon tatu tal mai sa mortu fini ana ia ma nei io fa sorta tu nei tai au ile mamau O lo tala pele no el tato telefoni le wai tato val au talo fa ma lo soifua. Malo lava le soifua mau ma soifua mangia nei tai au. Ya lagi mai at orta ma lo soifua. Malo lava ia ele iso ma el maka u por kai au. Ni fa lo longo ai pa wa sio lango ko vaku. Ka wala aloka o kia lo fa longo aku ngai ngui ile fai mai le sa vali le va veao ma i me pu ai a wala ma mau ma me o sa vali ele la wa ka fa kai ka wa ka fai ai nga ese ma wa ka le fai ai ngai ngangu sorry ai te mango le me wa ngai ka ke o ya ia a leo o ka whaalongo ngai i kala anga mai o ka kere yo i ngai ngangu a leo o ka whaalongo ku whamkalanga e sel me whainga kāle o langa Mali ia kālo whai ngai uso o lako ngofo ai mo whai ai ngai ngangu ai o sai ia wale lei pa tai lava barbiele yaso ya se foi ya fa pena foi se foi Telele train, telele no for afin. Toli. No. Tu sort vini mest bani. Ala sa ole. Sa ole ja ai ormane fa malostino vai le singol ma le mal sa vali le sa vali. Terus tu mau pel le feitino leina ya so ya. Sa vali tu planta le voia so nei Mario. E te whiu whai atu e matana nana i mātua na o ai piki, na moli, na o e whaongale upa po le taxi. Ia, a hofo i matala e to i rimala, se tala vo i to i rimala matu se, o aso ia so a matala le to i rimala matu so le. E pei te tonu tala vo, te mingi. O aso a whamana, o ueno usa vale mai whea, le nuu anga i atu renu. To e fa to lita ai ono le o si fuanga na so fu e tatu tanga ti Sāmoa yeso moni ai le maule se fulu a lua te si male a iva le maule nei o ia se fulu te si male fa le si ti nale mai wo fa to ia tu fa yo sunga ia le lua ia fitches man lua kilomita le maule il va nai ma pitoni ia te lola le vale le va o falla tai ma siufanga o siufanga tu tono falla tai o i le tarata mai la taman e tono patalo fatia Lori Berry ia le mafuta mai Wilma atoa pafatai le mafuta mai por kalame siufonga lo mua ni tai au tasi sole tona vini mai se tangata mai sala fai botele tato vini mai upolu mania fa sona o tato i ropo lani mamau funeli o tato i ropo fai sine mamau alala mamau e le fa sona mata no me stasi fu yo tama i le vale o nai saina ma oi ia vaiusu e tupu pa tu sala o aso ia le po o pola le tano atu ia tu sai e te tau noa turo ina le o le vale o vaiusu le vale a ngai mai tu sai le ma se fa risa vale vati te alu le ato e alu mo le ato tu e te ia we tu swa te tu ina i tua mua ia tua te sa vale la ia so ia le ni mo lima ni jalo fa vala o nata i mia talo fa Balor si fua. Ya. Lagi man le chai au. Ya, pia foi de. Ya se fua se. Se fua manuia. Maia le. I. Maia le paso ni chai au. Ole.
Ore savali de Sāmoa, al mamau ni mga savali ya. Moni. O sa savali aku I sale mo ka o I palakai. Ma buang o savali. Sa email makolo kula rio e fai e fa solo va ngale sa ila vai ke minga mo ko se isa de mo yo I si ufanga fala ka ya nei persa po penga e ki lusi da fia ya po si ufanga po fala ka ya nei lo po penga nga Ia. Soli. nga mo kala ko lusi I sa de mo ka yo I fala ka ya fa sa unga nga nga makakulal ba viao pa sa unga nga umanta unga ya ko amo mai isa le mo langa pa mo se vai ke mina isa le mo ya nga umale wa pe yang pa mai I sangat I lewa sangat kitsia Ia. ya nga umale o lima ko mafanga nga o singa umile kitsia ma ko mafanga nga sa pa o lo ke lo nga umi mamaul meng makola ako Moni ni mga ya le mai pukala me ko mang ko nga sa van so isa mo ya ay paungan mamaul meng ala amor ko so le ni Sero lele. Si. Mele lele. Savali lele la ia. Savali. Maruvian na ya so te paso mai. ya pega foi Ya, se foi a paso. Paso. Ole mamau la le watatu au sia le te va ai tu no fofa a popo. Masala I moa nga ia tu nai falatai. Fitu tu la ma le lusu tolu minuti. Te vale lea mai le wala lea le main West Coast Road. A faila te ui mai lisi tu. Ia e vai tu la ma su val minuti. A tolu kilomita le mamau. Wa vai lai tolu se furu tolu. E fa poponga ia Google Maps le mai le o te no fofa popo tu I lunga Google Maps. Tolu kilomita. O le vala aula le pitu sili no maul se vali te minne tatu vala au pitai. Sale moi falfa. Siufanga. I fala tai. Fa mania le fa so sta male mari I me se taimi o so maliu. Pene no fa so atu pe a o ma toi muli vai. Ole fainga posesio foi le ala koluse. E ale ona mo mai lo tofanga. Sa mai falsa lo tofanga ngai matatufu, ngai mai potasi. E fa solo tu muli vai pe fa pena tu fa tasia fa le sai fao o to e kalisi o to e kalisi te le lana ta le alu ai ona e o ana tata mata to e me toina ele mo min tanga mata na pe ele pena sa mali mama ai te ma fa ele mama o le savalinga ai mana e fa so sta mali mana e fa solo ri statu va lauta lo fa te no sai mai ta lo fa malur sei fua Talofa. Ya, se fue manuia. Malole soy fua. Ya, va a tina. Ya, o le vala o tu ki la ni ala o lo chama ata ma so sa se awi o lo kama sa se awi sa va I papa kuleya. Ate kuleya. Termina le se sa va le se sama. Ya, lula ya si yang kale sia I ai matanga. Le se ka se foi mai ai. Ya sa va li mai ai na ka mo mai pa so ka le duel va veao. Ya se le la le ma po so ko inga yo ma ko tu ai na to le na vale sa vale. On le ngale tu ya mu ya la to. Mari so no asi usonda ya sa we e kilo kun farta ya to ka vale alu ya le lo ya la to sa ka ko sa va ya sorry after opuleya ka isia fa mon boletina mai tanga ngai papa puleya mai tanga saya ai alu saya ai le te pasti foi mai ai po tanga pul e tanga I sabai ya sabali mai ai papa le mako ai ya como mai le vai e fia ni no e vai io no ma o ele io savai etina e fia no e vai papa puleya ma tanga
ia o te le mai tawa le te le po I ai o te ia ia ai ma o le te le ia o vai vau o vai na sol mamau ia ai te ia o kanga kai vai nga o ka vai puleia ia tawa lo I papa ai mamau ia le mamau ia le o le vai vau nga I vau kanga ma na kai vai Talo. o kanga tau le vanga toi puai a wole wa kanga te pakua nga le aka I kangu uina tai lava tina tai mo fa so man atu fie man wel yeso ya te na man yeso se foi se foi o lo tfa popuina tu le vale o tanga nga ia tu papa pulia tolu I tu la mal fa su tolu minuti ia e fulu ono te man fitu kilomita ile le mamau ile alu tas une alu toi sau ono I tu la pe alu toi sau ole tulanga nai ile va ia tu fu ile tulanga o mamau le ia o fa tai le fatu ia statu va mai sala fai nai ile nai papa pulia malvao tanga papa pulia tolu I tula ia ai le sa no le tina le o valua poe tu o tuition tu a fa feringa fu te mo nga le tu o va nga ia ma na ia tu fa so e le fengo file ia fengo file nei te mi tu la ta vale ma pasi ma pia ia ai o le so fu kana a o malo lo si tanto fai la sta la fu ile I tu la fu I nei a o na sa vari tanga fai fa le ia tu la fu o se vai ma of savadi to low a me se vai a na lu tali tu la ivo se me fa fonga tu telefone tal mai Sāmoa ia I nei te mo ta fa tai O te toi whatalo whalonga tonu neva yaso lo tātou te nui sei si whaopoponga le nei o tala fau mai Sāmoa o se mai el whafonga. O le vai aso nei nā siasia tuere ka peneta ma whauru lungo mtanga luenga le malo e mōri mawina le vaenga sa toi wha le leia le mautanga se ngase ulu mtu tua e pei uno waiaitu langa wha le tonu sa mōri mawina e tā pena mo le taringa malo tele lo tātua tunu o le masino ki topa. O vaenga sa sia e au fia ai le no whanga le numera valu ma le fitu le o lo tā o fia ngā se ngase tinga aina. O le no whanga le o lo o ngā o sia mai ele o kesene o le vaenga o lo iei masine wha soa mai ele vai vivele vaenga umo le whale mai. O potu o lo tā o fia e tina whai le lele ma pepe fou o le tue tau nui ei mai tinga ina po le emergency, fa pe foi poto lo te winai vai la au mawhala au e whaso soa tu le whale talawai. O le mota maliu, ma le poto e whai ei wha anta monga se ngase. O le anta lia se wha ailau tele le kāpeneta I le asia singa, e manantu wha alie wha le lea tili e nisi o vaenga pe a whai e leo ato toa, po nisi foi o vaenga e mana o mia e toi wha au popo. O le sole a wha me ia tue le motu tele sa la whai le wha mai ai no nisi o por kalame e wha manatu e le tāua tele o le atoanga o le luase furma le 5 tausanga talu ona wawai e se mai le pūlenga o wafo Sāmoa mai le vaenga sa iai mai ua au sia fo nisi o matati e pe o ana tupe wha asili e tau a au inatu le malo e fesoa soani anati na e. Taru mai le lua fese furma le fitu na wawai e se mai ei le pūlenga o wafu. Wa o atu I le lua se furma le 5 miliona tā la na tupe whaasao. Wa fesoa soani le ati na e lo tātou atu noo. Na whātou teia se lotu whaaftai ma whaamanatu e le nei lua se furma le 5 tausanga. O tau pēr whaangaio e ngā ma ngā luenga le pūlenga o wafu. E lunga o ngā luenga ma ta ia le manuia ai lo tātou atu noo. I le tūlanga o le tamau a inga. O le vai aso nei, o le a whaatino nisi o porkala me whaalau I loa, ma porkala me whaamanatu e le tāua tele. O lona au sia o le lua se furma 5 tausanga tā ua. Mo le teimi mua le ua whaalau I loa e le fionga le minister tupe, lau timu ia a fōwele se wha ai,
Le saini nai leo pepa o se whenga inga o le whaamatu mai o se le ni viso swani mai pa anga Sāmoa i tunu i whafo. Ta wale mai le whalitupe o ati na e Asia, e lona ofisa le ua whaatuina i tutonu o Sāmoa. Na o latu tau a au e nai le iwa se fulmari iwa tesi ma le 5 miliona tā la. Whaatasi malisio na la le ua whaingoina le Irish Trust Fund, le e 5 miliona tā la. Ma le se fulma le tasi tesi se fulma le 2 miliona tā la a Sāmoa. E fausia e loa le no whanga apo vai a lawa. E le ngata mo le pui ino le sua vai e mawai le ele tise mo marusi anga whaafawina. Ai ta au fio fifo le sua vai le so ona ta wheatu i le talafata i pia ma le taulanga. E whaamalia i nai nisi o mana onga o loo iaia a fianga onga le tau. I teimi o ti munga ma mafa ma lo longa. O le tu whaata singo le neife soa soan tele, e tu sa le male se lau se fulma le tasi te si male lua se fululua miliona tala a Amerika. Wa tali le whiunga le minista o le whaalapo putunga tu ma o te le malo mo whaavilave te tupu whaafua sei, le whiunga le ati nuu Wayne so i alo. E ni whina ngalo na whaalia e nisi o mamalo le ati nuu, e tali tonu e te tau una leina te tusa le si itanga o te tongi o tangata umawhai ngā ruenga le malo. Mai ala tū la fonga, ma la fonga fo e whalwhai ngā ruenga lo ngā lulue ai, o lo tui nātu mo le vaenga o whaavilave whaafua sei. Na whaadia le whiunga le minista, o lando le tū la fono, e leini se leni le vaenga le ACC o tui nātu mo le si itanga o te tongi o tangata o le malo. O lantu se leni le tui nātu le malo e tau lantu le vaenga o tupe, o lo tui nātu mo au nangalau tele, se vanganai le vaenga le LTA, o le soifua malo loina, le matanga ruenga o leo ma le fui mo, ma le vaenga le MWTI, lea o lo i lano le tūlafono le vaenga o le saunga le mo. Ai oai inga ma tuunga wha al tūlafono na whai loe le whiunga le minista. Ai amana o mia mai ele malo se soani mo le taimi e whaatino ai i re tala tupe. Ia le ala wei fufuanga i taisi 4 miliona e ave e le tausanga me le tausanga pe amana o mia. Ia le ala ua o lua tausanga taru na ave le 4 miliona sa ave le whainga malo tu ai. Le taimi len tu whai i re tai lima sfuta la e lalo national ID le na whai. Le na ave le 10 miliona. So ele fa apela na ave mo na vaenga ai na ave ye de e metanga longa tupe po le ani fufuanga fa tino na vai temi ye le la o me ne vai temi ye ave so ani mortala tupe ai le ave fa pitoa mo se me fina ngalo ye le isisi na toe fa manino le fionga le minista le aunga ma le autu na fa vai nei le malun fa la butonga o tau mo fa la vilave tupu fa fosei ya la vale reserve le ni te wo o mai ni fa la blave fa fosei ia ala ye se me tapatu ele malo e fa na fatino in fai lo foi ele atino elena o le tasi le pasene le tu ese mai to tongi o tangata fai ngā ruenga ma le tasi le pasene le to tongi ele fale fai ngā ruenga o lo o fa tupe ai le ACC o lo iai foi isi alanga oa o lo fiso soani le fa putuino le se leni o tala fouia mai Sāmoa mo le nei aso fa manuia le tue fo fonga la fenga i mo lo tātou o tino fa soi foia. Tala whātol whapoponga tala whauma le si ufonga le lau moa mo le nei tai ao. Wa whaali ele toi si iti o le whai numero tangata mai whafo Cyrus Tala University to tono New Zealand tau sanga talwai na ta wele Education New Zealand. E onos fulu i wafi se lau tolu lima le au whaingo i la tau na le stala tau sanga talwai. Wa si iti ma le fast food ta siafe tolu se lau ono se fulu. Sali si tala le tau sanga lua afi lua lua peitai. O lo matoa maua lalu pe a whaatu sa ile lata. Ile se lau se fulu ono afi i la tau sali si tala le tau sanga lua afi se fulu iwa. A le ia afia le lau langi le COVID. Na ta well Education New Zealand. Atono e yeini ta mai tele o whaatasi o na le sitala. Mai ono maua lalo i fulu fai numero sao o e na le sitala.
e lua sifulu i vafe ma le ono sifulu lima i lātou Sāli Stala University le tausanga taluai. Pe tu sama le whawhia valu se lau na i titi fuai. Nei lo le tausanga i lua afe sifulu i va peitai e taitu tu sama le numero Sāli Stala i le lua afe sifulu fitu ma le lua afe sifulu valu. O le afa po le lima sifulu pasene o tamaiti mai fafo Sāli Stala University o tangata na usaina. I tepu kenga e valu afe ono se lau lua sifulu tamaiti mai fafo na le Stala ai. E au fie le lua afe se lau tolu lima usaina ma le tolu afe tolu se lau valu se fulu mai initia. Wa whailoa ina ma whaamasia sina le ngole whale tupe o le ANC di Australia o na ua o lawa i tangata maali liu o ave i aini tau e tutongi moa lātou mea tō tino. Sāmoa ele i tau fia le whale tupe lo na tu ina atu o ia tau e tutongi e tangata maali liu. Sale i tali fo ini talu sanga moni whaamatalanga ma i sui o ainga ua maali liu o ni tu ngai te tauna whaatino ina aile i ato le se fulu whao aso. Na maua mai loa le ANC lea whaafitau li le tausanga i lua afe lua. Peitai e silia ma le tausanga fito a amatau na whaatino ni fofo. Whaatasi ma le isi tausanga a o le amataina la lātou polo kalame whaawa wetoi whaalelea ma whaasao ia whaafitau li. Mō tangata iea lātou tau ngātou pe le whale tupe. Wa ua na toi whaasao pe whaafo i mea tau tino e le whale tupe peitai na ta uele komite le Banking Code Compliance. Sale i vavio na ngā ioi le whale tupe talia whaafitau. Na ta ua fo ile komiti sa ye seisi fale tupe na tu ina tu fo ini tau e tutongi e tangata ua maali liu peita isa filifili le whaalaulo ina whaalaua i tele le company o na safo fole mata upu i tutono le taimi pe ona whaatulanga ina ai olo wha solo se su enga ili fale tupe lona tolo. Sa nga isuwinga le malo ilisi whaatalijali mo su enga o laisene a veta vale e ala ili suwinga o ngava ai mwhaiona toi su ele laisene e au noma se tau e toi tutongi ina wa toi lili waise whai unga le whai ngā malo ua mawai atu. Pe whaafia lava o na toi whaile su enga ma toi su ele laisene e le toi tutongi ina lava se tupe. O le whaana una unga le whai ngā malo sa iai ia mawhaiona whaasau ina ili tu samalita i valus fulu ono tāla a veta vale. Pe ta ina saunua le minister fela ua inga Simeon Brown. Ua avea mamafua anga ua umieli si whaatalitali. Ai leo atu tangata e su o lātou laisene ma si iti ai male numero su enga e le pasi na ta ua e Brown. E ei nisi vaenga o le atuna o e silia malita i ono sifulu aso i whaatali e li su enga. Wa si iti amali sifulu tolu aso sa tele ina iai i le tolu masina mua atu au le ifa yesu inga alfa inga malo ua mawai atu. E amatatu i le aso valu i ulai e na o le tasi le su enga i le ise tau e tutongi ina mole class 1 ai tatau ona tutongi le tupe mo isi su enga whaau popo au le suinga o laisene ave ta avale mai fafo o le ale toianga va amoni su enga ele ai ni tutongi. Ua filifili a inga i ei whanau a onga e malanga e au noa maa lātou whanau i taimi o a onga pe ona ta ua i whaamaumaunga le Flight Centre a oanga i le malo e tuli loa tamaititi i a onga na ta ua le polisilo le Flight Centre New Zealand o Heidi Walker e fōlinga mai ua whaataua e mātua le taulongolongo le matanga luenga o a onga ua whaalini whaamaumaunga fōa le Flight Centre. E se 40% na si iti aile numero tangata sa tutongi o lātou pāse se malanga i tuua ngawa o ngai le tau malulu pe afu le tau sanga talwai ai tolu se 40% na pa uwa i le taimi o a onga o le masino a perila na whaasilsila i le malo o le a mata o na sa ili ila tau itia i a onga e ana le whaio se polo kalame o whaasalanga mōta mai tia onga mau lātou mātua e au fieini sala tupe mō mātua ma ave foi i leo o le a mata i tuai foi mātua e ave a lātou whanau ni tā whaonga ai le i tu ua a onga o lo o au fie i suinga. Le whaioli potia so umo tamai te a wai a onga. Whaata se mani suinga i ta ialan soifua malolo ina lau tele. I le mai e le te tawai o na alu le tamai titi le a onga. Na whaali e woka. O whaamatalanga nisi e tele a onga i le atunu o ua malosi a lato wa iainga. I le ave e seo tamai ti mai a onga o na oni whainga malanga e le ta ua. Wa whaasalaina le whaamasinonga māwalunga se kampani e whaamamaina tutono whale i se sala tupe limas futasi a whetā la. Ona ole awai ini tau pulepulenga i le whaatulanganga o tau alatou au nanga. Na whaiele komisi e tole mataina po o tau sisia. Aia tatau o tangata whaatau mai ngā yo i ngā pisinesi se tangi e whaasanga i le Canterbury Industrial Strapping i le masino a Perila. Ona sa tau pulepule whaatasi le a kampani ma se isi au nanga sale i whailoina le ngoa i le tu
tūlanga o la tau, mai lata i le lua se fulu tau sanga o whaia ia mionga na i o LCI scrapping. Malia company e le whaia ini tau vanga i tau o ala au nanga, pe ta e muli ane na toi malepe lea i o enga, ina ua tau mawhaile i se company e alu ese mai lea pol kalame na wha amata uina i le wha atono o le CI scrapping pe ona ta ua le komisi. Na wha alia le wha amasinonga mawalunga i kalai estete. E mawhaia na tu ina atu se wha asalanga i o atu i le tasi te si malilua 5 miliona tala. Ai ona o le tūlanga o iei le si o manga tau tupa le pisinisi, na tu ina atu ai se wha asalanga i 5 fulta siafe tala i le CI scrapping. Na ta ue wha apea na wha ale e tonu loa lea malilienga, pa ulo matau au nanga wha mama fale, mai o atu lava i le tolu se fulu pasene na wha aititi ai. O le whainga tā tele o tūlanga o iei fi whaatawa inga i le whaunga o whale whape mga aluenga tali mālo ma pisi nisi o loa whaatau. Ua mawhaina ma walunga le whainumero company ua ngau i peona tā ue se whaitau whao ma tā akutau i pisi nisi. O ni whainumero whaamau mai le Centrix. Na whaalia le si itia i le lua se lau wano sifuluiva i le māsina o me. Le numero pisi nisi na whaalia i tonu ala tau tupe ma isilia ma le se launa ma walunga atuai na ilo lea lava māsina le tausanga talu wai e lua sifululua pasene na o iele mawalunga o le whainumero company na tu ina tu inisi pulenga la tau te whaangaio ina ma sa ili ni tupe tutongi ai ta lafu ma ilea tausanga ilea tausanga ma na pito silo na mawalunga ili maasina o me pe afua ile tausanga ua toa nai a tauwhi tangata le whaalunga o la tau tupe e whaale e tono i foi au nanga o whale o loa o au nanga tali malo o le whaunga o whale mga aluenga te tele mai o lava ile whaataungo ni ta avale fau. E lua se lau lema se fuluiva pisinisi au kilani na sui pulenga lato te whaangaio ina, ma sa ili ni tupe tutonge e ta lafu poli liquidation, i tutono le kuata momo le tausanga, ma le se lau tolu sfulfitu i si vaenga le motu i matu, e iwa sfulfai le motu i saute, ma e fa se fulufitu pasene na si iti ai mai le tausanga ua tua nai, na si iti a fo ile numero tangata na tuwaio na tutonge lato mo kesi, fa apea ma credit cards, peo na fa mawina, e fa se lau fitu fulfa afe tangata na tuwaio na tutongi ya vaenga le masina o me. Wasili atu na ilo le fase lau lima sifulu wafe sa whaamawina i le masina o Aperilla. Sa ilo le whainga malo so whaatasi se tu la fono e whaamalo si e company tite le whaatekonolosi e tutongi whaala putuputonga e whaia talafo moa lātou whaamamonga. O loo whaaleo e vaenga whaukwhai umalo lātou langolango ina o le pili. Sa le imauti no le lumana i o le tu la fono tau whaofi. O le Fair Digital News Bargaining Bill le safola si le whainga malo a le leipa ua mawai atu. Ai isi saunoanga le sa avia ma minister o whaasalalaunga Melissa Lee. Na ia ta uai e le langolango ina le national le pili le tusinga o lo iai nei. Pe tae na ua moli mawina le whaasolosolo ina wha le tono le tamau ainga mo company. Le fo ina mawhoi na tāpune le News Hub. Ma le tele o ngā luenga na wha amalo lo mai le TVNZ. Na whautua ina ia li le ono wha awau se tu la fono ai ia toi sui. Na wha amaunia le minister mo wha salalaunga ma fisa o ta inga Paul Goldsmith. I le asolua o le a wha awau le pili ai ai o na teuteunga ina ia o tutusa malatalata il to la fono Australia i wha amausali ai tali tonunga o kamupani uma. O se tasu suwinga autu o le amawai le minister le malusi angai filifili ai po o au nanga wha tekonolosi e au fia i tutono le pili. O se tasu teuteunga le pili o le a wha amamai tutunga mo wha salalonga wha apisinisi i asusa maaso malolo pe ona sauno le minister ina ufsilingia le minister pe ono fia ni tupe maua pe a tutongi e company te tele wha tekonolosi ni tupe ai natali sa tala noa a tono o atu ili tolu se fulu miliona tala ili malilienga male kuko a tono fo iono miliona tala iono maua isi wha salalonga wha popo pe ta ai eilo lava pe a whai whiutanga inga sa wha aleo le vanga wha whai le act le tite ele pili. I ta alonga, ua whailo le whaaiaianga le ole peleki o la lato whaaloalo ma le whaamalo ele tama i ta le Black Ferns a New Zealand o Portia Woodman Wycliffe le ua whailolo na malo lotu mau mai ta alonga le lakapi pe a mai ale Olympia i pale i whalani. Sa iei Portia le awa le Black Ferns le ana siampini le ipo la langi luafis fulfitu ma le luafe lua
Whaape ma le au te ito afitu na siampini lua fesful tolu ma le lua fesful valo. Ai maisa le pine auro ma le pine siliva i le olimpeka. Whaape le pine apa me mea i ta'alonga malo le taupulenga. O pōtia na avea ma tamaita ila kapio le te ito afitu la langi lua fesfulu lima. O le tamaita ila kapita ito asfulu lima i le lua fesful fitu. Ma sa filifilia i le lua felua sfulu le au pito mawalunga le te ito afitu tamaita ai. Mo le sifulu tausanga ua toa nai. Na ta ue Patrick Tuibolo tu le whaate ia i le whaamawai ngā pōtia mana i a ta ua. A tono se fulu i se tausanga i mawhaian toi ta alo i lea tamaita ai longa. Na ta ua fo i le isi sui kapiteni a lo le peleki Chori Barrett. O pōtia o se tamaita i whaapitoa ma ua te lelo na sao mo le lakapi i New Zealand whaapea le lalo langi a toa. O lo whaatasile o le peleki e tāpenai mo la lātou ta alonga amatal ni tausanga ma le au malo se ingelani e whaia le i Dunedin i le whai ungo le vai aso. Ua toi au fiatu le tamaita i talavo o moni ka tangoa i o taitai Wellingtone i le au tele a tamaita i a New Zealand le Black Ferns pe o na whailoina i le vai aso nei. Talafo wia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga le tai au. Ia toi whamano atu lewa 25 minute te ai leitu na iwa ia tautua si whonga lau mua i lana pokalami o le ata o le tae au. Ia manga lue to o lua toi manituanga ni a Mari whaawau fwele tautua whaawau whaasoa ni tae au. Ai Mari mana ia watusta
Whaftai foi au nanga lo langolango ina mwhatu peina tau al Sāmoa Capital Radio po si whonga lau mua. Mali. Ia, mori le whaftai o le New Zealand on air. Matanga luenga soi fo malolo ina New Zealand. O le matanga luenga wa onga New Zealand. O le whaftai foi le matanga luenga leo i tu tātou tunu nei New Zealand. Pero i poka la melea leo lo tu la fono lo. Ka wha male fionga ia sua wha maulalo Petero Sangato. Ia le fionga li malo. Atalo whatu foi whaftai atu tātou matanga luenga leo tanga tātou motu Pasifika po Ministry of Peoples. O le University of Victoria, le masanino su mai le sunga ia whaalinga. Ia whataltan no fwm whaalawi lua mea o tutupu tono tātou university. Ia malepule ngā nua porua le whaia i masina taitasi whatalanoanga ma le fionga le pule. Malo whaftai ia o unanga ne. Ia o lo tu mai la tu tau au. Lango ni tau tu ma la unanga si ufonga lau mua. Ia le mwhai ei o na tātou ngā lue whaatasi le taimi ma le taimi. Ia ma awina tu pen tātou unanga i le aso ma le aso. Moni lei mari ia o le lango lava ia le tātou whafunga ia na whaasoa atu lava o le tātou live po Facebook ia ma subscribe le tātou YouTube. O lo o ye for tātou penga tawai langa www.samoacapitalradio.co.nz o na ua mata o na tu wai lunga le tātou o penga tawai langa na ia tu langa o tātou telefon tusia. Ia le ngata en whaina e whaalonga i lunga le tātou li tioto e whaafonga i lunga le YouTube ma le Facebook. Ia whaiona e whaitau wina. Ia wai ala tu fia whaitau. Nē nā whaalonga ia fia whaitau tātou telefon. Ia whaiona wina tu whana au unanga e whaapopo le tautua ma la unanga le siwhonga lau ua. Ai ina i wahanga i tau na fia whaamanatu nei te mwini tu whina na wale na mai tātou telefon tūlanga suinga i wahanga i lai seni. Ia matala i whila tau le ua mata whuina o e whila i seni. Ia ai wale toe i le manatu ar malo le te mipe ua manatu maa fule le tangata i le tūlanga fule po take advantage. Ia pe ua vea le vāanga fule le mwhai ona a whai e le mwhai na pāsia lau lai sene a wata avali te mumua. Ona mwhai le na e joa tu e whai e au noma stongi a te sue. Ia le ua au mai le fufuanga la tasi ale avano e whai. Moni. Totongi lo le. O le vaenga fo i leo mantua le whai unga lea whainga malo le na watu nei savelina i talafou le na sau le tau sanga talua i pe whaafia lava ona toe whai le suenga o le toe sue o lai sini i le totongi na lava se tupe e ai lea la pe o le whainga foula a le whainga malo so whaatasi le ai nei e whina o le whaatasi lava ona ma whai ona sue lau lai sini toe sue le totongi na se tupe e ai ale pasi lo e wato totongi lo isi au le sona pe a fai o le vai lai na tu langa la e wai ta o te le tu la fono le wa to mo fai sui ia lo wa ta fa tu langa mai o masina o you lai le la masina nei lo wa ma fa ma lo sui ngane aso fitu e aso valu you lai e amatale aso valu you lai na o le tasi le suenga i le aise tau i tongina mo le suenga de class 1 lo vinga la ia pasi ele vano mo a le fo e wele po le mo le se vano tasi a fa le pasi tu la kana ia to ngele tawole o suenga tasi Vainga foi le Mario wale sam fai ona fai fua ai pe le sa no le minister fe la wa inga wa ve ma vai le wale wa tanga te suenga ma wale wa fa no fa pe em fai fento su e ala ma wa fua e ai pe le fa pe mai em fai ona fa sa mai le tu sa ma le valus fulu no tala ave ta vale le fainga le nei mo sorry me taimi nei e te fiu fa tali se va no e puka ia i se suenga o lai sini ona to tele tanga tali fa tali le toe e o to e puku ma to e puka e ai so valo la you lai ta o te le va ngale lo ta to ta no ai ia mo la to me se la nga tupulanga te lavo ia lo fai ona fai na to lai sini ia o va ngana a passe le fai mo mo ele si me pole ta certo no le o tu la ngolo suenga ai mane fo ele fa manatu te mine o ta te malu lu tu finan e wa pe ona ini so mori maurena e ta noi tu e ni so va ngolo tu pu pele e molo ali e mai al fa tu nga funa le tanga lu ngolo tinei mu ile
Sanga le mua wha ngai na fo i o wanga fo i wha ma whanwhana i o tātou mo tamalawa. Moni le mari e le fofo i le mata upu ma le whamanatu. O nungai o ia mātou i waitangi rolling tula i mai tō titi lava fo i tula i mai whalawalawi le pōla songa fua. O le vai whai lea o whawhie e mumu o tamwhai e tape. Nena sa wal tangata o mai whawhie lai mumu tongi whafole. Whawhane o le whale. Ia mua i lo ma le pāle si a inga so solo atu i le si pāle si a inga e manea fo i whamanatu. Tape le vaine vai e fui e whafo mauti noa le leiwa pe ia tato whawhie e ta fwoi le afi. Tā ua te le whautuanga lewa o mai mo le tātou tunu. A me se a fwoi tātou i e whai tātou whale i e fireplaces. Le wanga e whai o na ta fwoi le afi tonu ai o lo mōta mo lau. E tā ua te le whautuanga lewa e le mauti noa le ia e tupo i se wha le tonu whai le patulanga le o le mua o ni sio pāo ai. Ia ole leo va fo i o vanga ni au tulanga na tau matala e me se fu a wani ka vale tulanga fo ni o ila to fi fo e a fo i fa mango ela tu tanga me o hitters e pe va tu solo ia fu fa o fu fiele le tulanga o le hita tulanga na e tala tu sa por kalami e pui me ta tu va le me se a wani va shaki le uta pe ia palaka temini Wai tātou te o whale o leisi whale a peo wha manatu te mine. Wai tā ua waenga nea Mario wha mamango o solo ma inungo hita sa o le a me se lava ainga e ia whanau laiti. E tātou whanau laiti e maadili lo atua ti lo le hita e leise ma whau fo i leo tamatiti e ni te ua mule whale o no solo le e lungo o le hita. Ai mana i al waenga nea e tā ua wha manatu atu siaki le waenga le ni te iwo o toe alo ini stupi toe e atongi le fale pe fa pe o se fale o tato ma le fautuanga le te mo tae o na uto tala tu tato le telefoni e le manatu e o toe o 9 minute e o na taurunga lo tato por klamba ato tae au ya ta o tele i lo fa so mai e ni so tato fa so lo tau mai lunga tato ape folinga tu finan i le fa pe mai le songa ante le aliva o ia na onga i pope on Paulo Leono i le urumoenga e kolisio Paul 6 ia e tuai mama la tau la tole ninga va me tuai loa e o ifo wale ini pasi savavali mai loa tau no mai o i savavali mai le urumoenga i fale ula solo antile aliva la le o le sunga ya li Roy Fuanga le mafuta mai le tae fai mai o aso ia tasi iwa walu fitu lea mai whaaso sunga lea ya li ruta ma lea li roi o le whaaso la lea mai fale uleanga i le sawalalo i le fale faltifanga i le sawalalo grand oi loa toi fo i male ingo le faltifanga i aso ia e mata i lata fo i le rambo moe ai le Mamau, ia le mata rambo Pe ama le lua tu la ma le minute le tu vai tu poponga iva te ma le lua kilomita le mamau mai va fa le ula nga ia tu savalalo. E le mata tu so o ta faunga mamau la ia tu so ta malinga mamau la le. E pa ta fu mai le vanga le ono iva te ma le lua kilomita le mamau. Ia ar saule mai nai fa le ula nga i le ulmoenga. Le ulmoenga. Ia pe ta ula lata Ia sa le fale ula ia pia mato i mamau ta si va malu fitu soli o le savalalo grand o le falti fanga pe o fano fo isi falti fanga tivoli te le lo o Magic Cinema e mato atu la wai ai mana i fo i fa mawina fo ilano le aila e tolu i tu lale sau mai i nai fale ula ia tu le ulmoenga fa ia sina mamau se fulu 5 kilomita. Oh, ia e fa ia sina mamau savalinga na iei. Sa mai le talking. Ia o talana mata sunga tu sanga fa iole le fa so mai iei. Ai o tele na vai tu lango savalinga. Ia. E le e fa ngo fil savalinga yo tanto ata eso. Ai na onu sa ia. O mau ai foi le mari ese lava ia ese ama fuanga de savavali o isine savavali o le lotu o isine savavali o nga wenga foi i utal fato anga pianta o le tina ya Rachel
O isina sa vali la yo su etine. Tiso tamalana so ele ma se popole le pe ele mau pe la ta mele no pe beta fu ele esa vali malo mautino ele mele tiano pole al ma tiano tiano ia we sa vali ale mata le ta rampo ma e foi ese le ole lotto ai fai si e ba tu la fai fu le alu tu sa alto foi mai orto foi mai tu langa na pa matala ne tu nei il alfana por lo tu aso yan olo matala ne aso yan olo vai lu tutina vai alo fa vai ta o mai for fermenado alo fa melo ma tu se pipillo Io o le tala la tato laina te lo to umi foi tato vala auto val lima lo fa tasi fa so mai po fiele ma mauna i savali mana yo tu langa yo vai ta to e lita va tai to na fa so mai ta to por kala me lita ya le vuelo tu ma mau ya pa wale fa le to no le wona i loel ti na ai ngale le ma mau ma ma mena tu nga yai ai tu fini ano le sole fa lo mai lita tu awan man Sāmoa su lima ya le ta tu awala ta tu ai po oi la fili mai le au ta lo mo mo man Sāmoa ni tu sanga le failas for le neila so lima ia ina le malaya le pia paki Sāmoa o le tula lima ile afia fio le so for really ia le tula fana i te minu sila ia ole ta alo le tatu au Sāmoa mal au Italia mana ia tu mata fu ta lo ta tu malai plu le so le tatu ile ia so le tatu plu no tatu al tatu tu ya mana tu la vai tatu programa specie tu te lu mai tu lu tatu programa ato ta mana ia malo lava Maria fa venvelan lo i poco ia vai fu ala au taiao ia ala vai foi o paia e tangutu o le vausa fainga ta o fue lave i fue lolo amale au tula toa oto o pule matumu wa o paia awa tamainga o paia na o telenga fatauli maina Wau fasanga iyo ufainwa wale mamalule wa ofia Ua maua lunga lea so awa o Sāmoa wa poto Waile vai ane ilo utangata o le tangata fata uba Ua e afio mai o le matua faita mai Alo maila ia, ai se io ufa a fia Ua i ula lea so, i lau talifa alo Wa e si ia e lo ufa i lunga o le maasala fa Lau fa alo wa mau aluna Talula ufa tala ula Pafeta ilo ufa aea ula ua ota ula Wa o pale malo fio ufai wa ua o ule mailo ule tango lima Ua malie malo fafetai ila upule to Lau pulele awa toto te tele Talisa paya fatua ele Lo ua lo fafoa ia tauia ia matua tele Alo maila ia ai se io ufa a fia Ua lau ni ula lea so I lau talifa alo Wa e si ia e lo upa I lunga o le maasala fa
maualuna talula ufatala ula Whawheta ilo whaaya ea ula ua o ta ula Alo maila ia ai se io ufa a fia Walau I ola le aso I lau tali whaalo alo Wa e si ia e lo uvaa I runga o le maasala wha Lau whaalo alo a mau aluna Talula ufa tala uula Whawheta I lo wha ea ula ua o ta ula Toi se 1 minute tale tu lai se fulu ia tafele tu lai se fulu ona matuna leo tato fa fifianga su fifiloi I tu lai se fulu tasi o tato por kalame mo leo le ava ia se fulu lua fa popongo tala fo ia tato musika fa su fifiloi ia tau lava le tu la e lua il tato tau tua le so Mari ia o lena mai nei tala fo savelina ia tulanga foi leo I whana wa onga ia onga. O le moli mau mai le flight center wa tela vaina a whai malanga mātua e malanga ese atu ma le tunu. Wa tele aina o na o lato ai tu o lato whana wa onga. Pile wa mata ona whata ua e mātua le tau longo le matanga wenga wa onga I tamaiti foi e tia ia onga. Sole. Ai pele mani e re tulanga vui de o leo mātua e tu whana. Tele so leo ta mamti na ta fau ai. Al vanga foi le mari. E tele foi ia unga a tamaiti pe au ese nei atu. Ole life experience o tamaiti pe au ese atu. Ia pe lave na o le tia ai o teni au. A tu so fita fa fau mama dad. Fita o mela o teu foi. Ele ono sai se yo sia so. Si tu wa onga fa no fa fatas. Wala. Ya o fia. E se mar pale, te mama tira talo fa va lau fa te non sai mai. Sai fo mon vieta lo fa. Alo sai fo mari. Ya. Se foi ana. Se fo manuia. Ya. Mata mo fiere le ta o de lo fa de tua. Ya, malo si foi e torta ma. Ya. Aluia la pare. Wala pa so. Ya. Ia no tau. O mo sale ole o sabat. O te o le mai tai o fale ali di aso ia. Ta wa o ngala o no pode ule o mala man. Mala man. Ia o te sabari idea o ngai I te foi. I kapungawa. Ore tu malo le wa so ya tia. Safari fare mai o te safari mai poutas. Poutas. Ya, io. Ya ai te bare tu po ia bare maru tafa pasa tu wa vai. Poutas ta le rua. Io. Ai e safari mai e o so mai sabu sai de mata panga. Ya pe o to po I utare wa e safari ya le se ta vali. Ya te papena foi pe a ngai mo meo soa o ngai I fai si tu pe o talani e sa vadia e le ta vadi ya ona mo saure o no foi I le no le mani yang o te savani mai ai mani yang yo te avi I le mato ai ngai te foi pare I vai diba yo so le ta vadi yo ya o te savani foi o te avi te fai popo o yala bangoto o te oso mai o te savani mai a mamo mai na vega popo mai nai I pia de tau langa I raro vaia e de se ta vani a aru po I tai a pia aru va e savani a e de se be e o le pia e de se o te o babao I si tagata o te savani a so ia savani mai de a o ngai o se mea o te aru ai o te savani a o waru foi le Amerika Sāmoa o no foi. Ya.
ai wa malama nisi le mamao le nu'u leo sa'i lele e le pito a le motu. Ka o walu ai o te tifanga ina ua umana whaatau au whai i le marketi. Tusana ma le po le ono vanu. Siva ono vanu. Whenmen marketi? Le marketi le whangatongo. Whangatongo. Soli. Ia. Soli. Mamao soli. Ioi. O te alu atu lai le pasi, walu le pasi. Wasa umaranga whaatau au whai o walu lo ki whangare. Le mea kongo ana we ngere whare whongo kuira. Sa ngere whare ki whangare maroro makiti. Ioi. O ke fo i mai ki whanga wari ke pasi. O aso ngā kauregi pasi yato ia. Ai prea o whare ari di aso ia ke bisi rore pasi le i le uri kere ko sau ia pia. Sa osone. Ioi. Vai kai e kauregi ka avane. Ia ngā re pasi anga i whare ari di aso ia ngā 7 up lava. E laka mai ngele oriana. Ia mare pasi ngā i fokasi o le rupe o riba. Ia, e le kering ka avane a e misi fo le ia pia le pasi fo le e kua kasi ale kai au fo kasi wale pau ngā o le kei ke mawai ka avane. E o kwana kula i le maki o le se pasi o la kua i pau fongo e kau ai kua sa i rede. Ioi. Patalo a malama kaka i le be o la kua i kua a whare whao ke awa mo momoe. Kau waku lea vai vao anu. Ke kau mui o le mako i le ako i le mako ainga. O le mame au, a mga kula te kāmisi ma le mako ainga le lupo fe mo o anu i. Sole. Pako au kau mua koi. O ke le mako ainga wha pe o ke le mātangi wani le mga mako a. Ioi. Ia usawani, o lako usawani a kuai a fuafua iai. O le mamao ia, alu le vai vao, kau le vai vao, alu aku i ngai whangai kua. O mangai lau di fa solo ko ia le alu ngai ia ua ko ai oi ia lo pau ana kui a bouri ia e enga i le maunga o ko la lo kau ia awa ta kui awa kau sai dele yo ale la ma mo ia ka wa ku le vai va mo yo ai au foi la ngo foi ngaluenga o ke ana ku le pasi ngai le ongi i le va vea pe kare kasi le po au safari kui i le ngungo foi le piko ai ngulo poroa e a mare koru i kula pare pe o bakoi pore fa ia ke la kule ngai va vea o fa bei foi ia ia o ke esa vali ai de vai vao e le winga o le Mari e le falo inga e a mapa ni si kai mangi me foi pegi u ia ka ke le pore ia no soi pore Mali. Vai kabinga mari mama anga o ka kai maru ki le sabat. Mali. Ele to se mea lava o le alme manga o le bako ai o momoe. Dale me manga o ele se ka vani. Moni. Yoi. O pai nga anga le me le yo bomole o le afo yo le pa nga le marosi. Mali. Ni lava. Yoi. Ya o saulo po ngai New Zealand. Ya. Te foi o saua ngai ia wa o fai ngā ruenga ia o lea wa mangia si o mako a inga ma pa mangia lea kua tau ho inga ora ngā mga ngoko masio ko rua ia upakulo ia ngoko i kamiki a walo ke fai ngā ruenga e lua se puru kau sanga o fai ngā ruenga ngā awa o tau siro ko uloba o pāngau Mali Malo a e o fai le mako a inga o fua o e tau si kamiki ele o bengi o kupele ele se nga se me mawai ai ngofo o to ki ka fa ngau yo la ka pu ya te la wo la ba ka ma ki le wo fa nga wenga pa ma ngia le tua ai se a sa fa nga le ba lo si nga ba ye le tua Mali to se me la ba ke ma wo fu ya a lo fa lo yunga ai a fa yo se me ke ma wo si i lo wa e fa ma ngia le tua ya ki oi Mali o kala ngo aku le Aftai le ali lo fatu Ia, lo fatu faso i fumonia le aso. Faso i fumonia le aso. Ia, famonia le tua so i fuia. Pade mai i mastoni tamaya le le tele fo ile sociale o sa mai. Fata wal faso ale tama mari. Fa nga taiwan ma, fa nga le malos. Tu so le ja tu no vo le mtatu tarie tu lango savalinga ma. Ai o so i fuanga yo Sāmoa ia so mai. O sa vali manga
sa vali e ngai lotu ia ma sa vali ta fonga fu ia ma se ni au teller sa vali ia ole fatu ainga e le anga ia e fu le o i tau le ia la tu sa vali po le arma mau o la ngai sia ole me tau mafale al ainga le sa ili mai ia ole fa to le la tu ia le fengo fi ia ai tau mafai fa nau ma la ainga ma lu ia pe wa nga na ma le fa so ali su ya le lu le vita ya fa le manus ole o mo le nga pulanga le wi nei fa nga le manus vai nga foi le mari o fa longa tal fa so ali tamaya le lu eli ta mai le no le sa ile ya ta te le lo po fe e tu ai sa ile le na o fanga tongo le ta wi lo atu le ai wa fa solo mai le ta unga onu ta mai malauli fa pe solo mo tama mau ana le ta te lon me lauli i le mamao lauli mfanga tongo ale tu atu e le no le o sa ile mamao ia ole tulanga na tatu fa so le ta o no tatu te ma na ia o fa so ma to fi fa so le ta o bai fu i wa fu le tatu por kala bel le ta la ta ai tatu se e tu la fu i ta fa nga fu i le wo se ma ne o le la o le me tau peta fu le le tulanga la o ngama fa ta we no la o ngamo fana ia wa o ni ta fa o ai ia tu la lo fu i la ngala te roe i lo sa bo tanga te le wa le ma fa sa bo na alu te fa ai tu lan fana po le la tu i tamit wa sa mo foi le tu ya ne papa ai orta baberti dai ta fa ya pe tu lan dai sa o le tu lan fa so o le fa mai o manto a perila on masino a perila na fasi sila ele ma no le a matano sa ili tamaiti te ia onga e ala le fa sport kalame o fasalanga pe le ta mo le traffic light system mo tamaiti a onga maula to matua ia sala tupe e afia sala tupe e stongi mo matua ma ave fo ile o pe ale ave tamaiti a le na mai nei ni sa savelina ia onisha vaenga fa manatu ai fo ia mai mauna tupe pe ate iwa vale ave tamaiti a ma le fautuanga ni te mo tai au ia to fine ana ele mana tu tat po kana mele fia tali tu la sfuru o fa tata longa le fionga li pulema le fionga ia pule ai Helen Monan ia te fa mana tu pelta tu fa mo na la so lima o verso really nei o la fa ngata i tu ranga o fa unungo lau o fa pesi ai kanisia e mane a sesi numero na le olu o lua o fa tolu a faon o tasi e fa so tai le fionga ia pule ai e mo ni som talanga ile mana a musika moana choir competition e le te sanga no felus mo fa mana ia tapena ni ai au fai pese tato Wellington e ali nga te Wellington o isipiton o New Zealand le o toile tau wanga le ai mo le tulanga nga fa tai la to uma la man fa so mai tato por kalame e va bela to lo mafuta mai ile tato ata tai au nei tai au fa tai mafuta mai va manga lo foile por kalame ia pe o se upu le no mali foi la fa funga anga e fa manu tele la vale tu ai fo fuanga o to nei aso awani suele ki fa longo la ulitio ma futa mai pe fa to fa funga mai por kalame le fa manino atili ia tawanga o fai pese ia na fa tano to le fionga fe pule ai Helen Moananu ia ne fa tano to le fionga le li pule ia ai alo fa tu man ia to ngal wenga man foi tapo inga matua ia to no maota malawa nei aso
what you done, my baby. Look what you
Sila fia fo i tato atunu. O ye ma fatulanga tato musika tausi fo i musika Pasifika tono Aotearoa. Ia le fo i isi la to fa fifianga mvai. Ia tatonge o se matala se i fa filo il tato maroni tayao pulai. Malo la vol sui fo la le mane fo ta filo ni polo. Ai sa le fa atai a fa malo atu sui fo lo fionga masanga ia pule le radio le fonga la mo ia ai mai se fo le ia malo le ofisa ia yon tulanga fa lupeina le usto ia ana malo ana ia ai mai se fa talo fa tu le pa ia man malo o Sāmoa yon tulanga fa lupeina ia ai mai se fo ia sunga fa fenga inga tau tanga ruenga fa tafai taulanga fia mai se malu Sāmoa mai maunga te tele se i onga i maunga iti malo lava le soifua maua ma le lange ma. Malo, o musika po le ale tau e mwhana pesea. Pe malulu, pe vela, pe... Saulele. Le ai mane e fo i talu ai le sa tatano po uro e tūtau tanga le tatano. Nena fai le tūtau tanga. Nena fai ele i o tau whawhiwhianga whaatasi ma le Wellington Orchestra. New Zealand Symphony. New Zealand Symphony Orchestra. Mana i o nā taimira o le awai fo in whanangolongo whaafonga fo i le atinu o le tau whawhiwhianga na whai Wellington i Maukilani. Yeah. Mana i o le ase a onga po se le sona na moa mai vaenga na tu ngā rui whaatasi ma le New Zealand Symphony Orchestra. O le mato podcasting a whai moa initially o le recording. So o le puina o pese o le mea moa ana o ngā le pua o pese. Ai o le mato talano ia le wa mo le ava no ia pe a face ma se konseti ia mai mo o mai le mamalu Sāmoa fa ma se fo ia a inga na tapua i mai le tau mawhainga tāpena ngā nei ngā ruenga i le na sua tu ai lau fionga ia manisi o le i le rehearsal mo le na whai taimina o le lockdown ai na e se fo i le rehearsal pa na o ia te sema le lua fe lusifu lua le na whai le konseti fa pe a mato e ngata i na ia le konseti. But, you know, umai fo o le mea le social media, mo tai sala lau ale tala ale konseti, o mai mua fo i le malu Sāmoa, ia ai mai se fo i le malu le atunu i pesenga ma whātunga, o mo tai fia ia, mana o mea lo, you know, Auckland, o Kilani, o tai mai e hape a watu i o Kilani. Ia lena mato i a November tausanga lea, na whaila i le Spark Arena, ia a o le Spark Arena, o la se ke le, you know, o se whale tele e au fia ele lua, se fulu lua awhia tangata. Ia o le manato o le wha i le New Zealand Symphony Orchestra, e le ngā whitia tātou, na whaatumu ia le Spark Arena, o le anga o se me tele, ma le simea o le au whaipese, it's a community choir, Pasifika Community Choir. Ia na whai ale popole ngā ale whaili ia, e le ma whainga ngā whatia e tato tangata. Ia o le mato ngā luenga tele na whai, ia matua i su any sponsors e whaawhenga o whiaina mai i lalo ia tau a tickets wa o le masani le Spark Arena ia e alu se whaalinga po se whaawhiwhianga le Spark Arena pe se lau tala ai lunga ia tau a tickets a o le ngā lue lea mātou ma sponsors ma tangata e sosoani mai ia tai lua se fulu tala le ticket na ia nān to te lea whaaftai lea to it was sold out oka semana ia, you know, ai o le mea na toi mātou ngofia mo tātou, o le va ai i le fia ma le oli o tātou tangata i tātou pesenga. Ia mo le a whaai le lātou, o nisi e le i whaini pesenga Sāmoa, Pasifika. Mato e toi e se foi langona ia o le tā mai le pese ai whaalongo atu le oli mai a tangata ma le fia pese siksiva. E leo o whapena se lato wa ainga i mena. E o le whai fol mato konse, e o le pese muli watua i le la longa le whaili. Ui lava i la autete le, ma le matua i le ai ama se langona o le leo. I le leo tele o le fia o le tangata. Ia pawara lato mea na whai o le matai ia le fuataimi. Ia na le folo a le piti le na whai. Ia whapena fo i mato ia. Le ai ama o le langona ia pese ona toi le la longa le whaili. Ona o le leo tele o tangata le fia
fia. Ia, pawale mea mātua na whaai ale fua ale fua taimi. So it's mea ese fo ina, o mai pāla langi, pe o lilia i le the energy, i le mea lena na o i Aukilani. Never have they put. Ia, o le tala, o le pule, le New Zealand Symphony Orchestra, waru le fale, ai whame watei, i le awhatulu tasi le po, ai emaili atu il the concert master, o le concert master, o nānai e whaia le whaaili. O toi ina, I've played, na tā i le whaili, wa ova le whase whunu o tā, au se teimi mua lea, wa o langona le na o langona i le whawhiwhianga lea, i le fia o tangata, toi, you know, just the whole energy. I te i fo i lato wa umana whaiwhiwhianga ai pese mai ma le pese wa whaawhete. Ia e le mea fo i nai le māsaini e le whaalonga le whaafunga pālangi. Le pese mai a tangata ai toi pese mai ola ni mana ni leo. So mea fo i nai wa fo i lato whaalonga fo i le vaai. So it was beautiful. Yeah. Mane, mi ia le o la fo i nai ma vaai atu lunga watai. I le mānei o le tausangi o tangata, o la tō fo ino wha pe lela wa tala nōne, te lela longa ia musika le rau tānga le taimini. Te mito noa po le al sese li, lo sese o la sese a. Nga sa o le lea po le sese po le a, ia. Wo fe e tangata, o le pesa muli a mātona whai o le tama Sāmoa le, tusi le sunga ia a Felicinika. Familia tu ngalo le matai ai wo matua isu wa ole amatanga le pesena o sitama le o Nathan lopa e faile mua ina ole mua loia Nathan pe wo fe e uma Sāmoa ole pese Sāmoa ia ole alu nga matua ile la ngona se leo o ovale fia mal tausangi tangata o sisiva mai luma a ole mea fo ina te ia le whaili o tangata na sisiva maoli ole mai luma o tato tangata ta mama tina mātua e sele mana e le vaai atu i le lango ina ma le fia na o i le napo e fo i lato le vaai le oli o tangata mātutua. Yeah, so it's beautiful. Maloa, atono o le sina taui pese a wala te loa i na mana yellow performance pe le leito whawhiwhianga. Pea mawhai ona wha o so fia i tu tono langona o tangata. E wa ele tua ngā tau sa fia le nei ai. Ia, e sa o le lo sanoanga a msanga. E uma le konseti o mato o mai i le mato faltamo ai o mai anisia le au whaidi nei pālalangi mai. Helen, e māsani a o tole mele, e māsani le a. E māsani a pepese si siva tangata, ma fia whapena. A olo o talangas, e māsani, wa ale pisa, no nungala ele anga tō pese. A le ai lo se pese po se pati, ia lo nungala, o te ele mana, ia ai whi atai nei tama, nei. Na ka na o tātou Sāmoa a walangona lo le fia mal whaanga etia e whaali i le pese, i le siva, i le pati, i le pō ia ma le e te waai atu o siva mai to ina ma loa mātua le ai se tā ofi i o telefo i tala a tangata na o mai na lato mai ma lato mātua no mai ma lato ia o le tupulanga ele i mai ele i loe lato le kontiti ai ona o le whaafonga o nei mātua i tanga whātau so ticket. Ia e o atu le ticket ai leiloa, ai o te i le vai atu e toso atu le toi ina le wheelchair, ai o sau pese o tūlunga masiva, o le fia la na maua i nei tangata au mai moa. Masania nei pālangi lato orchestra voina le idi au lato tal mewe whaidi watu patangata a. E ngu matangata e leipe o tātou tau sa fia pese ma whaari o winga fia. Ia whawhela ni lo ngai pālangi mane la tu musika. Ma ole etiquette fo ele al pālangi se ilonga wo uma ftua a pasi. E sāni i pisa sisi e paua lato a ole Sāmoa po laltonga po leto whaalongo atu o lato pese o le pati po pēna tau vāwa e ono ia atu nu ule na mato pese o le sa ele ngata Sāmoa o Tonga Tokelau o Niue fiti ma la tonga kuke airani
ia a failo le pese ale atonga va ile fi e mali autonga ia o so mai le pese ale au kuki ai fi e mali ia ai will be what au va o me anu ai o se fa fianga i le va ai i le fia o tangata tu motu na faatasi o le nga o Samoa even though le to tele o fai pese o alo mfana o Samoa ai pe wo mato o fana o al Pasifika ele istanga te palangi fo le ta musika sa fa ani sona fa nga ule maria fa pe o le longa no instrument po le gitara o le ai ma se si wa la ngone la to le fia o tangata tele o la to mai ftua wo ngalo ya hau li my purpose to play I would to fafangu mai le mana moana ya le fia le mele na o always if I lo mele ta le ni le ta o le música ya la au ya le ta ai vai conceito televo ia le fa fi la lang e pepese ma pati ma fa ta si mo tangata ale orchestra pe fai mu wala to me fa le ai la ute i le melen ma to i te ia le au fa i le meala ia o le mana o fa i e tato wo o mai Samoa and guys ia e mana i fo i tato wo o mai Samoa so o se me fo inala fia ia o talusia le to e o nana le chokom le fo ia oktoba te mi tonu ana to e fa so ta io fo ia vatu o to mal orchestra ta tai se va ai fo i si malo la langi me fo i Samoa mai exactly to nei wala fo pa nga New Zealand ma that would be a good one talusia le atua le mana ia va nga nan chama tai ale tatal no fa mo le so anto no fa fonga mai le tino fa pe po lan ta pu le tel no ia fe pu le ai ma sang ia ole ele la to musika moana choir competition mani lo fa mtala po le to no fa mo pe na o mantua monisi na ia le mato concertina na fai atese mai fa pena fa okilani na to lau ai se au tauwanga pese we talked about it le la fai le tauwanga pese yo ona mato talitonunga o le au fai pese o singa luenga te lena i le ekalesia ma o se whaala patonga e tele aina mawaia wa onga ia o lo tangata fai pese ia na maua o tele i alu se a onga i fai ai pese o le falsaana o ai lo fai pese o na foi na o ai lo fa Samoa o una whanau i nei a o lo nofo ma whaalongolongo ma va ai i fai pese ia na lakia o le taimena na o na mai la o lai titi e ono mato fai pese na ia i PIC Newtown i le aso na le o le tamaya no kise no a onga lalo ia tamaya no kise ia o le toi ina ia Laime Solomona ia la o moe mala ia o le toi ina ia namalau ulu tui na ia le o toi ia i wa fai langil fo langa ia o le sungal fa feangainga ia Luisa Fruin ia le afine fai au ia o na ia wati sone ia lewa no foi okilani le fai pese okilani ia o le tio tuangane le o le tofaya lalu ulu kiliona ia masi ma loso ia eline le to ia e fitu tangata ia esela awal na tofu ale aso lulu aso sae e tata ia tu mai le sunga ia Laime fai pes ia o lo mea na le pu e fa longo ia fonga mai le pese le ai le o le pese mai le pese momoa fonga mai le pese le fai upu ia momoa ia sau ia Luisa ia la fonga mai tatovi inga lea ia fai le tau langinga o fa alu o la le winga le tau langinga kasi o fai upu and okay ia o upu la ia o fa alongo ai o sosoani i lo tangata pe a fai upese ia upu ia na fa anga le toina o upu ia na fa anga Luisa e lea o te tama fai ai so o te lo o le au fai pese o le sia onga na mo de tupulanga o le pese foi e pei ona talono atu e maua ele fia mali o le sangatangata ia ma it's a goal so o le vanga pese lea elena o le tauvai pese ai o the whole process o le tapeina o le mo le tauvanga tele mea e tutupu
mai le amatanga to I o le tauwanga, o le tapenenga, o le mafutanga a tupulanga mamatua, ia male tauwanga. So I tele mea maua le lei. So and that's the whole point now. And mea nai, e wanau e whaise tauwanga pese. Ia awa le atina I o tātou tangata. Ia mamafutanga, whaekalesia nu. Ma le tele o nana e aluma e wawa aipo le ale mea o ngai te mau e tono whaaputonga i pe o whai pese e kalesia. Ia nai e lei o nana taula I ma e fia mau o isi au ngā se mea o ngale lei tonu I. Ia o isi pe au ngā tango fia pe au o na whaia. E sao, e langona le au ngā tāpe o le tapenina le lei ia tapenanga le lei ia e sa e maule ang tawa I same o te e o foi lo fa na e fitu ma tato wo pese la me oi pese tato wo ngale fosi ave yo e fa penana ia e foi la ngona na ya uma o tuangane fosi ama to ya lu pese ia I na taimi o lai titi mai maule taimi ai a to ma fa ia te lele au ngā moa. Ia nā tau a vea leo whaatumuli ia pe o lungale la foi e mal konseti le tote ia. Ia nā amata mai I falsa. Falisa lava, falisa na awai, a oai lo wha Sāmoa, a oai ia lo ui loa le vāo tangata. Wa ole au whai pese o se mawhitanga le na o le Aotearoa. E lo ia tino matutua le au sinsina le kalesia lo ia ia na ia le taimi o le tamaititi ia na le nofo mat whaalongo ia ai tupu ia le taimi le avano e mawaina na whaasoa atu ia po a I ni manatu a mātou a o le nofo a ma whaalongolongo I fontanga I le saunoa tama a le laulau le taitai pese ia ese foi le saunoa le tsunga le whaawhiangainga toi ese le saunoa a le tsunga o tamamatina mātua ia e maua umai nā po ia olo o mea nāna le nofo a mat whaalongo manai a taunga whai pu e mai ia Malo le te lo malo fa ngata tau taimi fa pena tu pa puta lo si va ia mala tu fa fiam mani il pese le fa no ne ya pule ai fa sa tala il pese le io le pese manu o le va vea e na tu sia ele sunga ya mai ava hanken o le whaingo de pokala me na mato o I su ia pese e whiwhiri pese to I su le winga na tusi ai pese lea ia o le tala o le pese lea o le whaia onga la e no foi vai mosa ai wo vala au e alu e whaia onga I savai ia tusi lo le pese lea ia molona au le o nofo ia malona manatu pe o manatua mai ia po la almela atupu ia la ua pe o la manatua ia ale la alu I savai ai nofo e whaia onga ai le o nofo siona mana mea ia o le winga na le pese so it was o loe malam lo ia I le tala anga le pese lea ia lea onga la le pese ia vai o le pese lea o le love song le wo mo ia sitama pe moni le alofa a au we a pe fai mai sa pe pe tueni mala pe tueni mandai na tau ni mala pe tueni na manu ia ona mea o ma ia lang mawe ma to le ngona pese ia pese ai fa pena le na fai taimina arrange le pese na fa ia mo pese tama ia fai mo laina mo ai tali el tene le fai pona le na fai fa pena ia le pese ia mawe le nganga na tusi ai le pese le al sunga ia mai fa PSC reaction po se fo le na ngona fa ali initial au ainga na o mona o se o na maua o te ile maua le text o le granddaughter le sunga kanena wotangi ya for me o le pesina tu sialona tama for her grandmother so it was emotional. It was very emotional. So it's beautiful. Ole angangana na fia maua wa ole matotala ile New Zealand Symphony Orchestra. Ele filifili na osepese ai filifili pese ia tupo ila ngona ma tangata ola afafunga ina. Ma ia tau e mato we all talk about telling our stories. Wa o tato pesenga o pine fa amau ia me tutupu Sāmoa e tupu le mea
tusi le pese ia na mu sava I sale ola ia o weta fe le afi o mu ia o malio ia tamasese and so el fanata video so o pese o pine fa amauna o tatu I tatu tala that's it. And we said if we choose the right songs ia tato ia loa fo I palangia why or palang what are they lale wingal pese it was just not another song it's a way history ale Sāmoa history art so that's what we wanted to do to loa fo palangia a different audience we have a story too fo I tato talaanga Lango tau fa fo le tau fa o palang au te loa o te tono o le New Zealand Symphony Orchestra e tangata mai no e le langi tono ia e foi la tau langona ma au wa baba ai tono le langono Pasifika I to fa fifianga e sa o le si o le sainga o na umalta a tu I lunga ma fa pe I lona violin I le fia wa fta langona foi la tau they see now my or ni see they contract instrument listen so my Brazil I for my fa long fa pe I o le wa moto o la totala o fire that's what they fight you know be se afi o mo ya la to le fa longa to le tino o be o mani o maletino ia ona o le langona o le fia mana ia ta mai lola tatano le choir competition there o le mau atu o le nganga mal fa moe o le la vai tau fai tau vanga I tono o Tumalo o le Okilani o Wellington malano kala estate ai pe o foi pese le to te fa mo I vanga le a foi pese e kala sia po se fa la tonga en faina foi pese o mai pese o le foi pese fa e kala sia le o na o le o nga mo le amato le fia avato le mua I au fai pese o e kalesia wi lava le ai si fa la potonga Pacifico fai o le kalesia le mato te va ai atu ai wa ai fo ia le taui o le man malo se taui mo man malo au fai pese ia o mai e kalesia le fa mama fai amato ia tu ai le avanua mo le ni tau vanga pese o le tau vanga pese ta o le musika moana wa amato I le theme le moana wa o tatou tangata mai le moana but le vasa Pasifika ma o e tolu I tu malo e fai ai o le mua la Wellington le aso fito setema e fai la le Michael Fella Center ia so o lo ma Okilani le aso lusful tasia setema ia ai ta walunga I Christchurch le aso lusful valu a setema e fai ai tau vanga pese ia o le fa moi fo ia o wai malo I nei tu malo ia tau sanga fo ia fai lo ia le tau vanga tele Itu e le manu malo o New Zealand mai Okilani Wellington e mai Christchurch. Fa fena pe te ofie si mai loi e kalesia mai la lo pito la lo o le moto. Tani le se me ai pa wale me o le susu atu I Christchurch e la ve I le vainga le I Christchurch. O le ngafatia I mato na fai. I te ufa fonga mai nisi mai Whanganui bo Hamilton Hape ele o le vema to alam fa no o so mai Okilani o le mela talate ya to o na to tio e fa malulu atu o tato malo Sāmoa o alala I va isi malo I fafo ai mana ia pe asu atu I me lata I ya o to o le ai ese numero fo le maulalo tauna I le fai pese pe puleale e kalesia ia o le au fai pese ia awane I lalo male 15 tangata ai awane I sili fo le fitu se fulu tangata le anga le fua I le tele o le stage ele o fua o le kalesia to tele
ai lai fua I le mea o le stage, le whainga o le stage, le o iai. So e fitu sfulu e ngata ai ta whaatapala ai sfulu awane I lalo I fuma le sfulu lima ia le leia even le competition ai. Ana tangata fo I le leile o tauna o e pule ale o whai pese. Pule ale o whai pese. O le mea mana I ale o whai pese e tauwanga. E wai e si wha ala putonga. Ia e pese ia le tamama tua malona granddaughter. E pule lale o whai pese. Se ilonga lale o whai pese matua I wha asa leo hanga. O le whaitalia na o le o whai pese. O le wha ala putonga le o whai pese. Wa una na au whai pese mai o lai titi. A vea mātou ia ma tuangani o mātua I le whalisa ti ngāna maruru. Whai ia mātou dressing gown. Whai o nofo ai ama pese ia. So a tu I se si whaalanga tama ia po se alu au kiti ngā tangata le leita e o kititi au lakapi e to na le to te na to la iti en pwenda o mele o fai pese pule al tangata ia lan o fai pese e le fata pula ina ia le tausanga po le matua po le ititi o le faitaliana le kalesia ia it's open for anyone. Mana ia o tōna o whai pese nau tō whaafonga mai pole hale tō ngā leo nai te mauai. O le metaudia o le ia nau e alo e usuki ingo le tua a. O pese foila, nau pese lotu, pe so se pese a. E whai wha ngai la tō tau vai. E tauna ia pese lato ngangana. Wa o le of tauwanga pese le moatu motu. So we're opening up for Pacific. E lua pese tā pena ina. O le pese mua pese tauwanga le le tusia wo tā pena ina e le matou team. E tauwanga pese, ma le pese al whaitalia, the choice pisa le au whai pese, pūle ale au whai pese, po lalato pese lotu po lea, ia ngangana, I le fia whaamalosia I a tātou ngangana, ia pese ai a tātou alum whanau tuptua I tātou ngangana. No ngala o le pese na e whatu e utau ma whanota e utau. E avatu e ngangana Papiritania ma fa Sāmoa. O le pese o le salamo e mai o le salamo ia lawo umata pene le ngangana Sāmoa le ngangana Tokelau ana tonga niue fiti man lalutonga so e ono ia ngangana le wota pena ina ia a fai o se au fai pese Tokelau ia ave ia o le pese ma le fatu e tasi ai ese le ngangana ia avele ia upunga al Tokelau ia o pese Sāmoa ave ia fa pena avatula le pese se kale si Tokelau ai fie uswela tonu ngan Sāmoa tanga ia ile si au fai pese le sa mai au kilani o le PIC Manuera ia o toke o le niue la lotonga ia Sāmoa ia lato mana ia Helen e mawhaina mato pese le whai mumu Sāmoa ai alu le whai pulondo lua le lotonga nika e pulea oto ia Tino mai e whaton mai a upola alimen whai ana na tāpena I mato ai o le pese leo uma na tāpena ina I ngangana ia e ono. Malo, o le whamoimoi la le e le stala tangata I ese uvengo su. So e le stala I lunga le awala the website I le musikamoana.com e le stala e ngafa angata ia le stala le aso lima o Iulai ia so le aso lima Iulai dona wingala na le tolu vai aso leo tua wana na tatala ia le stala le aso lusuru tasia me ai tonu ele o lau I loa uma e tangata ia ai whaafitai I la aunanga alfonga lau mo ia wo mawhai fo ina na tula lau ita ma na ia talatu ia le nei wha moe so o le aso lima o Iulai e whaangata I le titala ia o mato I loa fo I ma lama ia e le aloa le tangata I to atasi e whai ele tonu o e tauna tala noa ia ma e whaasoa ia I swala pula ia le mamalu ala o whai pese ia po whaatunga whaawhengainga ia po lapo tonga foi. O le foi ele numero leo te vai atu e le tusi I mwhai fo so ta I atu e o le numero o lua o whaatolu whaono o tasi. O lua o whaatolu whaono o tasi. Mana ia male tap .musika MUSIKA Moana MOANA tasi ale upuna o whaatasi musika Moana
gmail.com. Yo nai mo wai vai nga ye lista lai. Ma ne yo len tu sana amata ma ya mion fa la uro la to. Ya le fta mo la ma no matata no to di la to. Ali tio tai oni. Ye mai fa amuta la so lima o you like. E to ofia ni tangata ni au fai pese talia. I te uo to tele la lista la. Yeah, ole the minimum se fulu ya se fulu ya over male se fulu au fai pese ile tu malo ya la angata ile po le lu se fulu ya asilia tu lu se fulu pe lu se lima ai ya amate o ya anga ya le taimi male mele wo ya wo fo ya se fulu. So the minimum is 10 choirs. Mana lo no winga ila to e mo fo listala e o lo tapula i nga fa ngata ia ai muli ya to ia. A hol no fo i wa leva e to le so limo yu la ile fa muta ile va nga le. Fa longa. Wa le la fa ne la tau va nga tu malo le pe o kilani Wellington ma o lo nga ye fo ilo o ina mo to committee la o e siaki le ma le fo ia ma fa ina fa longa te mi fa hits ia va nga ia. Yeah, ile failonga is it the price? Yeah, ile failonga o sosani mai ia el fa la tonga le o le Pacific Coast. Le o mai la to ye se me alofa se la wa feta la ya o le fa inga na le te afta la I tu malo ye tolo na vai la ye tu malo ye tolo ile na o le se la fa ile tu malo ai se au fa inga na o le tau I ato mai au kilani tau vanga au to ya o ai le tu lang mua lua ma le tolo ya o tat o fa masino o le afionga il fo mai ia tuilangi engelese ete o le tasina o le famasino ia ma le famasino Dr. Lotte Latukevu o le tonga e o le whaia onga leo so o le formai tonga so she's a doctor a professor at Sydney University o ia whaia lea so o ia leo whaia Ia ma le fo na ia le tuilangi ia na si la fia mo fo ia tangata musika vo ila longa I me mo pa fianga ia mata televisi mo TV Esa ole ia o tu le afionga ia tuilangi o nana na you know tangata mo fai pese mo le tupolanga na va ai o mata ia ole na ngala na I want to be like that o te mana o fai le mene le fai le afionga ia tuilangi ia ole mo onga fo ina mo o ia mo le tupolanga atina ia lato va ai fo I ngaluenga le mato te faia ia mo fo I lesi ia tula I mai ia fa o ia le ngaluenga ia sili atu lato ngaluenga I mea le mato te faia o le a tonu e a motu lola na fatulanga lole o te ole whaingo le tamil sanga le tonu tu malo ia ma lo ngala I fosse committee la te fafoina I tu malo pe o to wana o ina mfa I ta wanga la swala o mato ai o I tu malo ia male o le fa moi o malo ia tau wanga ia tolu I tu malo tau sanga fo ia tu e lo le siampingi o le o I tu malo ia e toi fa o ia the top 3 alu le nationals o ese fofuanga po la time o le tausanga fo foi time nei tasi pe po le time nei policy ya se tema ai pe uma wo pisi wo lata telele ya ai toi tu uma ilupi to ya mana ia atono le o vanga na o le pese le to te ve la uma nei monota fa nota uma lota punia loia le stala ia na release atula ia o nota le pese le tauwanga pese ia ma le faitalia o le pese o le au fai pese ia ava fela le fai pese fo le fa le malo si le nota ai fie pese le em faina avesi audio o mo no so o to I can do e me fai fo ina matota pena ina na me ia o le me na o fai ngo fia ina fai pese o le audio so ai ni o fai pese o mato fo ia o tato o nanga o le me ia so swani mo tato fala tonga ma o fai pese so lo ia fo ile ma fa pe fai ni workshops ma to atu so swani you know wa o tawanga taso puleata to ile fainga wa wi tawanga but I think you know
ai sisi afto so ani la me la tu wai yeah mai la le pulu le sila wafi o le ala le tupe e malo ele au pe o le finale next year le tau sanga fo pe fa ele fine tu so le ele o ai lo bala ele fa se nga ele fa se nga na me no get ese ya le de tulanga a tau the prize team ne ya esse foi tau sanga fo ma le wa o si le fa pe se tau mai pe si ko el ma to e fa no te mi a oi e ma le e square la na tele o le fa ali foi le tanga te wa me ai fi lo mo fi el tu pe mo ya na ma to lo le mo to ya o le pe si ya ma le pe fo va fa pe mai le afa ave fa le main prize ya fa so le si va nga le te mai prize si mo ya ya o o na le musica lo vai ngai fai avole ya tono isi temi ona mo wati le vai nga na mo tata o fa fonga isi si vai nga te fia tala sono ye le ai fa ftai lo fianga ya fa sang mo le no ma ne ya tono mo fa fonga le tu na to mo mo fa mo foi ma ne le lang me a tono mo la to sa a wai fa fi fianga le na fai le lua filusulu le nei boli tone fa pe ma okilani ya atono na to mun ma winner to inga tale ni le ya ila to fo ye pe ole sunga ya pulai ile to la mal fo taimi male ongo pese musika pe on mun mo fo nei palang aton wa nga fo me fa pe tu pule la welo nei palangi fa pe la to na la to lo musika ale lo e penga pepese male o Pacifica i va ya sola e po fia o i pepese ya o tato wai o le pese o tele o tato tala tu mutala na mai i pese ya i fatu ai pese ya o tato tangata a ia se me tupu e pese a misa o pese a fia o pese so that's our life a wole le ia na la fa mo nai te fa na tu atu o le numero o lua o fa tolu fa ono o tasi le numero vidi ia po le tap.musicamoana.com ele stala ito ia amatalo a auto pese to ekalesia ia ma fa lese pese fo ile le ia to pese atonu o pese mo moana tonto va ile ma na ia to fa pese sina pese na fa tu a fa no wala o to pese mo to fi le pese na ele to tinga ina la au pese sa o le i vai le lo tangata i sa ya va tu lo mo le si pese le fa il to mem fai me le ya to la ki ai mani fo fa no lo tu ale o le fanu e fai enabling o i classiti ale no mo watu sa o e tawalunga i lo sfurvalo Christchurch o tausanga fōle e whai le final. Ia ele mautinola po whea whai ai. Ia ole momoonga, we want to go overseas. Ole o town halls fo i whanga? Town hall. O le Michael Fowler Centre i Wellington. O i Aukilani o le Dewdrop Centre i Aukilani i Manukau, le Whaletele i Manukau. Ia ai o le tawalunga i Christchurch, o le Christchurch Town Hall. Lefto amuna fau a. Lefto amuna fai. Ia vai, a va pete le pese mo se town hall se fale ia o lo wa nolia. A fale pese le kalesia vai o tono na foi fai muta wanga ia le yo le fano. Ia, saulele. Ia ai foi ia ni o fai pese mana o mio te alu. E nai talano atu atili i le pokalami a mawhai ona o alatu i tau mawhatanga pe a mana o mia ia ni o whai pese e fia lau teleina ia malama tele ia o leo te avanoa I can come. Mana ia autono numero na watu o numero na pulea ia Helen Monan tupai o le olua o whātolu whaono o tasi e mau fo nisi whamanga atili o le mata upo pe o mata noa tunel tai au. O le si ame le te au le pesi. E exercise le mama. Oh, yes. Wai e mena le o anu i tangata al mena wai e a olo ma lava ma te le fo i ma lava se lo te. Yeah, it's only o le pesi. Ia le pesi ia pa ai ia fo ia techniques e tona o tātou o na ola mai al pese ia o le tele o walu i tau wanga pese
school ia onga io e se foi ia exercises tauna fai wa alu tangata tolinge alu la kapi fai mo morning warm up se tauna na wa a toita ola I le whaamalamlanga a singa o tato o le tato leo it's a layers and layers of muscles lo no ingala o musela ia elena o le leo o musela ia muscles ia le ia techniques e tauna le leile manava ia o nisimea ia e televia ia onga I can share ia le leia le pa o to fonga ia mana ia le leo ia I foi mere ta o palangi ia your tonality e tauna mana ia le sau o le leo wa o le ia faita inga la mo ia mo le silofia samo wa atato pesele e se ia le simea le simea ia mana o ia tasi le leo le o fai pese ia tutusa o le pese o le vaueli wa pe o le pese le faafetai o le si faafetai ia pese lo faafetai pe wo o faita inga le mata o fai o le famo saka le su ai a famo le wo famo fala ia lo no winga la ese le leo le falonga le la sa ai a famo saka faafetai ma ia drop the jaw like techniques na le o mo maua ia malava le manava wa le deep le manava ia lo no winga la le lava le so travel through your vocal cords e mana ia le sound so wa onga umana faina matoso so ani ia tonu me tonu ana no fasidi tonu to le vainga lo tanong ya nga foi wa le si e pese mai ale amatanga o fa una tele lo po la tonu fa ma o techniques ma me yes a me sa pai tonu mo foi pese oi sa ole ya al mato o fa pese o ya I love you, Dad. Olo tama luge. Tau yo pito tama. Olo tama ole nau ya pese. Ai al taimi matua I oso ka ia whaongale whamoa no sunga tai pese. Nai whamau ele whamau sa kamai. Ia na le tua en matua o whai pese. Mare ia nau tō whafonga mane fosi vaenga le whaunga matua ni mata noanga tai au nei. O tale ni uma mai ledi. E moni. E tufu atato o tale ni mai. O le alfa ila lan tale ni le su pe me tono I matal noi pe fa fena fa le ya tili le futale ni ya tia ya o le ya na le alu eta mo e pe se va divat ya pe al foi ta polo ali alu ya o le ta o polo wa le simena uma na o le ile le ta ai te o le kolini vo le pe ya de si temi o isi matupe tongi ai va tai pola ni ta ya mane te le to fa mo le ya ava ai le mele na tupu le lua felo sulua ma le tau vanga o tau whaafianga le whai wini toni. A tonu o tatonu o la au pongi vo to tele le fufuanga ni. Ia maa tiri a whailoa I ale le tali ni o tatangata I ale pespisinga. A leo pese wha mausau. Ia sau fu I pese wha e kale sia o le tu mai tele tato tele le oale le au Pasifika tu langa whapea. Ia ai mo mietu inga iei oi. Yo una wa ade se si sa fai promotion ma meia ina pe special il man mangata ina ai le ulo to tele pe o le ali le o fai special ye esa o le o tato tangata o le talendia ia ma o tato ia le loto o le loto ai fai a wa ia lo loto o ka that's the whole package o tato tangata talendia so se mea tu atu I falanga tama sports ia va ai le alu mo tato le wai ia tu gatu ia va ai le wai fai pule sa mo I de ngata Sāmoa o New Zealand le wai mata foi ia Australia o tu la I mai tato tangata o le nauna nga we create we sing in these places these fale town hall o fale tato, fale New Zealand, Elena o mol palangi. Ia maasani ai tato tangata. This is the place e tauna tato ia ola mai ia tato tamaiti ia tupua ia tupulanga. E va ai lato. This is ours. O tato ia tauna ia so we want to broaden the horizon. Ia lato lo o tato e mawhaia mea o pe ia le loto toi tā pena lele. Ma ia le tapua inga
o tātou, ia leo sina. Ia, o whai pese, e maua uma mea nā, tupulanga, tangata mātutua, ia, male mahalosi o le nuu, ia, whaatasi ai, sunga whaafeangainga, ia, everybody's there, ele whaatapula ana al tupulanga, ele whaatapula au malolosi, everybody. Malo whaafitai, ia, ia manuia tō whaamoemoe, o le fo la tamwhani mato le tio e, o le tato le tio ne fsosoani a tu whaalauroa ni se vaenga ia. Ia nga ia tu le aso limo iulai le whaamutai le, ia ma whaasosolo atu lola e na le aso, le aso fito setema le whai moe Wellington e. Moe Wellington e. Luas fulo setema i au kilani, ma le luas fuvalo setema le Lokalai City. Ia. Ai whanali tātou tau sangafo. Whanali ia le au siampini, tu e siampini ni le sangafo. Siampini, ia. Ma ai lole ia, ea ol pese tangata la tō ia ma whapsota ia pule ai Helen le olua o whātoru whāono o tasi. Pea fia mo o mea se whsosoani i teknik, i le whaingo le pese, le aongo le leo, ia manisi vaenga a tōna whsosoani ia, le leia i fōle au whai pese le e kālesia. Ia. E au mo fiele au na, you know, au me ia fia whaasoa, o me fo ia na oa i lo vaai, ma lo whaalonga, ma nofo whaalonga, ia. So e le taula na tu ue o te mana o ia whaasoa, ia le loa, ia. Patulea manole sau noanga whai ui ana whaamutailu tapu kalame. Ia, whaafitai lava i lau fionga masanga. Ia, mole atu lea ngang whaafitai, whaafonga anga Sāmoa, ia, whai fo i wa sasi se tala, ia, pa o se pati, ia, vima lupo, enga, ia, a moe lo whaato whaafaalea tua, ia maangalo ai se leo le au na, ai ngole atu lea ngang, ia manuia tele, whaafonga anga Sāmoa, manuia foi, ia sunga whaafenga au whaingaluenga lea tua, i whaatawhaitaunga i whia, ia sunga, ia foma ia no kise, ia mato e kale se PIPC Newtown, ia mato a inga, ia whaafitai mo talusanga, ia malua Sāmoa lo talo mo, ia alo mawhanau Sāmoa, ia lea mato tamawhai, e whai le mea sili mo au ia awai al tato atanu, ai whaafitai mo lava mo talusanga, manuia tele lau sunga, ia ai maisele maro fonga lau mua, i tau au nanga, i tu tau whaiva, ia manuia tele, ai whaafitai lava mo le mato avanoa. Ia, Sāmoa, tato polkalame na tatanoa i fo i mali, stasi fo i o, ai fo i o tato mawhine nei olo o lauloa i tato i nei laumua i tūlanga tau musika. Fionga ia pule ai Helen mo nanu tupai. Mo sistemi to tal no lumuna ia ai temini fatofa soifua. It's a sign! 5K could be closer than you think. Follow Bluebird socials for clues. Can Finnish tackle Nana's famous feast and all those burnt-on stains? Mum doesn't think so. Finish Ultimate Plus gives a deep clean for a brilliant shine. What's your Finish challenge? Vele tau taigai. Ma lo le tau. Lau ngā luenga whaatonu fo lau na sa whaatino mo Sāmoa. A ta lau tunea ngā luenga whaatonu sa e whaatino mo le atunu. E le umai sa so e tasi. I oi.
Whawhiwhianga ia o vi inga lea tua mai le au whai Special Worship Centre I me le pone toi whatalo whatu le pa ia ma le mamano le tata au whafonga le nei waenga le tae au. Le o tāpena mai le tata au porkalame whaleanganga maasani fo ia solulu o le mōli o le awa. Tāpena ina lea le sunga le whawhianga inga ia pasta le au pepe langa aia paongo no fua inga sa wa inaia ia mai le Samoan AOG I Miramar usi mai le whafonga. Oh
Fia e whātalo whātu ia te oe Sāmoa le tunu pele le nei tae au. Ia le tua ina umawhai fōi na tātou au lia mai le nei aso. Lona tolo le nei māsina o iulai. Whāwhitai le tua i lana taitai ngā lofa ma lana tausinga. Ia wa tātou mawai le soi fua manuia. Tātou maua le nei tae au fōu. O te fia e whātalo whātu ai le pa ia malo Sāmoa mai tumutumu maunga se i o i maunga iti. Ngata po i lea fia e whātalo whātu ia i lātou e malama le tātou ngana ia e mese fo i lātou o atu i le malosi o whasala lau ngā si ufonga lau mua e mese paanga le nei Pol Kalame o le Pol Kalame lava le nei al moli o le ava lo tāpena ina e maftanga whaifiau so whatasi Wellingtone ia o le hat ma porolua nei. Ia o mātoula i le hat leo o iai le nei masina. Ia o aula leo wa whai masui e amataina le mātou masina nei o iulai. Me le whatalofa atua i ate oi le anganga whaaloalo tā lofa lava. Me amataina le tātou Pol Kalame i se tatalo. Ia ona tu inatua i lea i le tuafine ia ana mo se tātou pese. Ia ona whaitawina leo tuspa ia wāle tātou whasoa i nei tae au. Nā tātou tatalo mo le amataino nei Pol Kalame. Ia vai le tualo mātou ta mā. Mātou ia i o luma le nei tae au mo le nei wha moe moe. Le ie o le Pol Kalame le mauri o le awa o le mafutanga whaleanganga. Mātou te tala noa ai lau fionga mātou te whasoa ma whetuwha iai. I lau whinangalo pa ia. Anga le lei mai oe le tua le amateino nei Pol Kalame nganga pa iai oe le whai aonga lo fionga soa soani mai manga le lei mai a mātou whasoa ia mau ailo mātou malosi whale nganga tu mau ailo mātou whatua tua ia te oe a mataina e lau fio whai wina e lau fio ono lovi inga Yesu amene amene ia ta maista to pese fa molmole ia ona faita wina ele o se tusi mai tusi pa ia walta to fa soal nei tae au. Tasima Yesu
Ia le tua nei tai au, whaftai mo le vi inga pe on tātou whalongo. Ia o usuina le nei tai au. Ai, o se tusi e maua e se tātou whasoa le nei tai au. O le tusi al perfecta o malaki. Tusi muli muli al whenga inga tuai. Le perfecta o malaki le mtau mua whai mua e whanga uma le whaitau le parkalafa lea e suma le whaa. Malaki mtau mua whai mua ia se e wha uma le parkalafa lea le whai pa suma le whaa. Whafonga mai o le whaitauina o whionga pa ia le tua. O le avenga o le whionga Iova ia Israelu na umaia e malaki. O walo whaatui ia te outou. Wa wheta lai mai e Iova. A wa outou whai mai. Wa e alofa mai ai mātou ini a. E le uso ea e sau mai a kopo. Wa wheta lai mai e Iova. A wa o alofa ia i a kopo. Ma o ino ia e sau. Whaia foi e au ona maunga ma mea tūfua. Wa whaia foi lona tofi ma fale o mea ngao. Wa whai mai e toma. Wa whatafuna ina i mātou. A wa mātou to e whaia fale ua māsofa. A ole mea lea, o lo whapea mai ai, perfecta. O lo whapea ona feta lai mai ai o Iova au. Lātou te whaia a o au o telepetia. E tāua i lātou o le lau ele, o e a meo leanga. Le nu e toa sā i ai Iova e whawawau. E wa ai fo i ai o tau lava mata. Ona o tau whapea ai lea. Ia vi ia Iova mai le lau ele o Israelu. E awa le atari i lon ta mā. E awa foi le au auna i lon ali. A whai o au ta mā. O i whea ni o wawa. A whai foi o au le li. O i whea lo matautia. Wa wheta lai mai ai Iova au i ate o tau whai tau langa. O e ino i lo ingoa. A wa o tau whai mai. O mātou ino i lo suafa ini a. Wa ino wa o tau au mai mea e ai ua leanga i lau whata whai tau langa. A wa o tau whai mai. Ua leanga oe a te i mātou ini a. Ua leanga ina ua o tau whai ane. O le lau aia Iova. O le mea whatau wa alava lea. A ua o tau au mai le mea tau waso. E whai matau langa. E leanga ea. A o tau au mai le mea pipili. Ma le mea mai. E leanga ea. Se ia watu ia i le li e pule ia te oe. Pē fia mai ea o ia te oe. Pē talia mai oe e ia. Ua wheta lai ai Iova au. O le nei, i au tau o le ate i luma o le tua ina ia alofa mai o ia te i tātou. O tupu mai ate o tau le nei mea. Pēna le talia mai ea o tau. Ua wheta lai mai ai Iova au. O ai lava so o tau. Ua na punitia fua whai toa. Tau te le tafu fua le afi i lau whata whai taulanga. E le ai lava so fia ia te o tau. Ua wheta lai mai ai Iova au. O te le taria fo i si taulanga ai o tau lima. A wae fua mai i le mea e alua e ai le la. E o i le mea luifo i ai. E vi i ai lo ngoe nu ese. E au mai a fo i le mea manongi e nuu i lo ngoa. I nuu malava. A toa ma le taulanga le lei. A wae vi ia lo ngoa i nuu ese. Ua wheta lai mai ai Iova au. A o tau. Ua o tau whaaleanga ina ai. Ina ua o tau whai ane. Ua leanga le lao ai a Iova. Mō na fua. O ana mea e ai lea. O le mea whatau wa lava. Ua o tau whai ane foi. A we. O le mea ti ngāna wā. Ma o tau ino iai. Ua wheta lai mai ai Iova au. Ua o tau au mai a foi le mea e whaoa. Ma le mea pipili. Ma le mea e mai. Ua o tau au mai ai ma taulanga. O te talia ea lea mea ai o tau lima. Ua wheta lai mai ai Iova. A ia whawhanoina le tangata pepelo. Ua iai le poa i lona whale. A ua tau tō ia ma whai taulanga i le li i mea leanga. A wā o le tupu sili lava au. Ua wheta lai mai ai Iova au. E matau tia lava lo ngoe nu ese.
I anga leile tua ma whamunia le nganga pa ia ma whaamamalama la na fionga peon tātou whalongo i ai o whaitawina le nei tai au. Ia te ia pēlo na vi inga e whaavavau lava. Ia o le tātou tusi whaitau nā o le malaki mtau mua e wha ngata mai whai upo e sifun mal wha. Awa nā sifun mal wha whai upo le mata upu lea. Ia e whai mai ai sou ta ofi ma sau wha soa pe a whai o e wha longo mai. I lo whale ai foi le awa noa ti toi whaitau ai. E ma whai ona e wha soa ma tufa mai. Ai pei o le tātou tusina e whai e tātou wha soa le netai au. Ta tala atu ai le awa noa ia te oe. Ia. Na e wha soa mai lea. Ai pau asia o soani le titi. E wha leo atu ma wha iloa atu. Ina ia wha tupu langona ma wha tupu manatu i lau wha soa mai. O le winga o le ingoa malaki. O lau ave whe au. O le winga o le ingoa malaki o lau ave whe au. My messenger. Ai whai taula le whai mua e peona tātou iai tusi whai taula nei tai au. Mai o le a fionga i ova. Nau mai e malaki e a watu ia Israelu. O lona winga. O lo iai foi au nā le tua. O lo whape nā o na momoli atu a fionga le tua e ala le tala lei. I le aso sā ma le aso sā e meisi aso le vai aso lo whai ai sau ninga. O lo momoli atu ai le fionga le tua ia te oe. A le wheau lea na polo ai ai le tua pena ave e le tua i perfeta o malaki. E alu e momoli le wheau i osi taulanga ma tangata nuu o yuta. Tasila nā mta upu tātou te whiatala noa iai. Ai se alava ua au mai ai le wheau i a malaki se i momoli lona nuu. Ia nā nai manatu iti nā e whātupu langona ma whātupu manatu. Ia te oe o lo whalongolongo mai e fia whāsoa mai. A le winga ngā le ngō malaki. O la whawhewhe au, nā mai i aile whe au o le tua e alo e momoli lona nu. Ia, o si whasoa lai titi lea, ta tala atu lea wanoa, o leo whalongolongo e meise pa angal nei pol kalame. Ia, whasoa mai, a e fia vili mai, ia vili mai le telefoni, o le o wha tolu walu lima lua o whatasi. O le o wha tolu walu lima lua o whatasi. Ta tala ina atu lea wanoa. Tui nātu ia ana mo stato pese, ia e whātaritari atu lau wala au mai, whāwhtai. Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai lo uanganga whamanu ma whawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia
fia e ia o umanatu le tua le maunga le tua le vanu mua mua pea o lo le le o le vavau na te uma oe si ia e lo leo malanga elelei elelei oe lo uanga o le vavau na te uma oe si ia e lo leo malanga elelei elelei oe ia whafteitele ana mo le pese, ia o le sa whafteitele atu pe, ia se wala mai. Ia le se mo iai la tom whai atu se soani a le whai pol kalame. E pe o nau whai atu mua. O le winga o le ngua malaki o lau ave wheau. A e whai tau le tusilima lai titi nai lunga o le taupulea. O le awa inga ona o tau langa leanga. Ia le mafuanga nā lai una avel whea o le tua ia malaki ale mori lona nu. O lona lua, me wha soa atu. Le ai lava se mea e loa e winga i le malaki, i tua atu o lona ingoa. Pelana o whai atu o le winga o lona ingoa o le ave wheau po le messenger. Na ave ai e le tua le wheau e alo e momoli lona nu. Ia wasi tau langa mata ngata nu o yuta po Israelu. O lo iailani mea taua e fia whai loa atu a winga le tusi nei e malaki. O malaki, e mawhai o na tātou manatu, i ai ma tātou loa ai, ni o to tonga, la iti po ni o to tonga pupu, o lo oto mai e malaki, ai ni mea tāua se lima. O lo wha maonia mai e malaki ni mea tāua se lima i lana lavatusi. Ina ia i loa ai, ma wha i loa tu ai, le matautia le tua ma le wheau na momoli atu ai el perfeta i lona nu. Ia i la mea tau e lima e lo taua e malaki. O lo wha maonia lava i lana tusi. O le memo mua, o le filifilia o Israelu e le tua. Maua mai le malaki mtau mua whai upo e lua. Ma le malaki mtau upo e lua whai upo e whae o le ono ma le whai upo e se fulu. Mai le whai upo e lua. O au alofa atu i ate au tou. O feta lai mai ai ova. Au au tou whai mai. O e alofa mai ai mātou ini a. E leo so ea i a kopo, e sau mai a kopo. O feta lai mai ai ova. Au alofa i ai a kopo. Ma isi tusi nai pe ono ta ua atu pe ai whai tau iei. Ngā e wha maongia ai e malaki. Le filifilia e le atua o lona nu o Israelu. O le filifilia e le atua o Israelu. Ona e alofa le atua i lona nu. E le te ena e le ia vea mea na tutupu mai e peo na alu le perfeta e momori wheau. Ma mea na ave ese ai le alofa le atua i lona nu. Me momua na. Lua. O le sori tula fono a Israelu i le atua.
Malaki mo mua whai upe ono. Ngai whapea e awa le atali I lon tama. E awa foi le au auna I lona ali. A whai o au tama. E loa I whea o na awa. E loa ni o wawa. A whai foi o au le li. O I whea lo matautia. Ua wheta lai mai ai o wau au. Ia te o tau whai taulanga o e ino I lo ngoa. Au au tau whai mai. Ua mātou ino I lo suafa I nia. O ngai whai loa mai ai. O le sorikula whongo ngā le nu. O le awa I le atua. Ai whai mai poi la I le whai upunga se furu o le mta upu anga I lua. O le sua kasi ma le whai upu suma I fitu. Ngai kau mai ai. O le sorikula whono ngā le nu. O le awa ma le whaalo alo I le tua. O lona tolu lesi mea le e wha maoki mai ma wha malama mai malaki ma wha loa mai malaki. O le pua ngā I lunga o atunu. O le pua ngā I lunga o le atunu. I le mta upu e wha le malaki whai upu mua. Ngā e whai mai ai. A wā whauta o le ao o mai le aso e mu wai e pei o le umu. O na iai lea ma tā ngutu o seito. Ie wha mau lunga uma, a toa mai a meo leanga uma. Kasi ngā mea le, e wha loa mai e malaki. O le wha masinonga le tua I lunga o Israelu. E le ngata poi la ia Israelu. A le pe mo moli mai a I tātou le temi nei. E iai a le taimi o le wha masinonga le tua. O lona wha, o le pua ngā I lunga o le atunu. Ngā po ia e whai mai ai ale kusi ngā maleki. O pua ngā. Ngā o ia Israelu. O ngā la lako le awa, ma la lako le kausi, ma le sāwa wali ku la whongo. Ngā waku la tau te ola ai. O longa lima. O le whāma maino Israelu muli ane. O lo mau le malaki mta upe tolu whai upe lua ma le whā. Whā pēlo na whai tau ina. Au ai se na te lava tali le aso lona a fio mai. O ai foi se na te tū lai pe whaalia mai o ia. Awa o ia e tusa ma le afi a le tunu aulo. E tusa foi ma le mōli a le ta ofu. E nofo o ia e le tunu. O le tunu ma whaama maina le a rio. Ma whaama maina le whanaunga a levi. Na te whaatea e se foi le ele I o la tau. E pei o le aulo ma le ario. Kasi ngā mea le whai loa ma le tusi le amalaki. O le whaama maina o le nu o le atua. E pei e mo mori mai foi lai ai tātou nei taimi. A pai tātou tau si tai ma whalongo. E a fio mai ale atua e whaama mā tātou. E ala e tātou tālo sanga, ma tātou tatalo, whātou e sem whaama o lalo. Ona whaama maina leo la tau, le ngata lai a apalai a isa la eru. Ai whai hona apalai mai a te tātou. Manatu nā lima po mea tāua nā lima. Olo tāua mai e le tusi lea malaki. Ai wha mao nia mai ai tutonu o anam tāupu i e wha. Mua lua tolu ma le wha. Olo wha loa mai ai. E malaki le filifilia e le atua lona nuu. O le lua o lo fai loa mai ai malaki le soli tu la fono a Israelu. O lo fai loa mai malaki lona tolu o le whaalinga o le Mesia. Pei la tasi lea mea tāua. O lo fai loa e malaki. Makauria o malaki. O le profeta muli al whengang tuai. A le pei e walo i e malaki le fio mai o le Mesia. I le matau po e tolu o le malaki whai mua ma le wha ma le whai po e lua. Mai matau po e tolu whai mua. Whauta o te tui na atu lau sa vali. Na te sauni le ala I o luma. Whafua sei foi o na o mai o lona malu o le li. O leo a sa ilia o tou. O le angelu lava leo le whengainga. O leo o tou nau I ai. Whauta e a fio mai lava o ia. O a wheta lai mai ai ova au. Manutau pe whawhai upe lua. A o tou e mātatau I lo ingoa. E alu wae ia te o tou le la o le ame o tonu. I ai foi I lea mea e mālolo ai o nā pāu. E o atu foi o tou ma oso. Pei o te mai povi mai le
Fale povi. Ia leli. E tu sala tasina mea taua. O lo mo mori mai e malaki. Ma fai loa mai e malaki. Ia. Lo ia ile vala au lunga lenga. Ia whamali atu. Ia. Tu ina atu lea vanoa. Whaftai lau sunga mo la ua vanoa. Vi ia lea li. Whatalo whatu lau sunga. Tato po kalame nei tae au. Ia. Fia watu foi sau whasoa tu sai maletusi. E pe ana o mata upu mua mua lea malaki mal fai mua mua tau su. Wha lea la watu ai lau whasoa. Whaftai ai lau sunga wa stalinga foi fia whalongo lau sau noanga foi ia me se foi o wha malamala maina mai o tatou tusi mal whasoa mai lau sunga le fai po kalame vi ia le li. E sel mana i o le fiong pa ia le atua le nei tae au. O le fai mele uru tala o le mata upu mua le tatou te iai. O le o inga ona o tau langa le anga. Vi ia le li le perfecta le atua. O lo o au mai a te tatou ia te awa ia le nei tae au mala o fai tau atu. O lo wha manatu mai i le perfecta le atua ia te tatou. Le me tau o le tau langa e ave le atua ia ato atoa ona le lei. Pei o le mea le maua i le nu o le atua ua whaata mala Israelu. Ilana taulanga e toi ofo atu ilo na atua. O lea la ua o ile manuia inu e se lewa maua e tātou. Ona ua whaata mala Israelu. Pei foi ona tātou whai tau ma tō lau mai a lau sunga le neita e au. E ole nu o le atua le nu o whaapitoa na whai e le atua. E ese mai lava ia inu uma lalang. Na whai e le atua ma au mai e le atua mai le nu o ai kupito. Ina ia whai le atua o lātou tamā. Ma o lātou atua. Le maua numera su lima whai pui whatasi. E lenga tailea. Ina ia au nei le atua. Au na whapesea. Ia. O mea uma o wapolo ai mai le atua ia te lātou. E tau na lātou whaia. Lai maua le tau la fono lewe kito lua lima whai po lima. E ranga tailea, ina i o lātou whai tau langa i le atua, ma ia tau atu lewe ingo le atua. A ua whata mala Israelu, i le mea tau pito lea, e lea i lawa se tasi mea o lo whaatani i le atua ia te i tātou. Na o lona vi inga ia tātou toi whaafoi, ma ia i loa le tangata, ona a vatu ma ato atoa awa o le upulea Yesu i ona soo i le fine Samaria. O lo sa ili mai le atua, i e tapua i a te ia i le anganga ma le wha maoni. O lau tau langa lea. E le mana o ale atua i se isi a mea. Ai pei o te taimi lea o le wha atino i Israelu, tau langa e whai ai povi ma moe ma oti. Ia lewa tatou whai tau iai. La lewa tau sa o iai e malaki. Tau a mai mea pipili. Tote a mai mea tau aso. Lona winga o le ale, le upula wa mai a te i tātou, pea whatu sātu, i le nei taimi o lo tātou ngā lulue i e kale se o lo tātou ngā lulue i le atua. Ua tau aina whaapea, se ave o le mea ua maua o le nā. A o le tele la e alu i me mana o iai, ma me loto iai. A o le au mai le tusi le nei tai, au whawhetai lau sunga. Ua toi au mai i a te i tātou. Pei o le perfecta le o lo tau tala malosi i mea tau langa i mea tau le se fulu wa i o mea e te tau na ave mo le atua le perfecta le nei le o lo au nangi mai ia au mai foi mo tau le nei tae au paua le o le mea o lo fina ngalo i le atua ia te tātou o lau tau langa ma lau tau langa la le to ina tau langa so se mea tātou te whaia mo le atua e o ai lau vi inga e te vivi i mai lo tino o lo loto ma lo nganga a e siva o lai te siva mo le atua e te lewa wa ai fua le stangata pe eru te tapua e te tapua i ma lo loto atoa ma losi atoa ma lo nganga atoa wa avatu ai lau tau langa i le atua o la fa se me fo ai mai le atua ia pe ona whaia Israelu nao na po i meo manu e fafasi manu ma ave ia o tātou loa uma le o tau tala i malaki ua whaata mala Israelu lea wa na fesili ngia lea lofa o lea tua ia te ia whai mai wa ea lofa mai e mātou nia ua whaatusa i fua ia ma e sau ma e toma a ua uma o na iai le manuia o ia o lea tali ua filifilia o isa ako wa lofa iai lea tua lea ua wha manuia iai lea tua o ia o lea tali i manuia o ia kopo o Israelu lava lea i le isi o na taunga. Na whae ngoa ai o ia lea tua. O le nuu filifilia o lea tua. A le almele wa iei. Wa whaata mala Israelu lo na manuia.
Wana fofua mai ia e toma ma faatusa ia lea ua ia fesilingia ai fua le alofa o le atua ia teia ma ua faatamala i lana taulaga e toe faafoʻi lona atua o se aʻu lea faitau atu ma se mea ua amai e le atua lenei taeao i le tusi ua saunia e laususuga le faafeagaiga mo i matou o e faalogologo ia po lea foi se faasoa matou te avatu e faamalulu atu te afai ai se mea o le ale o le ase mea matou te avatu ia o loo iai laususuga le faipokalame e te faasao mai aso matou se ia o le atoatoa lava ia o le agaga paia pei ona e tatalo ai o le tatou faiaʻoga sili lea mo i tatou a o siauna faasoa ai le tusi ua mai lenei taeao ia aua tatou te fesiligia le alofa o le atua pei ona fetalai iesu vaavaai manu felelei e lē galulue aea e fafanga e lo o tau tamau langi. Vava ai lau tau talo le vau. Fapefea e le milo. E fapefea o na maua la tau mea ai. E fapefea o na funga mai le ataeo me le ataeo. Le alofa nao le atua ia te tatou. O tatou ala fai mai foi le nei taeo. Saunia lau sunga le mea ai fa le anganga mo i matou. Oh, praise the Lord. Vi, ia le li. Wai au mai foi le upu mo i matou. E monia o le upu o le atua. O le mea ai moni lea mo i tātou, le a reto wha le anganga, ia o le vai o le ola mātou te inu ai pea, ma inu ai pea, pea mātou wha longolongo o tō wha soa mai, ia o sia u le wha soa atu le nei tae au, wha manuea le atu ai lau sunga, tu maula na wha uunga, e ka le sionga lue ai, o le au wha soa, wha pea fo le au wha fonga, ia e mese o le tio wha salau, ona o le suafo Yesu, amene. Amene, whaftai tele a tō tina penina. Ia wa talinga e fia whalongo a e tuwha mai ma whasoa mai le upo le li. Ia anga le lei atu le tō i a tō tina ma le ainga. Manui a foi fuafuanga o nei aso. Ia, lo mau pele a wanoa a e fia walau mai. Ia lo tala ma te lea tātou a wanoa. A le so o ngā tunga o le whaso atu o le whaipolkalame. O le mea lona wha, o loo wha loa mai le tusi lea malaki. O loo tau mai ai e malaki. Le tā ua, ia po le valo anga o le mesia. E lua la mea ia tā ua mai e malaki. E mai e wha maunia ai lana tusi. Le valo anga o le mesia. Mumua. O tuina mai e mose ia i tātou le urua i valo anga o le whengenga tuai. E winga i le mesia. Me la lea le pe e whātusa ia malaki e pe o mose. Ma valo ia e mose i le amatanga o le tusia ke nese o le tuspa ia. Na valo ia i e mose le mesia. E mta upo e tolu o ke nese whai upo e suma lima. Whapea. O te whātupuina le whaitanga i a te olua ma le whawhine. O lau whanau fwoi ma lana whanau. Nā te tui momoina lona muri vai. O nāla le walo anga mua le a profeta o Mose le tusa kenese. Le fwoi lai au mai ai e malaki lana tusi. A le fwoi lai to e walo ia lai malaki i lana tusi i le tusi muli o le whengaingo tuai. Le malaki mta upo e whawhai upo e lua. Whapelo na whaitawina. A o tau e mātitau i lo ingoa. E arua e a te o tau le lao le amotonu. E ai foi le mea malolo ai i ona apa au. E o atu foi o tau mao soso. Pei o tamai povi. Mai le whale povi. O mea ia e lua o le e whatusa ai e tutusa ai malaki ma mose. Ngo lenga malaulia o lena na valo ia e mose mai le tuse kenese mta o petol pa pa sulima le mesia lea a leo ile fai unga o le whengenga tuai ai valo ia aila e malaki le mesia lea o lo inga o le e fai loa mai e tātou o lea ngā i luma pe vava aia ngā i luma le valo anga le profeta Aba tātou o atuloi a mātaio maleko luka mai oange tusi lau whaivangalia. Lea la pe i ali mai ai le valo anga lea. Le pe e whaatino mai ai le valo anga lea. E pe na wha maunia mai i le tusi a malaki.
O le mea lona lima isi mea tāua lona lima. O lo ka ua mai ai e malaki. O lo koe ave malaki kua le ka ngelu. E iwa whai pa losu ma le wha ma le losu ma le fitu. Le valo anga ngā ka ngelu ngā whai le ngu o le tua. E wha muina. Ma wha le anga ina. Le lai pe koe wha maungia. Le valo anga lea malaki. I le kala ka ngelu ngā mga upo e iwa whai pa losu ma le wha ma le losu ma le fitu. Le whe au lea ngā momoli ele pero whika i le ngu o le tua. Ngā la koe ka ua i e ka ngeru o le valo anga mawaenga. Lea e wha maungia e le kusia malaki. O ngā o le mea ngā o iai i le nu o le tua. Ngā e wha pe wha se lau iwa sifuru tau sanga. I le vao le wha lima tila mo. Le anga kupu ele mea lea. Le valo anga le wha maungia malaki kusia ka ngeru. Tau po iwa whai po lusu wha ma lusu ma fitu. O ngā mai loa lea i le melo nolo. I le mata upu lava lea a malaki mua mua whai mua mua e o le lima. O ngā e makua whai loa mai ai. Le tā ua o le alofa o le tua ia isa lairu. Ngā fuala e whai loa mai e malaki. Fesili e fitu. Ngā e koe fesili ai le ngu o le tua. I le tua. Ngā waku le whe au e mori aku i le perfeka. Whaai loa kuai le alofa le atua. Ai koe whe sili ai fwena ngu. A kako mangaku lalo kako langa au. Au ngama le kako langa kau kua male o langa whatotua. Pe kako ke whewhewe e kako ke whai kio i le atua. Whamangalo mai o le tupa whe se tau. Ai pe o le winga ngau kako. Kako ke whewhewe e whainga kako kalape pe kako ke fesili le kua pe kako ke kua ia le kua. A lea lu aku perfeka ma le wheau, ai koe fesili po le ngu. E fiku la fesili ngai fesili le ngu. Ngai maua mai ai kokongo le kusia malaki. O le fesili mua mua. Ngai maua ile maka upu mua mua le malaki pe upu lua. Whape mai. O le ala wala ua e alofa mai ai a te imato. O le ala wala ua e alofa mai ai a te imato. Tau mua mua vai upu lua. Fesile lua. Tau mua mua vai upu ono. O le ala wala ua mātou ino ai i lo suafa. Fesilongo lua ngā isa lairu. O le fesilongo koru. Ngai mau maka upu mua mua vai upu fitu. O le ale au wala ua mātou whaale anga ina ai oe. Se whauka. E whai maile atua wale anga e koe whasiri aku po le ale au wala. Whasiri longa wha. Ngai maua ma tau pue lua whau pue suma le fitu. Le ale au wala ua mātou whati ngā ai a te oe. Ai whai kau i ai le whai bunga suma fiku ngai whaki ngā ai. I le ngu i le tua. Ngā lai whai maile atua whaki ngā aku. Ai koe whasiri po i ele nu. Pe o le menga ku ko ese ai tato pe ka ko ke ava ma ka ko falo alo ile tua ma ka ko fefefe e fainga ka ko kua inga pe ka ko fesili le tua ale mo moli aku veu ai ko fesili po le anga walo ma ko faki nga fesili lona lima o le ale wala tato te toi fo i mai ai ngai mau le taupu ngai e tolu fai pe fitu o ania wala tātou te toi fo i mai ai ma le fesiri lo nono wa fa pe feo na mātou ngau ia oe ai fai kaula ia mga upu ngai e kolu ngai fai mai a wau au kou ngau ia mea se furu ai ai mea o mea ngai ka kaunga ave i kaulanga ma ave le fale o le tua a ngā po koe fesiri ai mea wangi au mewa mako ngau ia praise the Lord ia e o ngā fo i a tātou fesili ia. Ka ko ke fesili fo i a tātou. Ia, po a mailo tātou wola wauna, malo tātou wola tautua i le atua malana ngā ruenga. A wā o le suasuaina o le tuspa ia. O le fatu leo le atua o le tala lei. O le fatu leo le atua o le tala lei. Me foi nā tātou foi tau tuspa ia, e tuai au nā fio mai o le atua o na lei so o le tala lei. Mai moni ma wha maoni malo anga tuspa ia. E so o lor tala leia fio mai le li.
mai leo le manatu o le fesili lona fitu. O le ala mea ua mātou fai atu ai e winga i ate oi. E fai mai foi le kua ai fai kio foi ai. A le fola uko e fesili po le ala mea ua mātou fai aku ai ake oi. Fesili ngā e ka kauanga kākou māwhau whau tātou iai. Po kukupu ia kākou. Ia. Ia taimi, isi taimi tātou te tō mumu iai, tulo. E le alo. E le nā tia fō i le nā mea. A ke le loa mea whaiwha mea o whai mea so. Ai au ngāle kusi le amalaki. E koe wha manatu mai a te oe. Lo tātou o langa o auna ma lo tātou o langa tau tua. Mo lo tātou ola wha maoni le atua langa le mea leo kupu. Wale wha maongi ngu. Whai mea le anga aloe le li. Ai o le whi au mori mai. E le profeta. Ia o ngā mea tupu e whai mau inga. Malapata inga mo i tātou. Ia lo iai tātou wala au lunga lenga. Tui tātou le avanoa, maulu avanoa. O te whātalo whātuma lo whālo alo. I sao noa. O lua port malo po lua. E sao noa lu po. O le tusire nei o mālaki. I o le pere whetele e le vaitemi o te fōi tā whenga. O le vaitemi o te tau fō manu o le whanaunga i sala elu. Talu le teminga i ei tā whenga. Ua mamao la vale o lango te ngata o le nu. Ma le mea sasa ua ile amitanga. Te fui la ona ta ua e pere feta. O le sanga tongu alo ta ngata i le atua. Ua maalosi le tu maanga whapau sa ta pua e. Sa e o le nu sa whata fea i ai. O lela o te fui le tāteanga. O mana o bese anga tanga fuu. Ai tere la varanga la sa ngai masi pero feta rendei. Peita ai. O tele o ilo e lau susunga. Po e sila tia. O ai le ngo i tanga terne. Ma isu esu enga au su esu e tuspa ia. E o mai lava ele so. Ele i loa po ai le ngo perfeta. E i loa po ai le ngo perfeta ne. Awa. Ele e tanga te ngo e amalaki te milia. Ele e tanga ele se pere te ngo e amalaki to te ngo e sala edu. E te min se fuerta ta fenga. Ale upu malaki le ele nga. Ale upu malaki le ele nga na e pelu. Olo na we. Ole mori to fa. Etan. Ele i mo e tanga su display ponto cientos. Ele mo fo e tanga su display. Po ai le ngo tanga. La ile ngo te fetne de peta. Ai nga venga la va al tanatende, ole mori to fa o ine te fa diere. E finga lo le tu el no. E ta wala nga na fa te tanate wila va le mo se le se ngo te tanatu siento si male le mo fo le ngo o perfetta. Ai ta wala nga o te amatalio so la foto na sala e. Te mo la sunga bo e se le ngo perfetta. Ma lo whālo tere. Ia. Whaftai. Ia. O uma le whasoa lau sunga. Whaila wa oa. Awai. E tusi neo malaki le uwa i e. Pe te fo i gai fo i lele whaktuse nis tusi tala wha Sāmoa. Pe o le ngā halua ngā i tamai tai paru awa. Paru e tamaitai paru awa le awa Sāmoa. E iai ala whae longa e tono e tāno awa. Nā te loa e manino le awa. E whapera ngā fwela ngā ngā perfecta lea. E whatusa nisi tusi tala e tamaitai paru awa Sāmoa. O le ngā lea fwela lea perfecta lea. O tau whaile e wha manino. Le fina ngalo le tu e tono no e salae. Ai Paune nā rau whasoa, paune mea o te atantono. Atono sila tia la soa. Wa le o te mono wau atu lau whamaoni. E o mai leso. E le i moa la soa soa dispa. E po ai le ngā te feta. E le i moa fo i po antusi antusi. Ma lo whala. Ma nia tato aso. Whaftai. Whaftai lo po molo whasoa mai. Ia.
Nā ngai leo se tātou a onga e wha mamala mai tūlanga ia. Iono le tātou te wha soa. I le upua le tua e wha soa atu ia ma tuwha mai. Ne ia maua so tātou malama maanga. Ia ai. E te le arma tā upu pe a tātou talanoa. Ia ai o nai mea tā ua o lo o piki atu ma oko aku. Ia au ngā mō tātou o langa au ona. Ina ua o vai atu ua pupu teimi. Ia o lea lea wha umatuai nisi mea lo toi. Ia wā tā penanga mo tā upu nei i tai au. E inta ngata popoto na fesili le mele nei. O tu sia le mele nei. E winga i le fesili mo mua. O le fesili na e alofa mai ana fea ia te i mātou. O lo whaai loa mai ai lai i. E pei ona tau mawhai a loa poe wha māmalama mai. Le a ano tonu a o le ti ngā o tangata. Isa la elu. Ona o le mea a e sau o le mea e toma na whai. I teime o popo ngā o le nu. Le ala e pei o se mai fula i manatu o tangata iuta ma tangata isa la elu. Ona o le leanga o le mea e toma na whai. Lea lai pe ona wha maunia ai le tusi a malaki. E o pua ngā i lona oso. Ai mata i ai e toma. Sa lango e toma le fili e wha o pua ngā i lonu o le tua. Lea la ti ngā nanu o le tua. Ma lato le wha ma ngalo ina. Ia e toma. Ona le lato mea leanga. Whai mai la le whamatalanga a malaki. Sa la tau matua manatua maleti ngā winga ma mionga sa e toma. Ina ua whaoa Yerusalema e Filistia ma rapi. O i la tona tupunga mai a e sau. Sa la tau fisosuani ma tau pule i le fili e whaato i laloina o la tau uso. Mai le i tau fia e Iova mai le nā taimi. Kuso le menga le koe fesili ai. Ia le nu o le atua. O anga wheanga e alofa mai ai a te mātou. A leanga kukupu mala ia ma meanga whaia. E le fili a suria ia lātou a e wha o popo iai e toma. Malango e toma. A whea la sa e iai. Sa kaunga o lo a au tau e ta ofi ai. Kuso le menga le lili ai. Pei e le wha mangaloina e isala eru. Ia e sau mai toma. O ngau le lato fau leanga. Ma le mea na lato fuafuaina. Au tu tupu pua ngā whi tāma whaingata. I le nu o le tua. O a mai oe le nitai au. E kau pule e wha leanga le si usua tangata. O e au e aingi pau whaunga leanga e wha leanga ai le kalesia wha leanga ai isi usua tangata. Ai tātou le mea lea. A whaina tupu i teimila. E o mai whai teimi nei. Ai a matala ai tātou langa o le sau le li o le lolangi. Sau e tau mawhai e wha leanga ma le peti mawhtanga. Le ngata i tono ainga tono e kalesia. Le ala viri tū ngā. Ma mana tua pea mati ngā ai Israel. O ngā le mea leanga. Ai e toma le sa whai. O lo wha maungia mai i le opetaia ngā makaupu. O peteia whai upe suma tasi. Mai maise le whai upe suma le lua, suma le tolu, suma le wha. O lo wha leo mamai ai. Mea nganga whaia e toma mai sau i le nu o le tua i teimi o popo ngā. Kusi ngā pe kai ngai wha maungia uma mai ai. Le lango inga. Ma le support inga. E toma mea ma mala ma popo ngā ma whainga kānga o i le tua, i le nu o le tua. O lo tā ua poi la i le lua i le salamo se lau tau suma le fitu whai mua. Le mau lava lea e toma. O lo koe wha manatu mai, io vai.
Ie mana tua le whanaunga e toma i le aso Jerusalema. Na la tau whapea ne ai. Ia whata titia ina. Ia whata titia ina. Ia o iona whawai. Mena ele ngalo ai. I tangata Israelu. Leanga o e toma i taimina tutupu ai whalawelawe. Ma puapo ngā ili nuko le tua. Ia ina ua pupu le tatou taimu. Ia, on mela lea. O le a whaiu le tatou por kalame le nei tai au. Ai mamori atu le whawtai i le tinai a penina. O le whasoa mai. E le ngata lea o lau sunga lua pō. Ia, e fia maamalama atili o na e viri atu lea. Se i tau mai le ngoa o le malo malaki. A le nei tai mamori atu le whawtai. Ma le wha malo. I lau whaafonga e maiso e na whaasoa mai. O le fionga nā le atua mo tātou Sāmoa. Tātou waola ma tautua ma whātua i le atua ma taitonu i le atua. Tautua nā lau ngā luenga tautua. Aua nei whapei tātou o le nuu leo le atua. Wa ave me le anga e tautua ai ma whaitau langa ai i le atua. Ai tu me le lei langa o whai upa suma le whaanga whai mei. Ngai, wa tautor tangata lo iai le po ai ilona lafu. Ai ua tauto i le se mea ai ave mea le anga e tautua ai le ngā ruenga le li, ma whai taulanga ai le li. E tau mamau ai tātou ma wingana. Ai tātou te whai mea le li. Whai mei lava le tupo saulo ia tawita e te whai mea le lei ama e manu malo ai. Ai whai mea le le atua. Te manu malo e te manuia, e manuia lo ainga, manuia lo tolua malau whanau, manuia tangata lau tele. Pe a whai tātou te whai mea le lei le atua malona whinangalo. Ianga le lei le atua mo le tātou au whaafonga ni tai au. Ona o suafa Jesu, amene tātou whaiu de talo. Tu mawati a te oele vi inga, le wha manu ma le wha netanga. Nei maso uma lava e o le wha vavau. Nganga pa iai o e lava o le whai aonga na mātou tu inatu. Nei por kalame a te oe nei e fsoswani lo nganga pa iai loto ma nganga mwhinangalo. O e whalongolongo ma e malamalama ma e langona. Ina ia whātaua ina lau fionga. Ina ia mātou langona. Le atua i o mātou loto, lo mātou whai mele lei a te oe. Wa oe o le atua sirisiri, oe o le ki ma le tamau ainga o mea uma i le langi ma le lalolangi. Pe a whai mātou te tautua wha maoni ma mātou whai mele lei a te oe. A wa le fatu lea oe le atua o le tala le lei. Ina ia ola ma ia suia ai le lalolangi ang sala. Whamanuia mai oe, whamanuia le ofiso whasalaunga, le li pule, ai maise lau whai ngā luenga le siu whonga lau mua. Whamanuia iau tangata o na lo suafa Jesu. Amene, amene. Manuia Sāmoa. Ia nau whaafonga Sāmoa tatou por kalame pe ona awina atu, tāpena ina le sunga le whawhiangainga, mo li whaftai a pasta le au pepe langa aia paongo no fo inga sa wainaia. Ia mo le tāpenanga matango fia le tatou por kalame mo li o le awa nei aso lulu, sang whamanuia pe le atua ma fua eile soifua lau le ia awa fo eile whiangai fo i manangaluenga le atua, whaftai fo i lau e kalisia tapua ai whafonga mai a le Samoan Assembly of God I Miramar. Ia a leo tāpena mai tātou talafou to e tasi minute whafonga le whapoponga o tātou talafou whaftai. Ya Yesu lo umatai le nei whaamoe moe ua tātou au lia mai via le tama o I le langi o loa lofa ua matalasi lau tau singa ua o lai
Talo flava o whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. Ua whaasilsila le malo ni loilonga fō mo tamaitia onga mai le tausanga mua o lātou wa onga na whaalia le minstawa onga Erika Stanford le amata mai le tausanga i lua whelua lima o na whaia su enga e ta ua o phonics test i tamaiti pe amai alta i lua sifulu vaiaso talo na iei lea onga whaapea ma le whaase fulu vaiaso o lea whainga i ilo masiake i po fea ua iei le ilo o le tamaititi i mata i tusi whaatosatusa i leo o mata i tusi. O lea amata fo i se polo kalameta i whaaluona whaatino le tausanga o le vaavainga o lātou whaitau tusi, male numera, mō tamaiti i vasenga po tausanga tolu e o le valu, na whaalia ele minsta, o le whaanau naunga ua mafoena fuafuaina ia i loilonga, ina ia whaamausali i le talitonunga o mātua i le tūlanga ia o onga o a lātou whanau. Ua finangalo le tamaita i Minister Judith Collins ina ia whaalau tele atu ele malo le whaonganga o le artificial intelligence. Po le poto whaafolinga o masini, a mata atu i le soifua maloloina, whaapea maa onga i tu e mawhaio na whaongaina le leiai, e ilo ai le unga ni susu enga o wha atau susu e ilo ai po a fia le kānesa, ma nisi whaafitauli, ma ia mawai fo ini whaia onga o le AI mo tamaiti. E mawhai fo ina whaongaina le teknolosi, i le whaanga solonga o talo sanga, i e tāpā ina i whaamatala loa ia, i lalo le Official Information Act. E mawhai fo ina whaonga e maka pēto ngei ngāluenga tamaiti a onga, pe ona Sāmoa Collins, e le tau tato ngia i e mātua se whaia onga po se tuta, e whesosoni a lātou whanau i mea onga, e pe o le whaasaya nisi ma le numera, mai le whaapea fo i e whaia le masini po le whaia onga AI le ngāluenga le tamaititi, e mawhai ona whesili le whaia onga, le ua whaafolinga mai i le masini, e tu watu ni whesili po ni whaatonunga i tamaiti, e le tau mate o le awhiawhia i tamaiti le whainga o lātou mea onga, pe ona saunoa ai le minister. O le Asia se atu le Palemia Christopher Luxon i le United States, ma awai le fono le NATO i Washington. O le Asia singa le United States, e mai le aso iwa iulai o atu i le aso se fulu ma le lua, ma o le awha autu i inivesi ma so o tanga o New Zealand i whainga paanga, mo fe whaata wa inga. Na Sāmoa Luxon, o le United States, o le tamao a inga pitu te lele i le lanlangi, ai o le paanga lo na lua New Zealand i fe whaata wa inga, mai tā wa tele lele o so o tanga matangata autu i Amerika e whaia whai unga. Ina i o lātou malama i vaenga o lo toma whai New Zealand au sia i le lanlangi, pe ona Sāmoa le Palemia. E whailo i ato Luxon i sui o le malo le United States, ma le kone ke resi i Washington, na te Asia fo i San Francisco. E whaala wiloa so o tanga te tele moni inivesi i le vao malo e lua, o le a awai fo i le fono le NATO ma whailo i atu i taita i o malo, o le a awai mai Australia, Japani, ma Korea.
Wa whaaliele toi si itia le whai numero tangata mai whafo sa Ristala University to tono New Zealand tau sanga talwai na ta wele Education New Zealand. E ono sifulu i wafi se lau tolu lima leo wha ingo ila tau na Ristala tau sanga talwai. Wa si itia mali fast food ta siafe tolu se lau ono sifulu. Sali si tala le tau sanga ilua afi lua lua. Peitai, olo matoa maua lalu pe afa atu sa ile lata. Ile se lau sifulu ono afi ila tau sali si tala le tau sanga ilua afi sifulu iwa. Aole ia afia le lau langi le COVID. Na ta well Education New Zealand. Atono yeini ta maitele o fatasi ona le stala. Mai ono mawala lo ifulu foi numero sao o e na le sitala. E lua sifulu i wafe ma le ono sifulu lima ila atau sa le stala University le tau sanga taluai. Petu sa ma le fafe valu se lau na ititi fuai. Na ilo le tau sanga ilu afe sifulu i wa peitai. E taitutu sa ma le numero sa le sitala ile lua afe sifulu fitu ma le lua afe sifulu malu. O le afa po le lima sifulu pasene o tamaiti mai fafo sa le stala University o tangata no saina i te pukenga e valu afe ono se lau lua sifulu tamaiti mai fafo na le sitala ai. E au fiele lua afe se lau tolu lima o saina ma le tolu afe tolu se lau valu se fulu mai initia. Wa whailoa ina ma whaamasia sina le ngole whale tupe o le ANC di Australia o na ua o lawe tangata maali leo o ave i aini tau e totongi moa la tau mea tō tino. Sāmoa ele i tau fia le whale tupe lo na tu ina atu o ia tau e totongi e tangata maali leo. Sa le i tali fo ini talu sanga moni whaamatalanga ma i sui o ainga ua maali leo o ni tu ungai te tauna whaatino ina aile i ato le se fulu whao aso. Na maua mailo ele ANC lea whaafitau li le tau sanga ilua afe lua lua. Peitai, e silia ma le tau sanga fito a amatau na whaatino ni fofo. Whaatasi ma le isi tau sanga a ole amataina la la tau polo kalame whaawa weto i whaalelea ma whaasao ia whaafitau li. Mo tangata yea la tau tau ngātu pele whale tupe. Wa umana toi whaasao pe whaafo i mea tau tino ele whale tupe peitai na ta uele komite le Banking Code Compliance. Sa le i vavio na ngā yo ile whale tupe tali ia whaafitau uli na ta ua fo ile komiti sa ye se si fale tupe na tu ina tu fo ini tau e tutongi e tangata ua maali liu peita isa filifili e le whaalaulo ina whaalaua i tele le company o na sa fo le mata upu i tutono le taimi pe ona whaatulanga ina ai ai olo wha solo se su enga ili fale tupe lona tolo. Sa nga isuwinga le malo ili si whaatalijali mo suenga o laisene a veta vale e ala ili suwinga o ngava ai mwhaiona toi suele laisene e au noma se tau e toi tutongi ina wa toi lili wai se whai unga la whai ngā malo ua mawai ato pe whaafia lava o na toi whaile suenga ma toi suele laisene e le toi tutongi ina lava se tupe o le whaana unang o la whai ngā malo sa iai ia mawhaiona whaasau ina ili tu samalita i valus fulu ono tala a veta vale pe ta ina saunua le minister fela ua Inga Simeon Brown ua avea mamafua anga ua umieli si whaatalitali. Ai leo atu tangata e sue o lato laisene ma si iti ai male numero suenga e le pasi na ta ua e Brown e yeini si vaenga o le tuna o e silia malita iono sifulu aso e whaatali e le suenga wa si iti amali sifulu tolu aso sa tele ina iai i le tolu masina mua atu au le ifa yesu inga alfai ngā malo ua mawai atu e amatatu i le aso valu e Julai e na o le tasi le suenga i le ise tau e tutongi ina mole class 1 a tatau ona tutongi le tupe mo isi suenga wha au popo a o le suinga o laisene ave ta avale mai fafo o le ale toia ngava amoni suenga ele ai ni tutongi. Ua filifili a inga i ei whanau a onga e malanga e au noa maa lātou whanau i taimi o a onga pe ona ta wai wha maumonga le Flight Centre a oanga i le malo e tuli loa tamaititia i a onga na ta wale polisilo le Flight Centre New Zealand o Heidi Walker e fōlinga mai ua wha ua e mātua le taulongolongo le matanga luenga o a onga ua whaalini wha maumonga fō le Flight Centre. E se 4% na si iti ai le numero tangata sa tutongi o lātou pāse se malanga i tu uanga wa onga i le tau malulu pe afu e le tau sanga talwai ai tolu se 4% na pa ua i le taimi o a onga o le masino a perila na whaasilsila i le malo o le a mata o na sa ili i lātou i tia i a onga e ana le whaio se polo kalame o whaasalanga mōta mai tia onga mau lātou mātua e au fieini sala tupe mō mātua ma ave foi i leo o le a mata i tu
tu ai fo ima tu ai ave ala tu whanau ni ta whaonga ai le itu ua onga olo o au fie i suinga le whaioli potia so umo tamai te awa ia onga whaata se mani suinga i ta ialan soifua malolo ina lau tele i le mai e le te tawai o na alu le tamai titi le a onga na whaali ai woka o whaamatalanga nisi e tele a onga i le atunu o ua malosi ala to wa iainga i le ave e seo tamai ti mai a onga ona oni whainga malanga e le ta ua. Ua whaasalaina le whaamasinonga mawalunga se kampani e whaamamaina tutono whale i se sala tupe limas futasi a wheta la. Ona ole awai ini tau pulepulenga i le whaatulanganga o tau alato au nanga. Na whaiele komisi e tule mataina po o tau sisia. Aia ta tau o tangata whaatau mai ngā yoinga pisinesi se tangi e whaasanga i le Canterbury Industrial Strapping i le masina o Aperilla. Ona sa tau pulepule whaatasi le kampani ma se isi au nanga sale i whailoina le ngua i le tūlanga o la tau, mai lata i le lua se fulu tau sanga o whaia ia mionga na i oele CI Scrapping, malia company e le whaia ini tau vanga i tau o ala au nanga, pe ta muli ane na toi malepe lea i oenga, ina ua tau mawhaile i se company alu ese mai lea pol kalame na whaamata awina i le whaatono o le CI Scrapping pe ona ta ua le komisi, na whaalia le whaamasinonga mawalunga i kala i stete, e mawhaia na tu inatu se whaasalanga i o atu i le tasi te si malilua 5 miliona tala. Ai ona ole tūlanga o iei le si o manga tau tupa le pisinesi na tu ina tu ai se whaasalanga i 5 fulta siafe tala i le CI Scrapping. Na ta ue whaapea na whaale e tonu loa lea malilienga pa ulo matau au nanga whaamama whale mai o atu lava i le tolu se fulu pasene na whaaititi ai. O le whainga tā tele o tūlanga o iei whi whaatawa inga i le whaunga o whale whape mga aluenga tali mālo ma pisi nisi o loa whaatau. Ua mawhaina ma walunga le whai numero company ua ngāwe pe o na tā ue se whaitau whao ma tā akutau i pisi nisi. O ni whai numero wha maumawina mai le Centrix. Na whaali e le si iti e le lua se la wanus fuluiva i le masina o me. Le numero pisi nisi na whaali i tonu ala tau tupe mai silia ma le se launa ma walunga tuai na ilo lea lava masina le tausanga talu wai e luas fulu lua pasene na o iele mawalunga o le whai numero company na tu inatu inisi pulenga la tau te whaangaio ina ma sa ili ni tupe tutonge ai ta lafu mai lea tau sanga i lea tau sanga ma na pito silo na mawalunga li masina o me pe afua i le tau sanga ua toa nai a ta au fia tangata le whaalunga o la tau tupe e whaale e tono ai foi au nanga o whale o loa o au nanga tali malo o le whaunga o whale mga aluenga te tele mai o lava i le whaatau ngonita avale fau. E lua se lau lema se fuluiva pisinisi au kilani na sui pulenga latou te whaangaio ina, ma sa ilini tupe tutonge e ta lafu poli liquidation, i tutono le kuata momo le tau sanga, ma le se lau tolus fulfitu i si vaenga le motu i matu, e ivas fulfai le motu i saute, ma e fase fulufitu pasene na si iti ai mai le tau sanga ua tuanai, na si iti a fo ile numero tangata na tuwaio na tutonge latou mo kesi, whaapea ma credit cards, pe ona whaamawina, e fase lau fitus fulfa afe tangata na tuwaio na tutongi a vaenga le masina o me. Wasili atu na ilo le fase lau lemas fulu wafe sa whaamawina i le masina o Aperilla. Sa ilo le whainga malo so whaatasi se tu la fono e whaamalo si e company ti te le whaatekonolosi e tutongi whaala potupotonga e whaia talafo moa lātou whaamamonga. O lo whaaleo e vaenga whaukwhai umalo lātou langolango ina o le pile. Sa le imauti no le lumana i o le tu la fono tau whaofi. O le Fair Digital News Bargaining Bill le sa fola si le whainga malo a le leipa ua mawai atu. Ai isi saunoanga le sa avia ma minister o whaasalaunga Melissa Lee. Na ia ta uai e le langolango ina le national le pili le tusinga lo iai nei. Pita e na ua moli mawina le whaasolo ina wha le tono le tamau ainga mo company. Le fo ina mawhoi na tapuni le News Hub. Mali tele o ngā luenga na whaamalo lo mai le TVNZ. Na whautua ina ia li le ono whaawau se tu la fono ai ia toe sui. Na whaamauni le minister mo whaasalaunga mawhisa o ta inga Paul Goldsmith. I le asolua o le a whaawau le pili ai ia na teuteunga ina ia o tutusa malata la te la fono au
Australia i whaamausali ei tali tonu ngau kamupani uma o se tasi suinga autu o le amawai le minista le malusi angai filifili ai po a au nanga wha tekonolosi e au fia i tutono le pili. O se tasi o tutunga le pili o le a wha mamai tutunga mo wha salalonga wha pisinisi i asusa maaso malolo pe ona sauno le minista ina ufsilingia le minista pe ona fieni tupe maua pe a tutongi company te tele wha tekonolosi ni tupe ai Natali sa tala noa a tono o atu ili tolu se fulu miliona tala ili mali lienga male kuko a tono fo iono miliona tala iono maua isi fa salalonga fa popo pe ta ai eilo lava pe a fai fiutanga inga sa fa alio le vanga fa fai le act le tite ele pili. Ita alonga, ua whailo le whaaiaianga le olpeleki o la lato whaaloalo ma le whaamalo ili tama ita le Black Ferns a New Zealand o pōtia Woodman Wycliffe le ua whailo na malo lotu mau mai ta alonga le lakapi pe a mai ale Olympia i pale i whalani. Sa iei pōtia le awo le Black Ferns le ana siampini le ipo lalangi luafe sfulfitu ma le luafe lua whaape ma le auta i tu ofitu na siampini luafe sfultolu ma le luafe sfulvalo ai mai so le pine auro ma le pine siliva le Olimpeka whaape le pine apa me mea i ta alonga malo le tau pulenga. O pōtia na avea ma tamaita i laka pio le taito o fitu la langi lua fesfulu lima o le tamaita i laka pio taito o sfulu lima i le lua fesfulu fitu. Ma sa filifilia i le lua felua sfulu le au pito mawalunga le taito o fitu o tamaita ai mo le sifulu tau sanga ua toa nai. Na ta ue Patrick Tuibolo tu le whaate ia i le wha mawaenga pōtia mana i a ta ua. A tono sifulu i se tau sanga i mawhaian toi ta alo i lea tamaita ai longa. Na ta ua fo ilisi sui kapiteni ale olpeleki Chori Barrett o pōtia o se tamaita i whaapitoa ma ua te lelo na sao mole la kapi i New Zealand whaapea le lalo langi a toa. O lo whaatasile olpeleki e tāpenai mo la lato ta alonga amatal ni tau sanga male au malo se ingelani e whaiale i taneden i le whai ungo le vai aso. Ua toi au fiatu le tamaita i talavo o moni ka tangoa i o taitai Wellingtone i le au telia tamaita i a New Zealand le Black Ferns pe ona whailoaina i le vai aso nei. Talavo ia ma le si ufongo le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. O te toi whatalo whalonga tonu neiva yaso lo tātu te nui sei si whaopoponga le nei o tana whau mai Sāmoa o se mai el whafonga. O le vai aso nei nā siasia tuere ka peneta ma whaurulungo mtanga luenga le malo e mōri mawina vaenga sa toi wha le lei al mautanga se ngase ulu mtua e pei uno waiaitu langa wha le tonu sa mōri mawina e tā pena mo le talinga malo tele lo tātua tenu o le masino ki topa. O vaenga sa sia e au fia ai le no whanga le numera valu ma le fitu le o lo tāo fienga se ngase tinga ina. O le no whanga le o lo o ngā o sia mai ele o kesene o le vaenga o lo o iei masine wha soa mai ele vai vivele vaenga umo le whale mai. O potu o lo tāo fia e tina whai le lele ma pepe fou o le tue tau nui ei mai tinga ina po le emergency, fa pe foi poto lo te winai vai la au mawhala au e whaso soa atu le whale talawai. O le mota maliu, ma le poto e whai ei wha anta monga se ngase. O le anta lia se wha ailau tele le kabineta i lea sia singa, e manatu wha alie wha le lea atili e nisi o vaenga pe a whai e leo atu toa, po nisi fwe o vaenga e mana o mia e toi wha au popo. O le sole a wha me e tue le motu tele i sa la whai le wha mai a ino nisi o por kalame e wha manatu e le tāua tele o le atoanga o le lua se furma le lima tau sanga talu ona wawai e se mai le pūlenga o wafo Sāmoa mai le vaenga sa iai. Mai ua au sia fo i nisi o matati e pe o ana tupe wha asili e tau a au inatu le malo e fesoa soani anati na e. Taru mai le lua se furma le fitu na wawai e se mai ei le pūlenga o wafo. Wa o atu i le lua se furma le 5 miliona tā la na tupe wha sao wa fesoa soani le ati na e o lo tātou atu noo. Na whātou teia se lotu wha aftai ma wha manatu ele nei lua se furma le 5 tausanga o tau pēr wha ngā yuenga ma ngā luenga le pūlenga o wafo
e lunga o ngā ruenga mata ia le manui ai lo tātou o tino, i le tūlanga o le tamau ainga. O le vai aso nei, o le a whaatino ni se o porkala me whaalau i loa, ma porkala me whaamanatu e le tāwa tele, o lona au sia o le lua se lima tau sangata ua. Mo le teimi mua le ua whaalau i loa e le fionga le minista o tupe, lautimu ia a fōwele se wha ai, le saini nai leo pepa o se whiangai o le whaamatu mai o se le ni viso swani mai pa anga sa moe tunu i whafo. Ta wale mai le tupe o ati nae a Asia, e lona ofisa le ua whaatuina i tutonu o Sāmoa. Na o lātou tau a au e nai le iwa se fulmari iwa tesi ma le 5 miliona tā la. Whaatesi malisio na la le ua whaingoina le Irish Trust Fund, le e 5 miliona tā la. Ma le se fulma le tasi tesi se fulma le 2 miliona tā la a Sāmoa, e fausia e loa le no whanga apo vai a lawa. E le ngata mo le po ino le swa vai e mawai le ele tise mo marusi anga whaafawina, a e tā fio fifo le swa vai le so ona ta whaatu i le talafata i pia ma le taulanga. E whaamalia i nai nisi o mana onga o lo ia ia a fianga onga le tau, i teimi o ti munga ma mafa ma lo longa. O le tūwhāta singo le neife soa soan tele, e tūsa le male se lau se fulma le tasi tesi ma le lua se fululua miliona tala a Amerika. Wa tali le whiunga le minista o le whaalapo putunga tūma o te le malo mo whaawilawe te tūpo whaafua sei, le whiunga le ati nuu Wayne so i alo. E ni whina ngalo na whaalia nisa le mamalo le ati nuu, e tali tonu e te tau una leina te tūsa le si itanga o te tongi o tangata umawhai ngā ruenga le malo. Mai a lātou la fonga, ma la fonga fo e whalewhai ngā ruenga lo ngā rurue ai, o lo tui nātou mo le vaenga o whaawilawe whaafua sei. Na whaadia le whiunga le minista, o lando le tū la fono, e leini se leni le vaenga le ACC o tui nātou mo le si itanga o te tongi o tangata le malo. O lantu se leni le tui nātu le malo e taua lantu le vaenga o tupe, o lo tui nātu mo au nangalau tele, se vanganai le vaenga le LTA, o le soifua malo loina, le matanga ruenga o leo ma le fui mo, ma le vaenga le MWTI, lea o lo i lano le tu la fono le vaenga o le saonga le mo. Ai oia inga ma tu unga whaal tu la fono na whai loe le whiunga le minista. Ai amana o mia mai ele malo se soani mo le taimi whaatino ai i re tala tupe. Ia le la we fu ngai tai 10 miliona e ave ele tau sanga me le tau sanga pe amana o mia. Ia le la ua o lua tau sanga taru na ave le 10 miliona sa ave whenga malo tu ai. Le taimi lentu fai i re tai limos futa la lo national ID le na fai. Le na ave le 10 miliona. So ele fa pela na ave mo nava nga ai na ave ye de imitanga lo tupe po le ani fu nga fa tino na vai tem ye le la o men ne vai tem ye ave so ani mortala tupe ai le ove fa pitoa mo se me fina ngalo ye le isisi na toe fa manino le fionga le ministale aunga ma le autu na fa vai na le malon fa la putongo tau yo mo fa la vilave tupu fa fo sei ya la vale reserve le ni te wo o mai ni fa la blave fa fose ya ala ye se me tapa tu er malo en fe na fatino in fai lo fo ye le tino elena o le tasi le pasene le tu ese mai to tongi o tangata fai ngā ruenga ma le tasi le pasene le to tongi ele fale fai ngā ruenga o lo o fa tu pe ai le ACC o lo ye fo isi alanga o lo fiso soani le fa putuino le se leni o tala fo ye mai sa mo le ne yaso Wia le tue fo fonga la whenga i molo tātou atino, whasoi foia. Se la fai e au le lei, hey, 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 hey. Lumata ngō fia na ua i le la, pe asulu ia na yo lau whanua. Le moana ila ile masina o mata ango bedina tawita filanu lanu wa ipe yo susana be o sei a eta oto watu manga afai tele tele tonu yo winga mana suma tama futa
Tele pelo ya te ole la mai su e yo tua o ila umasima o to moti no u bisia o ya ole ma we papa sa tau if my la 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 yo lo mutulea la fa yo lo mutele la valea vale le lo fo ile ya e ma we fo ile fuli malesea if my la 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 yo lo mutulea la fa yo lo mutele la valea vale le lo hey, 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 se la faie aurele. Hey, 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 hey. O anga I whanua malau anga nuku. O tu mau pe whawa mau. E mamalu lava ono Yesu. Wha mole mole whai maa vaisu. Le aisi tasi fulinga mata. E pele lava oilo fatu a fai uangalo ya oile alo famale lo tuma lo sauko ila oi sau fa ima io au ta fa se fai le alo fi amatai ole nu fa longo le se fai mai o se ufu if my le alo mutulea la fa yo lo mutele lava le vale le alo hey, 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 se la faie aurele. Hey, 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 hey. Se ngofo mai ai lalo, malola mai le kipi, ai aue ke ka alo, o ka maiki o mo kele mena kumuli fa alo ma lo mo lalo, ai afai ai esasi, nginga lau ka ko fai ku fafu, ai mai o pule o umanga vai ko fia ia le fu e mar ko o lau ngai ko si ai nga mo mai fongo, o malu mo pa ia e fa me melo ai le loko, ka ko pala me fa so, sa ko la fai mer ko o nga fu fafu, fa sale le anga, la ko pule le wa wa. Anga e maunga tule sale aula, vai ko pule malai, ku fale nga fulu ma fofonga. Anga I fo mo fa mai e tule sa fo, finga o lo malai e si o si o mi e fale lo ku vai singango, le ku malo e tule a sa o lo malai fongo, o maki ai ku au, pa solo mai le ku sale nga o le kala mala mai ka vai ka si fale ko le malai o le kamau a siaka, palau di sifo, ma palau le fale fai pule palauli, I lo malai fongo I vai lo a, se ua ako kingo le kama ma au le lei. Sala fai o oenga moi pa io le kala le lei. Me mika I le loko fai ma sei. Wa sao fala le lei. Le moku fai me ma fai lau sala fai e au le lei. Eva mai le la le lei o lo mutulea. La fai o lo mutele lava lea. Vale lea lo fo hai le ea. E maua fo I le fuli ma le sea. Eva mai le la le lei o lo mutulea. Se la fai o lo mutele lava lea. Vale lea lo fo hai le ea. E maua fo I le fuli ma le sea. Hey, 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 hey. Se la fai e au le lei. Hey, 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 hey. Ioi o le whawhiwhianga sa la whai au lei, nei waenga o le awa uli toi whatalo whatu le tato au whafonga nei. Waenga o le aso, luas 1 minute te eilis funuma le lua tau tua si ufonga lau mua ia in le nei awa uli. Mai atu fo ia nisi fo i o polkalame tā ua ia mai lawa le tai awana lei la, ia whaasolo mai fo i nei waenga o le aso, ia e toi whamalom, toi whaafelo ai atu tato au whafonga, ia le nei hawa uli mata ngō whiele suluma nei o la ia tātou I porerua, ia wa māloat fo e la tolo o mafuta mamao mai, ia ina nei hawa uli, ia o te lofo ile mo whaasolo ina whai malolonga I inisio waenga o lalangi ia inisio atu nuu, ia mātou te wha mālo, whaafelo ai atu, ia manuia fo I malolonga, pia whaapea leo le alo I malolonga o le nei aso. Ia leo alo whaiwasio tātou atu nuu I tau mawhtanga, mawai ainga o le awa uli, ia manuia tele le alo atu taningo le sua, ia tau mawhtanga fo I o le awa uli, a wafo si whaasiringa malosi. Tātou atu whawhiwhianga mai le sunga e vai papa, awina atu tātou whawhiwhianga sui whiwhiloi, ia whaanofile mua I fo I nei vaenga o le aso.
I'm not
Panaway
fofonga se io pese mafailoa o te lefa tufua o se tana aia ona na whamala malama tangata masiona paasino manga ole ai ngataua ana le matua moepo malona ai ngatoa fitu o tama afio mai la ia o ngā wha ua so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o tawhaifa ala mai la ia I matau a e sila sila mawha atatau ia ui mai ia mawhaingata a fionga e mamala ainga tawana se se e maia ai wha atapatawa o le au fia o la uta malena la uita paipa I amapana wailoa ai Sāmoa I sauia tau Rengata ula ole afo I o Ua mali e lau whaalo alo Ole a o fo I Ua mali e te umalo Paia ile foi ai mapu ile to
E toi whaamalo atu, nau mai atu le whawhiwhianga o vivi inga o le whiongo a sau. Ia malpesen na ile ngata ula, o ia pesen ngata ula lepa ia ile foe. Mai a malo fau pai late e teru. Toi whaamalo atu tata o whafunga ni vaenga o le wauli. Malo lava le tawa tai, malo fo ile ngā lulue. Ia ila tau o whiangai fo ima ngaluenga leo whai malo longa mai ia awale. Toi amatalia i fo o ngaluenga i lea fiafi nei. Ia e malo le soi fo manuia. La tau fo i le fatoa mafuta mai le tato porkalame i o tau tuane si ufonga lau mua i Wellington i non ofisa fasala lau i Porirua. Ia malana tau tua 5 asol vai aso. Ai luas fulfai tu la fitu asol vai aso i lungo le tato Sāmoa Capital Radio app. Afa pea leana e misi ia porkalame o nei aso. Mwhai nei toi whafonga i le fiafia nei i lungo le tato Sāmoa Capital Radio app. Ia whamanatu maasani o lewa uli awana i ngalo ia whala awana i tato tamama tina matutua. Ia nenga tailewa i appointments. I nisi appointments nei lewa uli po la fiafia nei. Ia awana i ngalo awalim whaiona pa awatu i appointments po wa aifo mai. Ia mautino vili lei. Ia ma whaiona ave lewa noa mo leisi tangata o no o tālia mo o mia sefsosoani mai fo mai. Ai lea tato atu i sina whawhiwhianga, vivinga la whionga manono, vinga si matonu o manono, lo whatoi mo o tau umalava, ia o lo mafuta mai tato porkalame, le nei vaenga o lea wauli. Toi sfulfa minute tali tu lai tasi, tali tasi tu awina atu talafou, mo i tato lunga o tato penga tawhailangi, ia ai whaamutai tato tautua i lunga o le tato frequency, tasi ono tesi ma le tasi wha mo whaftai. E ole la i Sāmoa Tulungi ai male nei mo tu ato Lau whanua ua lanu lau awa Ai si omia ele sami tio ata Lei ata ua male feta lainga ya futi Male mamalu ile ainga sa muti Matua usale i ataua mafale manono Opa ia na eninita i lo uloto Manono lo ua pele Ula wila ai atunu Se ua pei Susana Wasulu atulo malama lama Le telefoni lena o le vainu Wasiamu pini tasi oe ile atunu Ulo faiva masani o le alofoe Tali tawa whaamalua i mamoe Tali uanela i lautale ni masani Ta fefe wa taule aini a ole sami Le vavea ole awa huli ma le afi afi Se i vanga na uangi mai se matangi Manono lo ua pele Ula wila oi atunu Se ua pei oi O se Susana Ua sulu atulo malama lama Ei ai fo i maleisimo tu itai Leone one e te savali vali ai O mea uma ua lasi i la uva ai
tasilona ponai uti le suavai Palanga mai loa masio fale tua E te tangai I le vai sualua Le puia I o apai masalua A o fale u o siona laumua E lua I pongo le talalelei O sili a I lau au lele Ma ua pei oi Po se susana Ua susulu atu lo malama lama Manono lo ua pele Ula wila oi atu Susana, wasulu atulo malama lama, wasulu atulo malama lama. Ia e whātutu atu tō o monatu.
Toi 5 minute fa mai al tatou tautua nungo le tatou tasi ono te simal tasi Sāmoa mo le toi langa whaftai e la tau malavana mai moam whafonga mai fo il tatou tautua mai lava le tae awana leila I lungo le tatou tasi ono te simal tasi Sāmoa ia mo le langa whaftai fa mangalo fo il tautua nei aso pe au ese upua sasi fo I pe le longo maali e lau whafonga pa manuia tene le atua I whaiva matiu te o le alo whaiva atua I nei aso. La tau lunga Facebook o le YouTube ma le tatou app ia mafuta mai pe whatua wha mai el tatou tautua le itu la e lua tu awina atu tatou talafou I le itu la e tasi whaftai.
Talo flava o whaapoponga o telefon ma le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. Wa whaasilsila le malo ni loilonga fo mo tamaitia onga mai le tausanga mua o la taua o onga na whaalia le minstawa onga Erika Stanford re amata mai le tausanga ilua whelua lima o na whaia su enga ta ua o phonics test i tamaiti pe amai alta iluas fulva yaso talo na yeilea onga whaapea ma le whaase fulva yaso o lea whainga ilo masiake i po ofea ua yaile ilo o le tamaititi i mata itusi whaatosatusa i leo o mata itusi. O lea amata fo i se polo kalameta i whaaluona whaatino le tausanga o le vaavainga o lātou whaitau tusi, male numera, mō tamaiti i vasenga po tausanga tolu e o le valu, na whaalia e le minsta, o le whaanau naunga ua mafoina fuafuaina ia i loilonga, ina ia whaamausali i le talitonunga o mātua i le tūlanga ia o onga o a lātou whanau. Ua finangalo le tamaita i Minister Judith Collins ina ia whaalau tele atu le malo le whaongang o le artificial intelligence. Po le poto whaafolinga o masini, a mata atu i le soifo maloloina, whaapea maa onga i tu e mawhaio na whaongaina le leiai, e ilo ai le ungo ni susu enga o wha atau susu e ilo ai po a fia le kānesa, ma nisi whaafitauli, ma ia mauai fo ini whaia onga o le AI mo tamaiti. E mawhai fo ina whaongaina le tekonolosi, i le whaanga solonga o talo sanga, i e tāpā aina i whaamatalanga loa ia, i lalo le Official Information Act, e mawhai fo ina whaonga e maka pēto ngai ngā luenga tamaiti a onga, pe ona Sāmoa Collins, e le tau tatongia i e mātua se whaia onga po se tuta, e whesosoni a lātou whanau i mea onga, e pe o le whaasaya nisi ma le numera, mai le whaapea fo i e whaia le masini po o le whaia onga AI le ngā luenga le tamaititi, ai mawhai ona fesili le whaia onga. Le ua whaafolinga mai i le masini, e tu uatu ni fesili po ni whaatonunga i tamaiti. E le tau mate o le awhiawhia i tamaiti le whainga o lātou mea onga, pe ona saunoa ai le minister. O le Asia se atu le pālemia Christopher Luxon i le United States, ma awai le fono le NATO i Washington. O le Asia singa le United States, e mai le aso i wai ulai o atu i le aso se fuluma le lua, ma o le awha autu i inivesi ma so o tanga o New Zealand i whainga pāanga, mō whi whaatawa inga. Na sauno Luxon, o le United States, o le tamao ainga pito te lele i le lanlangi, ai o le pāanga lo na lua New Zealand i whi whaatawa inga, mai tāua tele lele o so o tanga ma tangata autu i Amerika, e whai unga. Ina i o lātou malama i vaenga o lo toma whai New Zealand au sia i le lanlangi, pe ona sauno le pālemia. E whelo i ato Luxon i sui o le malo le United States, ma le kone ke resi i Washington, na te Asia fo i San Francisco. E whaala wiloa so o tanga te tele moni inivesi i le vao malo e lua, o le a awai fo i le fono le NATO ma whelo i atu i taita i o malo, o le a awai mai Australia, Japani, ma Korea. Wa whaaliele toi si iti ala whai numero tangata mai whafo Cyrus Tala University to tono New Zealand tau sanga talwai na ta wele Education New Zealand. E onos fulu i wafi se lau tolu lima leo wha ingo ila tau na le Stala tau sanga talwai. Wa si iti ama le fast food ta siafe tolu se lau ono se fulu. Sali si tala le tau sanga ilua afe lua peitai. Olo o matoa maua lalu pe a whaato sa ile lata. Ile se lau se fulu ono afe ila tau sali si tala le tau sanga ilua afe se fuluiva. Ale ia afia le lau langi le COVID. Na ta well Education New Zealand. Atono i yeini ta mai tele o whaatasi o na le sitala. Mai ono mawala lo i fulu whai numero sao o e na le sitala. E lua sifulu i wafe ma le ono sifulu lima i lātou sa le sitala University le tau sanga talwai. Peto sa ma le whaafia valu se lau na i titi fuai. Nailo le tau sanga i lua afe sifulu i wapeitai. E taito to sa ma le numero sa le sitala i le lua afe sifulu fitu ma le lua afe sifulu malu. O le afa po le lima sifulu pasene o tamaiti mai whafo sa le sitala University o tangata no saina i te pukenga e valu afe ono se lau lua sifulu tamaiti mai whafo na le sitala ai. E au fie le lua afe se lau tolu lima o saina ma le tolu afe tolu se lau valu se fulu mai initia. Wa whailoa ina ma whaamasia sina le ngole whale tupe o le ANC di Australia o na ua ola vitangata mali liu o ave i eini tau e totongi moa lātou mea tō tino. Sāmoa ele i tau fia le whale tupe lo na tu ina atu o ia tau e totongi e tangata mali liu. Sale i tali fo ini talu sanga moni whaamatalanga mai sui o ainga ua mali liu o ni tu ungai te tauna whaatino ina aile i ato le se fulu whao aso.
na maua mai loa le ANC lea whaafitau li le tausanga i lua whelua lua. Peitai e silia ma le tausanga fito a matau na whaatino ni fofo. Whaatasi ma le isi tausanga a o le amataina la lātou polo kalame whaawa wetoi whaalelea ma whaasao ia whaafitau li. Mō tangata iea lātou tau ngātou pele whale tupe. Wa umana toi whaasao pe whaafo i mea tau tino ele whale tupe peitai na ta uele komite le Banking Code Compliance. Sale i vavio na ngā ioi le whale tupe talia whaafitau li. Na ta ua fo i le komite. Sa ye seisi whale tupe na tu ina tu fo ini tau e te tongi e tangata ua mali liu. Peitai sa filifili e le whaalaulo ina whaalaua i tele le company. Ona sa fofole mata upu i te tono le taimi pe ona whaatulanga ina ai. Ai olo wha ngā solo se suenga i le whale tupe lona tolo. Sa nga isuwinga le malo ili si whaatalijali mo suenga o laisene ave tāwale e ala ili suwinga o anga wa ai mwhaiona toi suele laisene e au noma se tau e toi tutongi ina wa toi lili wai se whai unga le whai ngā malo ua mawai ato pe whaafia lava ona toi whaile suenga ma toi suele laisene e le toi tutongi ina lava se tupe o le whaana unango le whai ngā malo sa iai ia mawhaiona whaasau ina ili tu samalita i valus fulu ono tāla a ave tāwale pe ta ina saunua le minister Fela wa Inga Seaman Brown. Ua avea mamafua anga, ua umieli si whaatalitali. Ai leo atu tangata e sue o lātou laisene, ma si iti ai male numero suenga e le pasi na ta ua e Brown. E ei nisi vaenga o le tuna o, e silia malita i ono sifulu aso e whaatali e le suenga. Wa si iti amali sifulu tolu aso, sa tele ina iai, i le tolu masina mua atu, au le ifa yesu inga alfa inga malo ua mawai atu. E amatatu i le aso valu i ulai, e na o le tasi le suenga i le ise tau e tutongi ina mole class 1. Ai tatau ona tutongi le tupe mo isi suenga wha au popo, au le suinga o laisene ave taavale mai fafo, o le ale toianga wa amoni suenga ele ai ni tutongi. Ua filifili a inga i ei whanau a onga, e malanga e au noa maa lātou whanau i taimi o a onga, pe ona ta uai whaamamonga le Flight Center, a oanga i le malo e tuli loa tamaititia i a onga, na ta uale pulisilo le Flight Center New Zealand, o Heidi Walker, e fōlinga mai ua whaataua e mātua le taulongolongo le matanga luenga o a onga, ua whaalini whaamamonga fōa le Flight Center. E se 40% na si iti aili numero tangata sa tutongi o lātou pasi se malanga i tuua ngawa o ngai le tau malulu. Pe afu e le tau sanga talwai, ai tolu se 40% na pa ua i le taimi o a onga o le masino Aperilla na whaasilsila i le malo o le a mata o na sa ili i lātou i tia i a onga e ana le whaio se polo kalame o whaasalanga mō tamaiti a onga mau lātou mātua e au fieini sala tupe mō mātua ma ave foi i leo o le a mata i tu wai foi mātua e ave a lātou whanau ni tā whaonga ai le i tu ua a onga o lo o au fie i suinga. Le whaioli potia so umo tamaite a wai a onga. Whata se mani suinga i ta ialan soifua malolo ina lau tele. I le mai e le te tawai o na alu le tamaiti ti le a onga. Na whaali e woka. O whaamatalanga nisi e tele a onga i le atunu o ua malosi a lato wa inga. I le ave e seo tamaiti mai a onga. Ona oni whainga malanga e le ta ua. Ua whaasalaina le whaamasinonga māwalunga se kampani e whaamamaina tutono whale i se sala tupe 5 futasi a whetā la. Ona ole awai ini tau pulepulenga i le whaatulanganga o tau a lātou au nanga. Na whaiele komisi e tule mataina po o tau sisia. Aia tatau o tangata whaatau mai ngā i ngā pisinesi se tangi e whaasanga i le Canterbury Industrial Strapping i le masino Aperilla. Ona sa tau pulepule whaatasi le kampani ma se isi au nanga sale i whailoina le ngua i le langa o la tau, mai lata i le 20 tau sanga o whaia ia mionga na i oele si ai scrapping. Malia company e le whaia ini tau vanga i tau o ala au nanga, pe tai mulimuliane na toi male pelea i oenga. Ina ua tau mawhaile i si company alu ese mai lea pol kalame na whaamata uina i le whaatono o le si ai scrapping pe ona ta ua le komisi. Na whaalia le whaamasinonga mawalunga i kalai estete. E mawhaia na tu inatu se whaasalanga i o atu i le tasi te si malilua 5 miliona na tala. Ai ona o le tūlanga o iei le si o manga tau tupa le pisinesi. Na tu ina tu wai se whaasalanga i 5 fultasi a whetala i le si ai scrapping. Na ta ue whaapea na whaale e tonu loa lea malilienga. Pa ulo matau au nanga whaamama whale. Mai o atu lava i le tolu se 10% na whaaititi ai.
O le whainga tā tele o tō lango i ei whiwhatawa inga i le whaunga o whale whape mga luenga tali mālo ma pisi nisi o loa whaatao. Ua mawhaina ma walunga le whainumero company ua ngau e peo na tā ue se whaitau whao ma tā aku tau i pisi nisi. O ni whainumero whaamau mawina mai le Centrix. Na whaali e le si iti e le lua se lau wano sifuluiva i le māsina o me. Le numero pisi nisi na whaali i tono ala tau tupe ma isilia ma le se launa ma walunga tuai na ilo lea lava māsina le tausanga talua. E lua sifululua pasene na o ile mawalunga o le whainumero company na tu inatu inisi pulenga lato te whaangaio ina ma sa ili ni tupe tutonge ai tā lafu mai lea tausanga i lea tausanga ma na pito silo na mawalunga ili masino me pe afua ile tausanga ua toa nai a tāwhi tangata le whaalunga o lato tupe e whaale e tono i foi au nanga o whale o loa o au nanga tali malo o le whaunga o whale mga luenga te tele mai o lava ile whaataungo ni ta avale fau. E lua se lau le ma se fuluiva pisinisi au kilani na sui pulenga lato te whaangai o ina, ma sa ili ni tupe tutonge ai tā lafu poli liquidation, i te tono le kuata momo le tausanga, ma le se lau tolu sfulufitu i si vaenga le motu i mātū, e iwa sfulufai le motu i saute, ma e whase fulufitu pasene na si iti ai mai le tausanga ua tua nai, na si iti a fo ile numero tangata na tuwai o na tutonge a lato mo kesi, whaapea ma credit cards, peo na whaamawina, e whase lau fitu fulfa afe tangata na tuwaio na tutongi a vaenga le masina o me. Ua sili atu na ilo le fase lau lima sifulu wafe sa whaamawina i le masina o Aperilla. Sa ilo le whainga malo so whaatasi se tu la fono e whaamalo si e company ti te le whaate konolosi e tutongi whaala putuputonga e whaia talafo moa lātou whaamamonga. O lo whaaleo e vaenga whaukwhai umalo lātou langolango ina o le pili. Sa le imauti no le lumana i o le tu la fono tau whaofi. O le Fair Digital News Bargaining Bill le sa fola sia le whainga malo a le leipa ua mawai atu. Ai isi saunoanga le sa avia ma minister o whaasalalaunga Melissa Lee. Na ia ta uai e le langolango ina le national le pili le tusingolo i ai nei. Pita e na ua moli mawina le whaasolosolo ina wha le tono le tamau ainga mo company. Le fo ina mawhoi na tāpuni le News Hub. Ma li tele o ngā luenga na wha amalo lo mai le TVNZ. Na whautua ina i li le ono wha awau se tu la fono ai ia toi sui. Na wha amauni le minister mo wha salalaunga ma fiso o ta inga Paul Goldsmith. I le asolua o le a wha awau le pili ai ai o na teuteunga ina ia o tutusa malata il to la fono Australia i wha amausali ei tali tonunga o kamupani uma. O se tasio suinga autu o le amawai le minister le malusi angai filifili ai po a au nanga wha te konolosi e au fia i tutono le pili. O se tasio teuteunga le pili o le a wha amamai tutunga mo wha salalonga wha apisinisi i asusa maaso malolo peo na sauno le minister. Ina ufsilingia le minister peo no fia ni tupe maua pe a tutongi e company te tele wha te konolosi ni tupe ai natali sa tala noa a tono o atu ili tolu se fulu miliona tala ili mali lienga male kuko a tono fo iono miliona tala iono maua isi fa salalonga fa popo pe ta ai eilo lava pe a fai fiutanga inga sa fa leo le vanga fa fai le act le tite ele pili. Ita alonga, ua whailo le whaaiaianga le olipeleki o la lātou whaaloalo ma le whaamalo il tama ita le Black Ferns a New Zealand o Portia Woodman Wycliffe le ua whailolo na malo lotu mau mai ta alonga le lakapi pe a mai ale Olimpia i pale i whalani. Sa iei Portia le awa le Black Ferns le ana siampini le ipola langi luafis fulfitu ma le luafe lua whaape ma le auta i tu ofitu na siampini luafis fultolu ma le luafis fulvalo ai maisa le pine auro ma le pine siliva i le Olimpeka whaape le pine apa me mea i ta alonga malo le tau pulenga o Portia na avea ma tamaita i la kapio le ta i tu ofitu la langi luafis fululima o le tamaita i la kapita i tu osfululima i le luafis fulfitu ma sa filifilia i le luafe luas fulu le au pito mawalunga le ta i tu ofitu o tamaita ai mo le sefulu tau sanga ua toa nai na ta ue Patrick Tuipolo tu le te ia le wha amawai ngā Portia mana ia ta ua. A tono se fulu i se tausangai mawhaian toi ta alo i lea tama i ta i longa. Na ta ua fo i lisi sui kapiteni a le olipeleki Chori Barrett o Portia o se tama i ta i wha apitoa ma ua te lelo na sao mo le lakapi i New Zealand wha apea le lalo langi a toa. O lo wha atasi le olipeleki e ta penai mo la lato ta alonga amatal ni tausanga ma le au malo se ingelani e whaia le i Dunedin i le whai ungo le vai aso.
Ua toi au fiatu le tamaitai talavou o maoni ka tangoa i o taitai Wellingtone i le au tele o tamaitai a New Zealand le Black Ferns pe o na whailoaina i le vai a sonei. Talavou ia malisi u fonga le laumua mo le nei vaenga o le awauli. O te toi whatalo whalonga tonu neva yaso lo tātou tenu i sei si whaopoponga le nei o tala fau mai Sāmoa o se mai el whafonga. O le vai aso nei nā siasia tuere ka peneta ma whaurulungo mtanga luenga le malo e mōri mawina le vaenga sa toi wha le leia le mautanga se ngase ulu mtua e pei uno waiaitu langa wha le tonu sa mōri mawina e tā pena mo le taringa malo tele lo tātua tenu o le masino o ki topa. O vaenga sa sia e au fia ai le no whanga le numera valu ma le fitu le olo tā o fia inga se ngase tinga aina. O le no whanga le olo o ngā o sia maile o kesene o le vaenga o lo iei masine wha soa soa maile vai vivele vaenga umo le whale mai. O potu o lo tā o fia e tina whai le lele ma pepe fou o le tue tau nui ei mai tinga ina po le emergency, fa pe foi poto lo te winai vai la au mawhala au e whaso soa tu le whale talawai. O le mota maliu, ma le poto e whai ei wha anta monga se ngase. O le anta lia se wa ailau tele le kāpeneta i lea sia singa, e manantu wha alie wha le lea tili e nisi o vaenga pe a whai e leo atu toa, po nisi foi o vaenga e mana o mia e toi wha au popo. O le sole a wha me ia tue le motu tele i sa la whai le wha mai ai no nisi o por kalame e wha manatu e le tāua tele o le atoanga o le lua se furma le lima tau sanga talu ona wawai e se mai le pūlenga o wafo Sāmoa mai le vaenga sa iai mai ua au sia fo i nisi o matati e pe o ana tupe wha asili e tau a au inatu le malo e fesoa soani anati na e. Taru mai le lua fese furma le fitu na wawai e se mai ei le pūlenga o wafo. Wa o atu i le lua se furma le 5 miliona tā la na tupe wha sao wa fesoa soani le ati na e o lo tātou atu noo. Na whātou teia se lotu wha aftai ma wha manatu e le nei lua se furma le 5 tausanga o tau pēr wha ngā yuenga ma ngā ruenga le pūlenga o wafo e lunga o ngā ruenga ma ta ia le manuia ai lo tātou atu noo i le tūlanga o le tamau a inga. O le vai aso nei, o le a whaatino nisi o porkala me whaalau i loa, ma porkala me whaamanatu e le tāua tele, o lona au sia o le lua se furma 5 tausanga tā ua. Mo le teimi mua le ua whaalau i loa e le fionga le minista o tupe, lautimu ia a fōwele se wha ai, le saini nai leo pepa o se whiangainga o le whaamatu mai o se le ni viso swani mai pā anga sa moia tunu i whafo, ta wale mail fal tupe o ati na e Asia, e lona ofisa le ua whaatuina i tutono o Sāmoa, na o latu tau a au e nai le iwa se furmari iwa tesi mali 5 miliona tā la, whaatesi malisio na la le ua whaingoina le Irish Trust Fund, le e 5 miliona tā la, male se furmali tasi tesi se furmali 2 miliona tā la a Sāmoa, e fausia e loa le no whanga apo vai a lawa, e le ngata mo le pui ino le sua vai e mawai le ele tise mo marusi anga whaafawina a e tau fio fifo le sua vai le so ona ta wheatu i le talawhata i pia ma le taulanga e whaamalia i nai nisi o mana onga o loo iaia a fianga o onga le tau i teimi o ti munga ma mafa ma lo longa o le tu whaata singo le neife soa soan tele e tu sale ma le se lau se fun ma le tasi tesi ma le lua se fululua miliona tala a Amerika. Wa tali le whiunga le minista o whaalapo tunga tu mo o te ma lo mo whaalawe te tupu whaafuasei le whiunga le ati nuu Wayne so i alo. E ni whina ngalo na whaali e nisa ma manu le ati nuu e tali tonu e te tau una leina te tu salisi i tanga o te tongi o tangata umawhai ngā ruenga le malo. Mai ala tū la fonga ma la fonga fo e whalwhai ngā ruenga lo ngā lulue ai o lo tu i nātu mo le vaenga o whaalawe whaafuasei. Na whaadie le whiunga le minista, o lando le tū la fono,
E leini se leni al vaenga le ACC o tu inatu molisi itanga o tutongi al tangata le malo. O lantu se leni le tu inatu le malo e tawa lantu le vaenga o tupe. O lo tu inatu mo au nangalau tele. Se vangana ai le vaenga le LTA o le soifua malo loina. Le matanga ruenga o leo ma le fui mo. Ma le vaenga le MWTI. Lea o lo e lano le tu la fono le vaenga o le saunga le mo. Ai oia inga matutuunga whaaltu la fono na whai loe le fionga le minista. Ai amana o mia mai ele malo se soani mo le taimi e whaatino ai e re tala tupe. Ia lela we fufuanga i taisi 4 miliona e ave e le tausanga me le tausanga pe amana o mia. Ia lela ua o lua tausanga taru na ave le 4 miliona sa ave le whainga malo tu ai. Le taimi lentu whai e re tai limas futa la e lalo national ID le na whai. E na ave le 10 miliona. So ele fa pela na ave mo na vaenga ai na ave ye de e metanga lunga tupe po le ani fufuanga fa tino na vai temi ye lela o me ne vai temi ye ave so ani mortala tupe ai le ove fa pitoa mo se me fina ngalo ye le isisi na toe fa manino le fionga le ministale aunga ma le autu na fa vai nei le malun fa la butonga o tau mo fa la vilave tupu fa fosei ya la vale reserve le ni te wo o mai ni fa la vilave fa fosei ya ala ye se me tapatu ele malo e fa na fa tino in fai lo foi ele atino o elena o le tasi le pasene le tu ese mai to tongi o tangata whainga ruenga ma le tasi le pasene le to tongi ele fale whainga ruenga o lo o wha tupe ai le ACC o lo iai foi isi alanga oa o lo fiso soani e le wha putuino le se leni o tala fouia mai Sāmoa mo le nei aso wha manuia le tue fo whanga la whenga e mo le tātou o tino wha soi foia
Whainga tā te leo nei langona Po ae Winga o lea no whana o tinga Wa le mawhaina inu le nei ipu E o o na A o whea upu i le tāno whanofonga Na o a use ia I ulo o la te
to ata sile nei polonga ai lunga e langona a o fe foi sala no anga i le telefoni wana ola molo tofi o le sa o fe ngai na to oti ia fa vai me uma le fe alo fani ma fa maoli ai ai la molo to le ole o fa tali pe foi mai ole lo fa ma na me e tu ma pe Loa ua e fa mangaloa ai o le fili na fa ase o manatu mai mau pe ana e lo mai lo nei fatu ai ua le au ngata mi ua lu ai o te tu mau pe itala no anga i le telefoni ua na o la valo se ia wo fola si malai mai mau le mafu ka la kala sa ola por fa por kari ai wa masai sai au ke manga ola se ko fa fo ir kai mi ko ai la vai de camoreta ye no no ko si o kalima la bo ko pa ia si o ka ma ile ai fo si ka kai ma par pala su mai a ko be a ku ri wo le va se ia le la wa mangu ya ai se ko ka nga ia fa mu di wa wang la pe fa manga no a ko la par ka ka yo nga manga ku ai fai mayor Bere ai de bere rufi eu la ola pea peo le ai o te tu mau pea itala no anga i le telefoni ua o la valo tofi o le ta ua fenga i ngai tu oti ia fa vai me uma le fea fani ma le fa maoli Limamata,
tenu manai Sāmoa. Usile faa fofonga ai se io utala oto ina leo langa o le tama Sāmoa iso se aina ua tele o la ua mama ona o lele amana ia ina ziona si ule utaule langona ufitia ifa au sosonga Fofola nelo fala, tala tala uma fau fauna, e mala mala mai, ala uma mole savalina, o ala mani fai na tape, taya po I o ele matangi, maua alo fa atua alu e male fa ama.
susavali male tautala e faali ai o inga tau sa afia mataatata sulu lo titi pale lo ulu ma esa asa o e ole Sāmoa e te tiu ai le Pasifika awe tama Sāmoa mai e tātou o mo whaata silo tā pao pao o le wholau ngai le whai ato atasi awa o le atua lava le tautai alola ia yo whai vato fili ma le tautua ina o ainga mae kale si a uane I whaangalo usai ala matai
Aue lilo mai a vai, lilo mai a vai sau ni folau. Lulu au fulu apa au, ma fa au lio lau la au. Fa asisina sa lilo mai a vale vai a sa falele taua. O pa lau lio tama o leu a mea.
Io e whawhiwhianga mai le sunga Felice Mikaele ni a uli o toi 2 minute tali tula e lua wha mai a whai tato tautua. Io whawhiwhianga wha Sāmoa mai le stasi fo io tamali i walonga ni musika i Sāmoa. Ia ai toi whamalo atu io te lofo i le watu stato whaamawainga, tato whaamawai lungo le tato Facebook ma le YouTube, ia i lato o malawalo mafuta mai le tato polkalame, whaftai le mafuta mai, whaftai fo i le aveo tiu whonga lau mua mau le tio whalongolongo, la Facebook ma le YouTube, ia i aso taitasi whaamangalo tautua nei aso pe awa, ia i se leo le longo maali e lau whaafunganga e whaamania tele le atua tato whiloa i le tai au mua i le aso a tai au, ia pea tato au lia i le lofa ma le anga leo le atua, e me le whionga le li pule ma le au whenga luenga nei, ia mato te whato wha soifua atu mo le nei taimi.